Aku kisah koma khai chứ đấy. Hay có trong này sao nữa? Oh my god, tin đi lang yok liya. Anu kisah ban diri rồi. Oh tak rồi. Anu kisah koma khai chứ đi. 주먹 대. 바로 주먹 대. 주먹 대. 다이버 주먹 대. Hey Messer, thằng này pin về cái tôm tông này là. 주먹 대. Boss bang ka? 어제가 났다. 에이, 해보시리. 힘내. Oh my god. Oh sabun ka. Angse manager babu. Oh pedalang dah. Oh my god. Ta sasidi. Ini to manager babu hospital to mata lagi nai. Hospital ya ko. Nung Rahul no si thang sai ka di pedalang. Oh To, piti to, no to. se. Tumpa gunda song. Romu itu lang na thang ka. Nung aro si thang ka na di. Dia tahu tangka. Uma. Nung orang tak kari tongpai. Tongpai ni berkena supaya, ha? Eh, Romni, DJ, bon, DJ. Berarti dia kari yang lain neng. Berarti ini kai. Berarti ni dah nak punai.
Nung dah mulai. Tabu di makan ya bono. Ini ya kade. 나는 말아 가이나 사과 꼬리. 니케이 아니 힘내 아야. 에 너는 그 뛰니 바이시 킵시나 라훌 감자고 니케이 Neng dah pernah nonton naik. Wah. Nonton ni ya kalian. Aku sudah mana? Ya kali, orang ya kau dah, dia orang dumpa na butar sih finai, orang ya kaya tini. Nâng mà bé lại lại chán, nâng mà bé lại lại chán, ông chẳng ăn cả thôi, ông chẳng cả, ông chẳng. Nung mau rijang nai no, dumpa bo. Belai lai kan ni deh. Noroko elako borok buruk nubria. kakak ana maaf kasih kakak Maaf mo pia. Nengu pritina si maaf sana itu. Maaf pritina. Bo buji kha. kakak kulmu kakak Noro hai borok no. Ang sok bayar ketam kamu. Nung tabung no boy jeng thang kamu belasa. Ti rong nung. Engkau maaf priti. Pai sih di jeng thang lai masih casio. Jang mana engkau tak jolly bai sih di. Masih nak hamzah bubur ham lah, Allah ki. 엄마 막 하드 잡래 사득 쓸래 hamzah ya hamzah no, hamzah mah. Bosan ni sabi kong sana no, yang wang ya peroan no, hamzah mah. মা প্রীতি নং আনি বাগ অনেক দুঃখ মাংখা আনো মাপ খলাইছিলি মা প্রীতি Engkau babu, jengman engkau. Engkau hamzah mah, tabak tangga sidi. 제왕만 영의 창가 사케 성빠예 머싱댕디 성거른 흔장라니 너비징 파라이 노카나 팔리 파르거른 흔장라니 무모무파니 거나카라니 사득럭키 흔장라니 에이 하겠습니다 Au casukel. Kayaknya to kayaknya nino. Cini Rahul babu bo. Bank manager enggak situ. Cini maaf priti bo. Dokter enggak situ. Dokter enggak kali ini tak. Wow, tu, ông hãy uống cốc từ mà rồi lên, bè lại nặng mà đi cốc xe. Casukel. 오 바바 아는 막 팔치네 니네 벌써 따다가 오 바바 Dah simlang. Apa bayar? 오 바바 오 바바 야 오 바바 아는 막 팔치네 바바 Mau kita mau tinggal di nokol dah. Oh, serai kecil. 오 뭐라 부스라이 집라 뭐라는 막지는 부시부시바 이러는 뭐라는 Dasimlang ang teo mah itu mung tong ya. Anu maaf kasih dasimlang. Engkau dah simulang dengan asik tajol di kode. Mora pusrai, neng mau rijang nai no. Omo hai choynya si teres ro kanui, bujo thok oi cahai, rijang nai no. Ang geri kai, neng tabung no rijang kamu. Thang si dek. 라훌 니니 porque rezal sopakia 니니 porque rezal sopakia Wah, Cini Rahul, First Division Madhyamik Pass engkau. Banglawo hinggai Action Division 90. Tai Inggrisio hinggai Action Division 80. Hanjo hinggai 75. First Division Madhyamik Pass engkau. angkai basan tabok rahul no kaina ka kaifan male kai siblena Tao là cái mà khá, mãi tôi mới chỉ pass, đi bây giờ nó hàng cái bà, tao mình cái mình nó xa. Hai ko, dah simlang. Cere rong no matam ni asik dah tikainya ni.
Tini Rahul Babu bo, bank manager ngani musung jago, bobo bank manager ngra situng. আমো তো হাই Tini নকো ma piriti bo, doctor ngani musung jago, bobo doctor ngra situng. Apuru kai le yan ta. Khana bai khata khuk bukuk song. Terorong no asik daiti, kainya ni hinui, kokta sabdi, bongno porinani sebridi. Hai kaise, borong ni imang muk thangnai. Bongno porinani sebridi. Imang nini ani. I love you hene nengle anu samani abagi nono angle ruthar phaimani I love you hiri nengle ano shamani abagi nono angle lachi dimani angle boro tongnai boro chanai bekanai boro tongnai tamoshanai silia angle boro thangnai boro tongnai biangkharnai boro tongnai tamosingnai silia hey I love you hene nengle anu samani abagi nono angle ruthar phaimani हास्ते कांग्रेस बदलनि फाजिनते फानि तालिनथार सेप्टेम्बर सालमारियाव साग्लायजाखा सालचानि बन थांनाय 25 आगस्ट सालमारियाव हास्ते कांग्रेसनि गोजाम आचुकमा बिरोधी सिंहानो बीजेपी बदलनि तांफारो लाहार गासै चप्रपानि पार्टी मुंनो किटिंगै तांसालो प्रेस क्लाबो काइचिसिनि बेदेकनि कांग्रेस बदलनि आदंग्रो थांजाक एकक सालायमुं पान्डाव आचुकमानि बिसिंतिनो साग्लायजाखा सालचानि बन बीजेपी हाबां फाइमानि यागुलो कांग्रेस बदलनि तांफंरकनो केबेंगै चप्रबै दङो बीजेपी नेतारक ते कोरोना बेमार बै चबा खलाय तंनाय रक साकनाय नको अक्सिजेननि बियाल ओंगै लांमा जय तंनानि नांखा हापांनि थानि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलायनायनि रां दंगैबो तांबै देखना हारि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलाया हास्ते हापां हनै ककसिलचे ककलाम नारका गोजाम हास्ते कांग्रेसनि आचुकपा बिरोधी चिंहा ব্যাপারটা হলো কি আমাকে এই বিজেপি সরকার আসার পরে পরপর 3 বার প্রাণঘাতী হামলা করেছে এবং শুধু আমারে নয় রাজ্যের বহু কংগ্রেস নেতা কর্মী বিজেপি বিরোধী যত রাজনৈতিক পার্টি আছে তাদের নেতাকর্মীরা আক্রমণ করছে তারই প্রতিবাদে আজকে কংগ্রেস পার্টির 17টি শাখা সংগঠন এই প্রেস ক্লাবে মিটিং করে আগামী 3 তারিখে 12 ঘন্টার বন আহ্বান করেছে এবং আমার তরফ থেকে কংগ্রেসের এই শাখা সংগঠন 17টি শাখা সংগঠনকে তাদের এই সিদ্ধান্তের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানুষের গণতান্ত্রিক পরিবেশ শান্তির পরিবেশ যদি না থাকে
একটা অশান্তি সৃষ্টি হবে। আমরা রাজনৈতিক সংঘর্ষ হানাহানি আমরা চাই না, শান্তিতে আমরা বসবাস করতে পারি চাই, শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যার যার সাংগঠনিক কাজ করবে। বিরোধী পার্টিরও একটা গুরুত্ব রয়েছে ডেমোক্রেসিতে, কিন্তু বিজেপি সরকার সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্তব্ধ করার জন্য তারা বহুবার প্রয়াস নিয়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনও আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় হয় না এরকম ঘটনা ত্রিপুরাতে হয়েছে। এই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রায় 12টি পুলিং বুথে নেকেডলি রিগিং করেছে। ইলেকশন কমিশন 600 পুলিং স্টেশনে পুনরায় ভোটের ব্যবস্থা করে। এটাতে বোঝা যায় যে বিজেপি তারা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নেই। আবাময় ত্রিপুরাবাসীকে আমরা অনুরোধ করব, শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্র প্রিয় সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, আগামী 3 তারিখে যে 12 ঘন্টা বনকে সমর্থন করে বিজেপি সরকারকে কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই যে এই সন্ত্রাস বন্ধ করো, বিজেপি সন্ত্রাস বন্ধ করো, না হলে রাজ্যের মানুষ রুখে দাঁড়াবে। এমনি করোনা মহামারী চলছে এবং এই করোনা মহামারীতে ত্রিপুরার মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না। টাকার অভাব নেই, টাকার কোনো অভাব নেই। আমার কাছে তথ্য আছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আছে 15 কোটি করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটা মহকুমা শাসককে প্রায় 100 কোটি করে দিয়েছে, কিন্তু একটা পয়সা তারা খরচ করতে পারে না। এবং আমরা আজকেই একটা আরটিআই করব, কেন টাকা থাকতেও কেন চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হচ্ছে না, এটা সরকারের কাছে আমরা প্রশ্ন রাখি। অক্সিজেনের অভাবে প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। টাকার তো কোনো অভাব নেই, 100 কোটি টাকা আছে গভর্নমেন্টের হাতে। তো আমরা অ্যাপিল রাখবো ইমিডিয়েটলি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমস্ত সরঞ্জাম খরিদ করে সে করোনা রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হোক, এটাও আমাদের বন্ধের মধ্যে রয়েছে। এবং আমাদের এরপরেও যদি আমাদের কোনো কর্মী নেতার উপরে হামলা করে তাহলে আমরা সবসময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছাড়া কোনো হাতিয়ার আমাদের কাছে নেই। রাজ্যের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছে তাদের কাছে আমরা অনুরোধ রাখব, এই 3 তারিখে 12 ঘন্টা বনকে আপনারা সমর্থন করে এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। ধন্যবাদ। तांगशालो छात्र युव भवन फिल बिसि नैचिसा तपन चक्रवर्ती लांगमा चमानी सालमारिनो मुइतुख्लाय बरम याफारलाख्या DYFI मथानि आदंग्रक हास्तिनि गनि दफानि लुकुरकनो थांजाखाय तनिउइ तनिनानि बागै वानसुगै सामुंखलाय तंगमानि गोजाम DYFI नि आजुफां याकसुते खुवाय हांकर कमिटिनि आजुफां तपन चक्रवर्ती फियाबिनि सामुंनो गथक जायगा अंगै UBLF मुगै बलं बरक मथा खाजाकबाय चप्रब जांमाबाय लांमा चनानि नांका हानि शाखा DYFI मथानि आदं DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সহসভাপতি এবং অবিভক্ত খোয়াই মহকুমা কমিটির সম্পাদক কমরেড তপন চক্রবর্তীর 21তম শহীদান দিবস। আপনারা সবাই জানেন যে 2000 সালের 31শে আগস্ট অবিভক্ত খোয়াই মহকুমার শান্তিনগরের খেয়াঘাটে তৎকালীন সময়ে UBLF নামধারী দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে শহীদ হয়েছিলেন যুব আন্দোলনের নেতা কমরেড তপন চক্রবর্তী। শান্তিনগরে একটি শান্তি সভা শেষ করে ফেরার পথে সাম্প্রদায়িক দুশ্মনদের হাতে
শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন কমরেড তপন চক্রবর্তী। সেই সময়ে খোয়াই মহকুমা জুড়ে শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার জন্যে এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে একটা অস্থির অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা জানি জাতি উপজাতির মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য তৎপর ছিল পাহাড়ে NLF-T ATTF এবং সমতল এলাকায় EOBLF নামধারী দুষ্কৃতকারীরা। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তপন চক্রবর্তী। শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় তপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সভা সমাবেশ এগুলি সংগঠিত হচ্ছিল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, একতা সংহতিকে রক্ষা করার জন্য। এটাই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনদের সহ্য হয়নি। তার জন্যেই এই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা তপন চক্রবর্তীকে খুন করে এখানে খোয়াই সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ তৈরি করার জন্য এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি তপন চক্রবর্তী মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য উনি প্রাণ দিয়েছিলেন, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আজকেও আমরা লক্ষ্য করছি নানান রঙে নানান রূপে সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই না, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা মাথা তুলবার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র কথা বলছে বামপন্থীরা, বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনগুলো। আজকের এই তপন চক্রবর্তীর 21তম শহীদান দিবসে আমরা ছাত্র যুব সংগঠনগুলো এটাই আমরা শপথ গ্রহণ করতে চাই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য অতীতে যেরকমভাবে আমরা লড়াইয়ে ছিলাম, আজকের দিনেও আমরা এই লড়াইয়ে থাকব। লড়াইয়ের সামনের সারিতে থেকে আমরা যে কোনো মূল্যে রাজ্যের শান্তি সংহতি যে পরিবেশ, এই পরিবেশকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখব। এটাই 21তম তপন চক্রবর্তীর শহীদান দিবসের আমাদের অঙ্গীকার এবং আমাদের শপথ। Tangshali fungo melarmat pukiruwa manka khoroksa borok ni mangkuthui amchani lukurok tuyo kupfungjak nungmabai police sengkrak rokno koktung no hormani yagulo police rok patima thayo phai nuka pukiruwa kupfungjak khoroksa borok ni mangkuthui pia tabu bo mangkuthui ni sinimung manyaku pukiruwa tukuna phai puru phano tuyo gulugui langma chokona hni saka police officer সকালে একটা খবর পাইছি যে মেলার মাঠ পুকুরে একটা মাথা দেখা যাইতেছে জলের মধ্যে। তো তাই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা আইছি, আওয়ার পর দেখলাম মানুষের মতোই লাগছে। তারপর আমরা আমাদের ডুম এনে যখন ওটা পুকুর থেকে উঠলাম তখন দেখলাম যে একটা মানুষ মারা গেছে। কোন সময় জলে হয়তো বোঝা যাচ্ছে যে স্নান করতে নেমে হয়তো রাত্রে ডুবে ডুবে গেছে, আর তো আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। এই অবস্থায় আমরা কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে BJP habang phaimani yagulo thai thayo kubuni bodolna kebinge choprapui tongo BJP bodolni dangphangrok khani kok sirje kok lamnarka CPIM ni adong pavitrakot kok dishalni horni damchini jorao hainu hai BJP bodolni dangphangrok CPIM bodolna kebinge protapkor CPIM party office ni doka subai habi mani khune subai mani patimung patika te kok dishalni horono CPIM ni kusam tangphang jogona dotani nogobo choprapui buma khitari nokni mani khuni derarika hni saka CPIM ni adong abo simia protapor amchani CPIM bodolni tangphangrokni nogo nogo habe sikri sokrok khayo BJP bodol BJP tangphangrokni abo hai party mungnate montri okrani thani saklai jakmani yakulobo bodolni tangphangrokno samong sitra khaithani mothagai naraknani bagai habang musa tangbedek naharia hnibo koksilje koklam naraka CPIM ni adong pavitrakor 12টা কি 15টা হবে আমাদের এটা খবর পেলাম। আমাদের মহকুমা সম্পাদক জানিয়েছে যে প্রতাপগড় উনি খবর পেয়েছেন, প্রতাপগড় পার্টি অফিসটা দরজা ভেঙে এটার ভেতরে ঢুকে সমস্ত ভাঙচুর করেছে। এবং এর আগে তখন বাজে 9টা 9:30 হবে, আমাদের অনেক পুরনো কর্মী জগন্নাথ দত্ত ওর বাড়িতে গিয়ে একটা বুম চার্জ করেছিল। আজকে সকালবেলা আমাদের পার্টির একটা টিম
সুব্রত চক্রবর্তী আমাদের পার্টির সেক্রেটারি মেম্বার, মহকুমা সম্পাদক নারায়ণ দেব এবং এমপি ঝর্ণাদার বলতো ওরা যায় এবং ওরা গিয়ে যেটা রিপোর্ট করে যে এটার ভিতরে কিচ্ছু নাই, একেবারে সমস্ত কিছু আসবাবপত্র যা যা ছিল আছে, বলা যেতে পারে শুধু ধাঁচাটা দালানটা বলে আর হয়তো শেষ করতে পারে। ওরা দেখে পুলিশে রিপোর্ট করেছে, কালকে রাত্রেই পুলিশ গেছে, আমরা বলার পরে পুলিশ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা কি শুরু করেছে এবং আজকে তারা ফিরে আসার পরে ওইখানে স্থানীয় কমরেডরা আসতে সাহস পাচ্ছে না, মাত্র 2-3 জন এসেছে যখন পার্টি ভিজিট করে আমাদের নেতৃত্ব, তারপরে প্রায় 5 থেকে 6 জনের বাড়ি থেকে ধমকিয়েছে যে তারা কেন আসলো, তাদেরকে কে এনেছে। তো এটাই আইনের শাসন? আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তবে আমরা এটা বলবো, গত কয়েকদিনে এই 26 তারিখের পরে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্মী, লোকাল কমিটির মেম্বার এবং খুবই সক্রিয় চন্দন দাস ওর বাড়িতে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তার ঘরের যে ভাতের হাঁড়িটা ডেকটা পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে গেছে, কিছু রাখেনি। তার বয়স্ক মা স্ত্রী সহ দেয়াল টেপকে তাদেরকে পার করেছে, তা নাহলে গোটা পরিবারটা খুনিয়ে যেতে পারত। এই যে বিষয়টা শুরু করেছে, এটা কি শক্তির লক্ষণ? আমরা বলবো না, এটি হলো হতাশার লক্ষণ। ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের সঙ্গে লোক নেই, ওদের পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আরম্ভ করে যারা ওদেরকে সমর্থন করত, ওদের পক্ষে কাজ করত, এই সমস্ত লোকগুলি বিভিন্নভাবে এখন প্রতিবাদী হচ্ছে, তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে, সাধারণ মানুষ সহ, যার প্রতিফলন আমরা দেখলাম যে 26 তারিখে আগরতলার যে প্রতিবাদ, আমরাও আশা করিনি এত লোক হবে। এই যে মানুষ তার জীবনটা হাতে রেখে কিন্তু এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে, তাই আমরা ঘটনার নিন্দা করব। কালকে যোগেন্দ্রনগরে আমাদের একজন পার্টির প্রবীণ নেতা অজিত রায়চৌধুরী ওনার শোক দিবস পালন করবে, এর বাইরে জমায়েত হয়ে তারা এটা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল। তো ওই এলাকাটা বিশেষ করে আমাদের প্রতাপগড় কনস্টিটিউয়েন্সিতে এই এলাকা জুড়ে একটা ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছেন। অপরদিকে মলনগর, এটা পরে যে সূর্যমণিনগর কেন্দ্রে একইভাবে। তাই আমি এটাই বলবো যে বিজেপি দল ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের দিন শেষ, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেরা প্রতিবাদী হচ্ছে। এই সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে যদি মনে করে যে আমাদের দমিয়ে রাখবে, আমাদের সংগঠন আমাদের কর্মীদের ঘরে বসিয়ে দেবে, এটা মূর্খের সঙ্গে বাস করছে। মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসছে, মানুষ নিজেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং বিজেপি শুধু সরকার কিংবা গুন্ডা কয়েকটাকে দিয়ে যাবে না। বিজেপির দলটা এখন গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যারা নেগোসিয়েশন করে, এর বাইরের লোক নেই। সমস্ত ড্রাগসের যারা আজকে চালান করে ইত্যাদি করে সব বিজেপির কর্মী, এটা ধরা পড়ছেন বিভিন্ন জায়গাতে। বিভিন্ন ক্রাইম যারা করছেন তাদের লোক, ফলে সেই জায়গায় বিজেপি দলটা একটা ক্রিমিনালদের দলে পরিণত হয়েছে। ফলে সেই জায়গায় আমরা বলবো যে এর বিরুদ্ধে মানুষকে এগিয়ে আসো, আমরা তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করি, এগুলি বন্ধ করুক। ওই দিন দেখলাম আমরা আমাদের বিরোধী দলের নেতা সহ যে আমাদের বিধায়কদের টিম গেল, তিনি খুব ভালো ভালো কথা বললেন, এগুলি হবে না, আমি বরদাস্ত করব না, আমি দলকেও বলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু কোথায় তার প্রতিফলন? হ্যাঁ, তবে একটা ঘটনা যে এখন পুলিশ যাচ্ছে, পুলিশ চেষ্টা করছে, কিন্তু পুলিশ তো মাম। কালকে তো আমরা দেখলাম যে আমরা এখন রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করছি, কারণ যেহেতু আগরতলা কোভিড সিরিয়াস অবস্থা, 10টা ওয়ার্ডে প্রায় ভাড়ারেবল সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। এমনকি আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে বলছেন এটা দিল্লি এবং বোম্বের যে নগরী, তার চেয়েও খারাপ অবস্থাতে আগরতলা হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বলছি যে আগরতলা আমরা প্রোগ্রাম এভাবে করবো না, কিন্তু দেখলাম কালকেই তো যখন সরকার বলছে ভাড়ারেবল, যে রামনগরের বিধায়ক তিনি একটা বিরাট মিটিং করলেন সবাইকে নিয়ে। এইভাবেই তো সব জায়গায় মিটিং করছে, তারা সব জায়গায় প্রোগ্রাম করছে বিজেপি, তাদের কোনো বিরুদ্ধে কিছু নেই। কিন্তু আমরা কিছু করলেই আইন, আদালত, পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে। ফলে এই যে দ্বিচারিতা,
বিজেপি দলটার। এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে মানুষ এগিয়ে আসছেন। আমরা সেই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই এই সিচুয়েশনে আমরা প্রতিবাদ মিছিল, এই কারণে আমরা আমাদের কর্মীরা তৈরি হয়েছিল, আমরা এখন মানা করেছি যে এখন প্রতিবাদ মিছিলটা না, আমরা দেখে নিই, আমরা আইনের কাছে যাই, আমরা দেখি পুলিশ কী করে। তা না হলে এই প্রতিবাদ মিছিল হবে, প্রতিবাদও হবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আমরা আমাদের পার্টিকে রক্ষা করব, মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেব। বিজেপি দল আজকে একটা সমাজ বিরোধী এবং যারা মাদক পাচারকারী, মাদক বিক্রিকারী তাদের আড্ডা হয়ে গেছে। এটা পুলিশের রিপোর্টে এটা আসছে। বিভিন্ন জায়গায় অপরাধ যা করছে সে থেকে বিজেপি দলের কর্মীরা, পুলিশের রেকর্ডই তা আছে। এই দলটাকে বিপ্লববাবু তিনি বন্দুক দিয়ে দিয়েছেন সমাজ বিরোধীদের হাতে। কোনো কন্ট্রোল নেই বিজেপি নেতৃত্বের। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলবো আমরা তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ করে তুলবে, তার জীবন রক্ষার জন্য, সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য। Hano hai sak nai nok ni tang phangrok ni naikol muguri ni mangfili nukjaka tang shalo. Jibi sak nai nok amsani nok horaksa. Bukuk gas leak senamui tong theni atumsa hor basao shago hor khamui jibi sak nai noko sak narina ni telang jakmani nukuni borok bai. Pia jora kolok lai thangmani yagulobo jibi sak nai nok ni phasingde naikol muguri ungma bai. Bai thago jibi sak nai nok te cancer sak nai nok ni lahar kasui toni lakya hor khamui sak hamya kalai jak nukuni borok. Amboni yagulo no patima thayo fire service ni sengkrak rok phai sak derajak bukuk no sak narina ni bagai sak nai nogot telangi thangote sak nari jago kok thumnai rok ni buskango sak derajak nukhukni borok sak nai nogo hor khamui sak derajak rok no sak nai ni khorok chaphano korei te sak nai nok ni phasing tei jai khlai jagya ke khiklai toni jakma bai belai no kha dujagoi selemu phunuk lakya sak nai nok ni tangphang rok no sak derajak nukhuni borok আমার গ্যাস সিলিন্ডারটা লিক হয়েছিল। হ্যাঁ, লিক হওয়ার পরে আমি ওয়াশারটা চেঞ্জ করছি। চেঞ্জ করার পরে দিয়ে তাই বড় একটা চুলা আনছিলাম আর কি। চুলাটা মানে আমার ছেলে অন্নপ্রাশন মুখপ্রসাদ দিন, তো আমরা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠান লকডাউনের কারণে তো চুলা লাগাই তাই না মেকানিক নিয়ে আসছি। গ্যাস মেকানিক এসে এটাতে টেস্টার দিয়ে ইয়ে করার পরে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেছে। আগুন লাগার পরে আমি নিজে দাঁড়িয়ে আসলাম, আমার আগুন লাগছে, গ্যাস যে সিলিন্ডার তাই ঠিক করতে তাই নিয়ে শুধু লাগছে আগুন। পাশে আমার ভাগ্নি, আমার মা, অনেকেই ভাত খাইতেছে, বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে, আমার ছোটো বাচ্চাও আসলে পরে হঠাৎ করে আগুনটা এরকম দৌড় দিয়ে দেয়, হ্যাঁ গাও লাগছে। লাগার পরে আমি ফায়ার সার্ভিস ফোন করছি, আমি করতে তো সময় পাইছি না, তারা ওরার মধ্যে হ্যাঁ তাই যে কেউ ফোন করছে। হ্যাঁ, ফোন করার পরে আপনার ফায়ার সার্ভিস যেতে লেট হয়েছে, তো আমি টমটম একটা নিয়ে আসি জিবিতে যাওয়ার পরে ওয়ানদের নামাইছি, নামাই এসে ভিতরে লয়ে গেছি। কেউ কিছু বলছে না, ফোনটা ইয়ানো হয় না, ক্যান্সারে হয়, এটা তো আমরা জানি না। ক্যান্সারে আনলাম, আনার পরে নিচের তলাতে পাঠাইছে, উপর তিন তলাতে পাঠাইছে, চারতলাতে পাঠাইছে, আবার তিন তলার থেকে আবার নিচের তলা, মানে এরকম প্রায় 1-1.5 ঘন্টা যাওয়ার জন্য আমরা ঘুরতেছি টলির ভিতরে। আর ও চিৎকার করতেছে, আমারও ভাই এই পুষছে, অনেকটাই পুষছে। এরপর এটি করার পরে আমি ক্যান্সারের যে সামনের রাস্তা অবরোধের মতো করছি, যে এসে টলি নিয়ে এসে পেশেন্ট লুয়ে গেছি আমি। হ্যাঁ, পেশেন্ট লুয়ে গেছি। পেশেন্ট লুয়ে যাওয়ার পরে গাড়ি ঘোড়া জাম লাগছে, জাম লাগার পরে আবার ফায়ার সার্ভিস আসছিল একজন, ফায়ার সার্ভিসের লোকে আবার নিয়ে আসে, নিয়ে আওয়ার পরে প্রায় আরও 15-20 মিনিট পরে ডক্টর পাওয়া গেছে। এতক্ষণ যাবত ধরো কোনো ডক্টর না, কোনো হেলদুলোই নেই, যে একজন পেশেন্ট আসে চিৎকার করতেছে, কি ব্যাপার, কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা একদম বাজে পরিষেবা। রাস্তাটা অবরোধ কি লেগেছে? হ্যাঁ, রাস্তার সামনে যায় রুগী নিয়ে গেছে, কি লেগে? আমি আমার রুগী বাঁচাইতে কি করব, না পারতে আমি রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইছে, আমার রুগী তো চিৎকার করতে আসছে, একটা পুরার যন্ত্রণা তো বুঝেন কিরকম পরিমাণ কেউ কিছু কয় না। কাদের কিন্তু ডক্টর যে অনেক ডক্টর আছে, আমরা এই ডিপার্টমেন্টে অর্থোমেটিক একজনের এক লাইনের ডক্টর, কিন্তু যে পুরা রুগী দেন তাই না, আরবান ডক্টর কেউ নাই বলে না। কোন নতুন শিফটিং হয়েছে, হে হয়েছে, সে হয়েছে, তারা তো একটা রোগও দেখতেছে না।
এরপরে তো এরকম ভাবে কি স্বাস্থ্য পরিষেবা চলবে না? 1.5 ঘন্টা ঘুরতেছি আমরা এই নিচে তালা 4 তালা 3 তালা। এরপর তো ওখানে খালি দেখছি এই ওখানে দেখছে অনেক কোনো হয়েছে না, খালি এটি মলম সম দিয়ে একটু লাগাইছে ওই আমি নিজে যাইতাছি রাস্তা অবরোধ করার পরে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইয়া এরপর আমরা রুগী আনি। কোন জায়গায় বাড়ি আপনার? আমরা লোকাল এই নেচে সিমিডিলা লোকাল হয়ে আসলে যে আমরা এই পরিষেবা তো হইলে এবার চিন্তা করেন মমসলে লোকাল এসে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিভাবে পাইব কোন? আমি লোকাল 1 কিলোমিটার ডিস্টেন্স না, এই 2 কদম আগে গেলে আমার বাড়ি। কোন জায়গা? এই তো বালুকা। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে হরিপদ শীল। हास्ते न फेकजांनि मानिगिरि हास्ते सनामनानि फाजिं नाहारि हास्ते हाबंनि फाजिंदि तां बेदेक नाहारजाक मानि न दै न तां सालो हुइजा कक्टुमानि बिसिंति OSPS नि पुलिस तां फांग्र बर्तला हातिनि फाल नगर राज्य जायाखै जुआकनि बानिया खलाय तंगनाय रखनो नायतुकि दिखलायख्या। सीक्रेट सोर्स इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स इलीगली स्टॉक कर रहे हैं कंट्री मेड वाइन एज वेल एज ये IMFL जो होता है लिकर। तो रेड किया एज पर सोर्स जो इन्फॉर्मेशन था कि इस दुकान में मिलेगा, तो करने पे बहुत सारा ये मिला है। अभी 1-2 जगह और देखेंगे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो देखने पता चलेगा टोटल कितना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। आज का रेड पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट जॉइंटली कंडक्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकल आउटपोस्ट विच इज बटला आउटपोस्ट एंड द स्टाफ वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय वेस्ट PS। फरेस्ट रिसर्च सेंटरनि फासिंतै सिगांनि सै फानो गताल गताल वानसुक मुंबाय वाबाय जुदा जुदा मानिखोनि सोनामजागै तंमानो बेरायनायनि थांखा बलं मन्त्रि मेम्बार कुमार जमातिया फरेस्ट रिसर्च सेंटरनि फासिंतै आबहाय तां बेदेक नाहारजागै सिक्लारकनो सामुं फोरोंजाक तंमाबाय बेकार गलाय तंनाय सिक्लारक सामुं सोरोंगै माननायतै आजिनानि लामा ओंनाय हेनि साका बलं मन्त्रि हास्ते हाबांनि फासिंतैबो फानि सालो आबहायनो बेकार गलाय तंनाय रकनो सामुंनि ब्रनानि बागै जुदा जुदा तां बेदेक नाहारजांनाय हेनि पोशाका बलं मन्त्रि मेम्बार कुमार जमातिया। फरेस्ट रिसर्च सेंटर orang फाइनाय फैखा नाय एमबलाय बखा तंथख्रा दिनै और गोबां मचिनि सिक्लारक दिनै और सामन कटाकाताल खाइ तंगो जुनुखा गोबां मारो फार्निचार नि वाटार बटल जुनुखा गोबां मा कटाकाताल जिनिस जों आगेर नुगिया ओमाय जुनुखा आं खागाव ओ स्किल डेभलपमेंट ओंगै जोंनि फरेस्ट रिसार्च डिपार्टमेंट सामन हामख्लाय दङ आं बेलाय हामबाय मारो जोंनि डाइरेक्टर जोंनि जायगानि CU जतननो आं बेलाय हामबाय मारो बे जोंनि सिक्लारक ओमहाय सामखाय बिसिंतै किछित साबरनि अर्थनैतिक बर डेभलप बुंनाय बे जोंनि गोबां मा बेकार हाजार बेकार दंनाय दं बर भायनो के सामं माननाय आबङै आं खागाव जाते ओमाय सामुरक कटाकाताल सामुरक जोंनि कताल सरकार जों आमनो नाय दङ जाते जोंनि सिक्लारक बेकारावनो जों किछि साहाय्य खायनाय बागै जों चेष्टा खायदों हामबाय। bagai health camp apani bagai jong dokter atau medical team atau bagai jong jototok jong mansat kise bisa cumaran bagai jong tangai dong jong disposi jon angano tabok lamawa pasai tong lai ko naising lai dong jong jotong kanane bagai komisioner tangai poromo hambai dio ge jotono kaku bukuk nara bom tiga no jong coba hepai die poromo cumaran bagai tage cinti prasa geri bigra kabang ma to pahal pisingo jotot thangka ke nukhangke sai mana no bumti cinti prasa takono geri dong bigra dong babang bagai ini abo help kemo ke bithi ro gri ro kokoro ke sare ro samung bui khata jototuk pare jong je coba masak poromo coba nai hai কে ডক্টর কে কয়জন
डक्टर दुईजन दङ चिनि लगेवा चिन्तिफ्रा सानो के जतटुक पारे बर ग्राम बिसिं त अनेक बर ग्राम पैसा गरै के बर डक्टर फाइ नायजाकना फन नायजाक माइया अबन बागे दिनै डक्टर कन्सल्टलाङैनो थांलायना नायो बिथिर पर्यटन लगे तैजाक Sisana jora sofekha basana jora sofekha basana jora sofekha
Oh,
आपने संग लोग बैठना देनी आपने संग कम्पिटिटिव नि माय तुम्हें नखना ब्लेक खाइनो मेसिंग जागा ताव फनो शिक्षा ताव फनो तुई कारेन्ट जतनो पुरापुरी भाबे पशुगिरि मायाखौ आपातत बर्तमानो जे सरकार दङ बरथानि मकल फियोग नाम दरकार ओ जिनिस दङ नायनाय बरफ अति सत्तर दारि yang साइड बैसिं लामा काहाम yang बैसिंगो कारेन्ट तुई सामुन मुनि व्यवस्था काहाम होनानि बागै जत साधारण थानि कोइनानि बागै आपनि खायो जोंनि अ हेल्थ केम्प खायो खायदानि युथ वेलफेयार ससाइटि नि फाइनान्स खाबो खामका खाबो कमतबा जतनो दुबुनुखा आपने संग फाइनानि नुसि अ जागाराको जे गति परिस्थिति चलित अ परिस्थिति खूब नायनानि मतबका खामनानि एरो जागा दं मता फनो सिनि बरो मासे माने या दं आपने संग ताबो को कबिलिनि माइतु खाके बियाखनो खाखाबाय खामबाय Aisyah bak pilih kamera dah. Oi Manos. Yang kasih deh. Yang kasih deh. Botri sokan apa? 아유 좀 사시고 예 엄청 갖다 놓고 야 들어와요 나이 아 똥거라 붕갔다 Oh, mau di dong, naik itu. Bisa di dong, naik itu. Di dong, bisa naik itu. Ya, di kutong sundi. Di pura kok sakit kan? Masa lain kau apa? Doktor mana? Doi lain kau lagi. Mau pensi tu. Kau pensi tu apa? Ya, kau ni jangan baca kau pakai.
ของอยากไปตรงไหน อยากจะดีแต่ก็เฮ้ยtôi thèm của nó chú là cái rắc rồi Trong này cái tay mà xem bằng nào nè. Lamtigo kubu dibi nai tongne mari kising shuno singkini ambasa disa kore parawa paisho paisa ke singkula naroni o kami amjaya tongnai lukuro kising kong shainale lubo rokni o kami amjaya kubuni has kubuni kami rogo je kubita roman mahai boni kami rogo goda ati hake lama ni tu te kubang ma suru thani kubang ma je tongma a subita rogo rogo da man sing phadike sing nai le lubo rokni wono phadike sing nai le lubo ni kami amjai rokni kok rokno reno yang kami rogo le lama rokni subita rogle bati hai गाड़ी रोकले उखु रोगो माटो बाजार बारो खली रोकतो दंगे आइ सो उ बाजार खली रोकि जाबो लाई दा उखु रो खालि दा बाजार बार दा माइ दा सा खामिया नाइ जोंना रोक सा खामनो रोगो थाना रोक गे खादि उखु दा रो ननो पगना के लामा चवान Ini oh kami angkena nanti rock tolong deh sirokan dugo kecaka sekak na thangke phải mua rồi à bữa nó xong thì break cái mặt tổng tàu lệ tạo quả tiền cứ chờ chúng ta chắc phải mua rồi sao đây nhiều ok sao đây cái tàu hoa cái tàu rồi đây tapi ada dia weh sampai di mana itu tak apa mai mau pun saja kan tak kok tak kok pun saja lakin itu tahu dong apa tapi itu saja pun saja tak pun saja nang no to lama to na সরকারি পারিয়ে দিহা আগে কে nang ro বাগান বকচারো খিরে খেলাই না ব্রেকে চালাই তো না Layo, satu kan, betul layo, layo makan layo, bagan layo. Hay bị bagan rumah kilo na tak ba? Akin tinggal apa kakero ke apa rokoi, itu nak kecau. Nang break thang lai bazarong thang mo ro, hati kang tiu mo ro, nang break thang lai. Aku tu ya tong bagari tong ni. Ya ku bai thang na bazar ma thang mo pho. Ôi, thì học hai thao bố làm mà ông đi bà mốc bà nhà cái nào này bố làm mà bà mốc này bố chịu cả hả ô ba lần này ha làm mà bà mốc bố làm mà bà mốc à su ba lu kia tao bố nào nè bà nào bố sa sa ổn được ngoan à bố bố làm mà bà mốc đấy các na dos bố soro có thể bố vai bà mốc rồi có thể tạo ra cái
cái lama to pa cái karen nó có thể phải hả đâu karen nó cái nó mùi nó thế nó có thể có được chế nó có thể một cái cạm bát nó ngả vô màu vô cái chặt đầu được chặt đầu có thể mua ăn nó ngả nó là cùng vô nó là cùng nhất tăng là vô nó là lắm có được vô cái năm mấy giờ đâu cái ăn tập có được không cái tao nào đó cái phố này đi tụi nó cái trẻ rồi lên xa mà nè có ra chỗ nào kia sạc đi rồi lên may may làm break không cả lại đồ phố này đi mua và phố này cũng nó sẽ gì không phải dùng gắn à tao nó thì nhiều dùng bữa về con saka lama to bora ro pari dikha tokon ta khono parawa kono unnoti gori ko ke karen no koro sok khai gya tokon school ro koro gori ko mamong nyapi unnoti se o gori ano eta ko para ni denga eta aku main ha sare je mai mo lama no mai lama kamma khotre ma mai ku mai ha nei ko tui mai akho kwa khu ni mat na chimba tu wa blong wa se mat tu wa no ya ni wa ba bu ko tu ma ma kshi sa ku da ku na re apne ke na mane doctor to sa na ta kule mat no wa ba se mat no na ku Jumbo kayu wa ba ka kam se kam tu kun ma ta ma yan man na ke na sarkar jiyo pa sai chu ta ma sen chu ku chu ma tu sen chu wa tu me ni ma karen ku ku ke tu ti che so ma la mo ba baca dia ha hote bagan dia bu kue bagan Pinay ko na dati to buksong chungta bu khai chung am do sa dum jarai riang para kamio ha hai no hai chungta bu ta ko khorcha ko sai norang no je yang para rong ni kami rong ni bai subida government ni taraf de bai ge subida rok man aborok sung kharana bel odong kompeti ulang Ini bomong ni tendera riang, bak mara isi, para ke tujara riang para. Yang rogoin ke kore kini tujara para wo ekso kore batongo. Ike sorkari ni suvidar ro asuru mosuknya ro lama ko problem tongko, isolin ko jaga-jaga apa ya ko tongko tongkero gram eleka ba sudah parahnya jaga stok hitungnya jangan lipat jaga wo tong moba nambah ya cung subida disipa oh subida seklai tong agi rok le pahe rasa lama rok tong mane tabuk agi naik ke tek se unotiong kan ata agi ne haino tong sini dungare para prai 100 botol lai thanga tak bono agi ne hai seng tong ko kono sarkar ni sujog subida asu chini ro maya ke yang karen dog ni সুবিধা হলো ভাই কারেন্ট প্রতি পরিবার মানে যত নগদ তো karen ekmatro ro jagaw ton bai chin janjani jagaw sok bayako tawo puti je kriya mo abo karen so yako semai masinyo puti ke mo ta masin sok bai to ta fosis lain dia yako tai ka kok suna mo ke yang rong ne je tui rok bahai ma tong mane tui rok tui ni to ne problem se kuno robo miniti 12 fokroi sapai ni kuno fokroi janjani kaca kuah kiese aro tak dem phagon citro tau satung ni jora supaya ambu oke kuah ni yong aboro no se tolie se nulai matong one go subida se untuk sini para bang yang rok je tui ni problem to nom sai kha rok ka phia ba yang je tui rok mano mane tui tungru de mane thapa tui tung khai de nong na je kana tui rok nong mane pore je ama hai je kana rog rok ka ba malaria rog rok sini ro malaria hile asu problem le phaya ko ko ekjon o abono o khai ke jong ro asa kormi ro to ke layo hospital ro thana yong ke aba sao ko to hospital aro tine mane le ke
गारि रफजु बारावस हासु याखबा लामा इचलिंख्रुइबा आबर बायेरो मातिन बालियेरो मातिनावो लामा सने बये कैसे लामा हामिया गबा फियाबाना रो हॉस्पिटल लोग तिलंग माने लोग कैसे सुक लामा रगो हाई थुरी अब तो थैले थियाखौ बिसिले चालियाबा मेन रुट बाय बारनि मान बाय बिसिले चालियाबा थैले थिया कस्त मस्त के दिनां खाइके सौदो इलाव गारि मालायो फियाता कैसे कक सुना मसु के ना रगो हाथी रो खाइ माने बोजागा हाथी रो खाइ साइ हाथी के जो आम्बासा बाजार नखेवो आम्बासा बाजारो हाथी सेवो के बाजार हाथी के फेरो साबाय साहान फेरो मायो बिसिले चालियाबा बाय 10 किलोमीटर आम्बासा बाय 20 किलोमीटर आसु जराबो चालू गभर्नमेन्ट हाइटेले ना जे कोनो बा लटिन न खैते खिताय रक आबर माने पञ्चायत ब्लक नि होइते फाइओ फाइबो अब कामाके ताया बाय 100 जना होइते 20-30 जना सक्सेस होते बाकी की सक्सेस निया आरो के उतो तावो Tini ora health camp khlanya hne phaimani buni na harmung ne tamo aw sung tini o jaga haishok baika health camp rangkano sung jotono saimano sini kami amsai rogo kabangmano sini takuro bukuro hospital lo thangna rok baksa sep maya rok tongo lama hamia rok ni bagai gangke sung agli tongnai eba kheba tabuk je tini oro je phainai rok youth welfare society Borokni naikani bai picnic rogo prai no joto borok no thanglai bosoro waisa waini gam haike picnic thangya kare picnic haino kami amsai rok berai sini takuro bukurok borokni sakduku manjak tongmarok sini cherai rok lekhapora khaimia lamani sepmaya kata health hospital bai belai chalmani bagai omahai rok bagai bahai rok tong omahai saimana ni ta naina ni bagai sungtini ambasani kisa bisingo dumrai kami riang kami au jaga phaisok baikya ka jaga tabuk sarai rok no kisa doctor rok phaijak tongo ko borok ne health rok bahai borok lekha pora bahai pori tong seb rok bahai omorok kisa saimana ni bagai sini sung khabai musungai hamjagai saimana ni musungai koktomarok saimana beseng musungai o kami amsayo sungtini phaisok bailakya health camp khajamani logi te oro tongnai sini omor chakra hindi haike serai rok hindi borong thanili borong nole kun mungsasuk mani ro yafarna rok tu bujagda to au tini je nongmani tai sungbo oro serai rong ni bagai to specially to kolom khata abrok bagjangnai tai biscuit chocolate cake abrok rojangnai tai specially abo to important ya orong kha sung borong ni koktuma mane borok bahai ke tong kami rogo boma hai sebrok madaman maya amar ono sinani tai je tabuk at present je tongai rok o kami o borok ni ochrai rok ni je sep sini doctor sar song rok phaijak tongo khorok ni ke borok bong ni sakham rok nainai ko bono main asol je nahar mung gangke sini cherai rok lekha pora tai borok ni health rok bahai bomti te kami amchani borok bahai tong omai koktuma rok mantui borok bai sini kisa share khailai mani ta hamjak mung kisa bolai mani se yakrai bolai mani bahai tong bai am kisa nainani bagai phailai mani ta ongke sarno paithago ang sini khumbui tv channel ni hote se tabu sikla tong nai ge borong nole tam ko kesana muchung de sini kami amsani borok rok butung baksa borbai baksa himui mania pori ui mania mukha muchung goi tong phano aguk nani mania ke or sikla jalai je tabu tong na sin dofani borok rok nole tam koi mung narang na muchung de sini kami amsai rok ni borok rok no bo phai kisa nai phedi borok no bo chubadi abo to belai wansona thang ke to personal jotono jani ja wansumung to tongo aro bisung ang sikli rok no sung nukjagai tongo kabangma jaga ono sung tongthok chathok bai kuplum je tong manai rok eba kheba je borok lekha pora pai
পাই থাকা এবা খাবার লেখাপড়া পড়ি থাকনাय বড় বাহাयनो ইউনিভার্সিটি পড়ি থাকनाय কলেজ পড়ি থাকनाय বড় বাহাयनो বিশা ওয়াইসা গামি আমসাই রগম মাইকে পিকনিক थांया ওই টংথগৈ আবো তো থাংনাय মানো আবনি বাদেবো বরংনি বাগैबो सिनि गामि আমসাयाव जोंथ' साब्रुमब्रुमनो प्रग्राम खालायो बा टंथलायो आबो सिमिन नुगै दङ गामि আমসাयाव जे तामुङै दं सिनि बर'कि बरंनि थांनानि फायनानि लेखापरा दं गाहाम दं जामुं बाहाय देरावै दं आबरक न साइमानानि बागैनो स्पेशली सोंमा फायो अमाहायकेनो जे ताबु जे सिगला सिगलि जे दंनाय रक लेखापरा खाय दंनाय सिगला सिगलि ताबु त गोबां मानस साइमानो सिन सुसाइटि तो बेलायनो तामनाय वानामा सिंसा सिनि बुसखाङो बेलायखेनो कतर सभा नांलायजाक सिनि रांनि थं बेलायखेनो हामिया सिनि सुसाइटिओ ताइ पलिटिकल बहायनो बेलायखेनो केबुं कासालायजाक केप दंमानि कांखा गे एनआरसी इंखा आबरनो एनआरसी रनो अंगरनो दुइरक गोबां मा जे आन्दोलन जबा कटर नांलाय दङ सिनि सिगला सिगलि रक अमाहाय जरारगो जों गोसां टंकसांनि बिसिंति बाहाय खाय जों इउनिटि खाय मानसिनि दफारावनो सिसारिमान थाबजा दङैमान गाबनो सिगला सिगलि रक अमाहायके हायना दंथरजा तकसिमि दंयावै वानसुक लायनानि जरा थानसां लायनानि जरा ngै दङ आबनि बागै जे बरक सिगला सिगलि स्पेशल कबि टिभि जे नाय दंनाय बर आबनो कबुंना ब्रा मुसङो बिसा वाइसा वाइनि फानो गामि आमसे रगो अमाहायके दल खाय गोबां ससाइटि रग बाय मिलिलाय गामि आमसे रगो सिनि ताखौ बुखो रंनो बाहाय गाहाम फोरोंना दंबाय लामानि सेब बाहाय रोंनि हालक फोरोंनकनि गरक तम हालरक बाहाय आमरक साइमान खांके माने कक्तमा नावै बरंनो सुबावै मांहांके बेलायखेना हामो रां फैसा आसो गोबां खोरि फानो खक्सा खंनै जे मान्थै बिसा वाइसा सुबालाय मांहांके बेलायखेनो सावो सुबालायबो दङ जों फेसबुक मिडिया ससियेल मिडिया रो गोबां मा बरंनो नुगै दङ ताबो ता आगिनिसे बेलायखेनो सुबालाय दङ अमाहायके सुबानानि नांगौ तेबो सुबालायनो नांगौ जे मानसिक सुबालाय माना आसकेनो सिनि ससाइटि सिनि दफानि बर तेबो कुचुक साका कासालाय मानायलै हामबाय इंगे बेले के हामबाय हान हाय लामसुगो खुंपुइ टिभि नाय तंनाय मारे किसिं संनो गे सिं ताबर हेल्थ केमनि खरकजा आदं अकरा फाने पुलिस गां सारनि निसिनि मुंकि सारगा आनमु अमित देबर्मा आं बाय प्रोफेशन एडवोकेट सोशल एक्टिविस्ट आनि बारा आम्बासानो yang सरमेलनि के सारनि गामिबो आम्बासनंगा के नंगो जेरा निसिमिनो yang area rokni tui kaham keno saimana के आगिनि सिमे ताबसु जरातै बुसु डेभलप खाइजका yang area जे yang रियां गामि area तंमानि अ area रो ना जरना नासिकु डेभलप तो उंनो दङ हायपानो नांमानि सुक डेभलपमेन्ट तागु उंयाखो अब जों थांते फाइतेनो नुगो र लामानि प्रब्लेम दङ तुइनि प्रब्लेम दङ ते निनि डक्टर जदिबो चिनि हस्पिटाल गानानो हायपानो थांफाय खायनायनि असुबिदानि बागै जरा अनेक समय निनि जे रोगी रंनो प्रपारलि सब समय बिनि लगी हस्पिटाल लांमाय आङो गाके रो जे तिनि खुम्पुइ चैनल बाय ते यर्ड वेलफेयर सोसाइटी नि तुदुल मुंबाय जे हेल्थ कैम्प बा रिबागु पान्डा खायले जाक दंमोनि आबनि बागै ओ जे दुइटा मत हाननो खुम्पुइ ते यर्ड वेलफेयर सोसाइटी नि आदंनो हामबायते चिबाय मायाफोरो कारनखा जों सिनजारा ट्राइबल रक जों सारा त्रिपुरानो जों स्पेशली दलाई डिस्ट्रिक्ट कैसे डिस्ट्रिक्ट इन साइमान जागो माने दाखनो उन्नति अंगनानि अनेक बाकी दंखो जों जागा जारा कुथुम लाइजाक बंनि चेहरा रक बरंनि रिजुम रक नुखांखायनो जों साइमानो कारण ओ जागावो चिनि बेसिरभाग चिनि तिब्रा सारंनो तांगै जानाय रक कुखाय जानाय रक खेतखाय जानाय रक आबन बागै बरक सिजनो जे सामुं मान दंमोनि अबरक बैनो रो डिपेन्ड दङ गाबन बागै ओ जागावो जों जे ताखौ बुखरनो ओरो जे उद्योग नावै बनो चोबा चोरि नायने फाइमनि अबन बागै खुम्पुइते यर्ड वेलफेयर सोसाइटी नि जे ओहाय गाहाम नाहारमुं
খা কুফুর বাইকে ওর যে বরনো রিচুম তে চরাইরনো খাতা কলম তে হেলথ কেম্প খাইনাবো যে ডক্টरनो तो बै फाइमावै तुइसा आनी साकबाय थांनिते आं जेहेतु आम्बासे एरियानि खरकसा आदंगै आं हामबायते चिबाय मायाफ्रो ओके सर दिनैनि अ हेल्थ केम्पआव डाक्टर रगरे खरक बुसुर रग फाइक्या ना डाक्टर तो चिनि बरंगनां डक्टर अमूल्य देव बर्मा ब लगी दङ ते उ जागानि एरियानि खरकसा पि एमपिडब्लिउ बबो रचुबाना हिने फाइजाक आनी जेसुक आं साइमामोन मते आबसुकनो तामके बिथिबरायनि बागै कोनो अभाब करे ओर गोबां बिथिबरायनो सपायजाक के जों अब तागुनो चेंगुइ रिद्रप जों नायनाय ताबो ओर बुसुक बररक बटि प्रब्लेम फेस खाइ दं स्पेशली हेल्थनि दिक दिया कारण चिन जगा हेल्थ कन्सियास जों चिन ट्राइबल रक बेसिरबागनो अब কিন্তু হেলথ কনসিয়াসিয়া নিজেনো সাগাঙ্কাব বুলুংনাই হইতোবা কারণ চিনর বেশিরভাগ পাড়ার কোনো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মানে তুই কাহাম মানুষ মানে খুব কম আবনি বাগৈ তাবো ও জায়গাবো চিনি কুলুম কষা যদিও আগিনসলাই তাবো কম নংখা ও জায়গা চুং তাবুক নাইলাইনাই ওর বুসুক চিনি বহাই আভা চুং চুবা চুরুই বরন বহাই ও মেডিকেল ট্রিটমেন্ট রগ রিমান ও জায়গা যেহেতু চিনর ডাক্তার ফাইজাক দङ जों ও জায়গা যে বরনো जों बिथिबराय रिमाननाय बरनो जों बिथिबराय रिनाय बा जे बिथिबराय ও জায়গা চিন্তাनि स्टक करै जों अबनो হয়তো বংনো প্রেসক্রাইব আকারে বা প্রেসক্রিপশনও সুইরিনাই अब যেহেতু आम्बासाव हस्पिटाल दङ आइएस तेगैसा कुलायाव डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल दङ अरनि अरग थांगै बरक बिथिनानानि बागै जों प्रेसक्राइब खायनाय बरनो किसानों तो ताबुनि थुंगरं बदलगबो किसा गरं जाक दं हंगाके फानि साललगो माने बरनि फानि साललगो यांनि बर रकनि बागै तिबु डेभलप खानेनि बागै तामरो वान सबै दं ना अब तो जेहेतु जगह तिनी जे फाइमानि अब खम्पुइ बाय योर वेलफेयर सोसाइटी अब जेहेतु नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन एनजीओ ओ जगह पलिटिक्स नि कक रक सानामो जोंया हाइपानो no tabuk ni jara wato na khangkai politics nong no bisik na khugu hinmani jara kalai agini jara rogo to ras amol rogo raja rog ni rok ungko hangkai tau to politics bai bangsi jotono je kono haste no kusugoti sana hangkai politics ko tongna nango hangkai amone tei na abo angko uroni khoroksa politics ko guru kadaljak tongnai ngai ang abo kahmke saino mano je tabuk जों जागा जागावो बाहायके कारेन्ट रक जत जागा नतलां रिमान जो बाहायके चिन बर रक तुइनि बियाल रकनो जों काति रिमान ते लामा रक बाहायके स्नामैमान अब जों चाइतकलाय दङ चिनि गभर्नमेन्ट दाबुंनि जेहेतु ओ जागा ओ क काखाबा चिनि ताबु 2018 जे गभर्नमेन्ट कताल फाइके अबनि काहामिया परिसेमुं तुइनो ताबो अनेक जगह लामा कटालुङै दङ तेल दुई रगनि ताबुक जत जगह न डिप टिउबवेल बा माकटु आगिनो माकटु रक्तो करि खाताबो ताबो कारेन्ट बाय दुइ तिसावै जत जगह न रिमानन मतो खाय जों चाइतकलाय सामु खायलाय दङ आसा खायो बसकांनि दिनो जों जत जगह न जत आं जेहेतु र पारा रग हाबै सामु खायनाय आं नुखा चिनु जगावो कायसा प्रब्लेम खा चिनु र हापुं हाथायनि बागै माने मुचुंफानो अनेक जगावो तुइनि जे तुइनि कुरुंलायमुं रिनानि बागै खूब बेसेब अ जगावो अनेक जगावो ताबुक जेहेतु माइसिं अनेक जगाव तुइ रानै थांजाक एरिया रगो बाक्सा जगा गारि रगबाय तुइ रग रिवै जों तुइ काहाम नुंरिनानि आतुइ चाइतक मुं रग ताबुक चाइतक जागै दङ एंके बसकां दिनो आशा खायो जों जे जगावो इंटीरियर प्लेस रगो जे जगावो जों चिनि सुजुग सुबिदा बर रक ताफोन नायमियाखौ थांफाय खायनानि लामा काहामगुरिखौ अबनो जों नायतुक लायो ताबो जों याप्रि काहामकेनो सेलायै बाहायके अ प्रब्लेम न सल्व खायमान तामके जे खम्पुइ चेनेलनि माध्यमे तिनि आनि कक खनाय दंनाय रनो जों अबनो सानामो जों जेकुनो सामुंनि न बा जेकुनो बरंनि न कैसा कैसा जरा नांगो कारण गभर्नमेन्ट फाइमानि बेसी बालुगिया को अबजतन साइमानो गांके
beskang ni dino tebo jora kahaman khanke asha khayo o area ni problem ono chung tebo nayoi solve khaimana nei hingke sate kaisa sumung ke tabuk de sini sikala je ngkorok tongmani generation tongmon borok to phekjang nei mani be mamang gerenggai tongo borok no le neng tamu ko kesana musu abo bele nangkung mani taguni jorani kokobo sini government kadal phaimani yagulo sin prothom no tripura no nesha mukto mane phekjangnai manui phekjang manui free state khaina bagoi sini tabuni government thaitok laijak abai kino onek jagao je phekjang mani rok haljak tongo abon onek jaga bondo khaijakka inke ang specially siglar no kok gosarna abai kino muchungnai karon borok आजै फैगांगे जरा कैसा थुइना नांगो थुइ थानानि सकां निनि जे सामुं खाइलां माने अब बसकांनि दिनो साजागो बरंनि थानि जेमन रमदि आगिनि दिननि जदि सुं कग्र खुरसा खांगे गांधीजी नेताजी सुभाष चंद्र बसु खुदिराम सुंहाय बरहे बररक चिनि भारत न इंग्रेज रंनि यागनि फियगना थांतानि गोबां सामुं गाहाम खाइलांका बंनि जे सामुं रंनो ताबुक जों जतनो बलायलायै जों इभेन मियाव 26 জানুয়ারি प्रजातन्त्र दिवस अदिन रगो बंनो बलायलायै जों कग्रक जतनो मा सालायो इनके आं चिनि सिगलारनो बनो कबुंनाय निनि लाइफ न ओबाइके नेसा खायै नष्ट खायै गाहाम सामुं ओबाइके खायदि जे सामुं निबागै ननो निनि पारानि बरक लुकुनि बरक निनि मा फा जतनो बलाय निजिबो बलाय जाकनांथुं बा पारानि बरक बलायै इ अमुक फना चिन पारानि बरक नि सानानि मतो आपतै सामुं खायनानि बागै जतनो न चाइतोंनानि जानि जे मानतुइ हयतो नु नेताजी सुभाष चंद्र बसु आफ्रो जे स्कोप माखा बा आपतै जे सामुं दांखा अ सामुं नु तांमै এখন मनो किन्तु कखनाके नु बरक हिसाबै आचाइ फायै बरकनि हामग्रायनि बागै बसकांनि दिनो साजाक थानानि मतो जाते बरक ननो अबेके तासिने तुं जे नि अमुक फनाले अबे कैसे सामुं हामियाव गदालक दंमोनि बिनु बुमुं ता खनादि बिनु बुमुं ता नारिदि बनले जुंनासिलो आतिके बरकनो सानानि सुजुग तारि थुं आंगावनो चिनि सिगलारनो कबुंनाय कारण ताबुकनि जुग निनि कम्पिउटारनि जुग नेटनि जुग ताबुक गोबांमा चिनि YouTube रगो बा नेट रगो जों गाहामके न नुगै तामतामो सामुं खायगोन के चिनि थिनांनि बागै गाहामुंनाय चिनि पारानि बागै गाहामुंनाय चिनि सोसाइटिनि बागै गाहामुंनाय चिनि बरक दफान बागै गाहामुंनाय आपतै सामुं रक खायै चिनि दफानो प्लास निनि पारानो चुंसारिना बागै याप्रिनानि बागै नां कबुंनाय चिनि सिगला दंनो बायसा हामबा Mungkin ini health care
mo shakam nai ne phane pulis gang shani sini mung nai ne le shani ni sini mung Ano bung ke doktor amila dero ma gynecologist. Ngai sa tini ora health camp khlai horo busini dam tam rogi rok man kha Asik harugi hange to kure joto no maximum usak chakrobani kongrai kusumani ro doktor ma hai season choli to ngai lewang no mane kongrai ro ngai besar chakroma nam hai ro mun bisi bang uta sar kuno musa kotor bemar rok ni kuno ngoro kure ne kotor bemani bisi kaisa borok to bo buang sakane kelai bisima bai khang ga chole dia ta lai sai khata ka bo sin nang bono ta angu district hospital khangai nai jang ni sai rekata ngai sa tini no health camp mo khorok busuk shakam nai jang ni phakya প্রায় 80 জন হবে 70-80 জন আমার হাইকে তো পারা বিশিং ওকে হাবি খাইতো মানে তো খুব কাহাম কিন্তু আবার সরকারনি শুধু গভর্নমেন্ট পক্ষে আছে পসিবল দিয়া যে আমাদের সিভিল সোসাইটি বা এনজিও সব খায় না আমার হাইকে খাইতাম হাঁকে চিনি সোসাইটিতে মানে তাইছে আগবি খাংবানো তা কারণ কেমা বড় কিনি বাক্সারি রক মাখা বাক্সা বিথি রক মাখা হাঁকে আবার সব সময় ন বড় মা ইয়াফা নং তংমানা জায়গা হাঁকে পারা সিভিল সোসাইটি যেগুলো ইনভলভ হাঁকে সোসাইটিতে কাহামকে তংমানা আমার হাইকে ngai sa tabuk do sin do phani bor rok bo doctor rok kebang mano pot oi abu goi lani tongo baksa sin bor kami amsa ni tongo kubuni kok manya sini bor doctor hanga ke bor bote sa bini sakni rugi no koi saimanu ke tabuk di sini je ketal doctor rok je pori paija bor nole tamu ko na musun je kami amsa rogo atike sakham naijak thini chuba khani borok bo ang je saman musun ke borok bo je free time mano jotona jeng to doctor rok maximum busy সময় মাইয়া বাকতো চাকরি খাইও যতনো বিজিং তো ইয়াং ইয়াকে ইয়াং হাইবনো ওইটা সময় মা খাঙ্গে আমা হাইকে রক ফাই পারা রক ফাই সুবাই মা হাইকে খুব কাহাম মতা হামবাই থ্যাংক ইউ Tengkai sing double sini di kurang sini atugri korak sabai kau China lene bobo tini orang luk orang sin do pan bor orang coba nani bagai health care mo fajak ke pula no sana hamai pula no kongkoi tiba no bela hambai tina no tamai kogurway o jaga o kaine joto kanga health kaimangka ba coba suri mangka bukan belai ang kompetitif ang belai no mana tu belai hambai dulu Ngai sar nung dini oro phaye lukusin do pani boro rok no bon ke boma jeng jalok no bolu kha ke amor nugai nu sini kompetitif ni khati nai tong nai je sini hasteni di parasha do pan lukurong no ta musana musu Nadi ang chini jara tabuk to kainu kaya jara nai tong nai please no go phai mo ke tong sai no chini je pung barani je haime jaya ro nugu tong ba di chungkri no kompetitif jara nugu tong no mo phai ne help kori please Ngai sa tabuk to sini sikala jalai ro ke boma no video ro movies ro nugai drugs ro nungu hamya lamo mamang bisik thangu mane gaham lama fight ne ke kom hamya lamo mamang bisik thangai kurungai tong tong bayo borong no le nung tam sana musu Aja ang borong sana musu please oba hai mane no kibidi recently ani koroksa ani director kusam director tabu ang boy sam khai tong ko bumong mungsalia bini sajala bo ma hekino thika but oba hai ro tang tang please je ani se junior tonai bachara rok college purnai school purnai please oma hai no rok avoid kari please hambai thank you Pula no hambai chini khorang nengai takuk isano no tai khompoi nengai chini takuk manos tai chini takuk prosanjit norno belai ke ani khani khaksang tai hambai afaro
নরক নিজে কোয়েশন হতোই নরং যে পয়েন্ট হতোই আনি ভিউস নানা ফাইমান বাগে তাই যারা ইউটিউব বা টিভি তৈ খাই নাই তংনাই যতন খাজানি তাকুক তাই বখরক আনি কুংথাই বারারক যতন আনি খলমং নং থানি আং ইয়াফারো আনি কিসিসা চা চামাফোন তংমানো চায়াফোন তংমানো আউনো ভিউস রানান বাগে তাবুক যে তামনাই চিনি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 6 শিডল आ जागानी जता एडमिनिस्ट्रेशन 5 years के जता पाब्लिक बोर्ड रोई संगमानी आबुनि टार्म लाई थांका थांनाय मे नि 17 तारिख आबुनि बागै कन्स्टिट्यूशन नि जता 16 नि पैरा 1 टाइ 2 1 नि ए टाइ बी सब पैरा 16 पैरा नि সাব প্যারা 1 নি এ তাই বিও যেটা কনস্টিটিউশনের সাজাক মানে মতে আব অটোমেটিক্যালি গভর্নর ব বনিয়াগো নাখা ফিয়াবা গভর্নর ইচ্ছা খালাইগাং হাঙ্গাঙ্কাই হাইনা হাই যে আগেনি চংজাক যা ইলেক্টেড ইংজাক বরক নব বরক তাই 6 মান্থ জরাতেই চালুগ্রই তনি মানো বা যে পর্যন্ত সিচুয়েশন ফায়াসাক ইলেকশন নানি ফ্রেশ ইলেকশন নানি আসু জরা বরংনা চালু রই তনি মান তামনি হিমালে অমত সিচুয়েশন কম্পেল খাইছে অব হাইয়ং ইলেকশন নঙै মাইয়া কোনো দুর্নীতি বা কোনো হামিয়া খাই বা ক বাংলাयै কাউন্সিল তামনা মেজরিটি ইয়া বা বাহাইকে কমপ্লেন খাইলাই অম বাইমানিয়া বা মহায়ং মানিয়া সিচুয়েশন नि जारातैसे मंग सिस्टेमेटिक विभाग न ठीक दङ जे आगिनि इलेक्टेड जरा एडिसिओ अथॉरिटी दङैर फियाबा गवर्नर बनि जेता एकटी आरो बन्नाखा जरा पाइमानि परे ताबुक हाइना हाइ गवर्नर हाइना हाइ अपॉइंटमेंट रिफिका विशेष खाइ 16 नि पैरा 1 नि 2 पैरा 16 पैरा नि जे सब पैरा 1 नि बी नि जता दारावो बॉयफ्रेंड खाइका जे जिके राउनो फिया बताओ क्वेश्चन गंगा अनि वकाचा क्वेश्चन नरंग बिसिंग तै पब्लिक ने थानेवा एडीसी सबने यागो रखे साको गंगा एबी एडीसी सबने यागो तामनि बागै एडीसी सनामजाका तामनि बागै एडीसी सनामना नांका एडीसी सबने बागै गंगा जगा क्लियर बुकुं बारारकनि बागै तिब्रा सारकनि बागै हंगे एडीसी आ जागाओ इलेक्टेड तंगै बा बाय फ्रेश इलेक्शन तिब्रा सारं चालुगो गावनि बागै ताबुग्राम सिदे सिचुएशन दा जे तामनाय कोरोना भाइरास नि बागै इलेक्शन नङै मानलिया ताबुगो आ जागाओ एडमिनिस्ट्रेटर तिब्रा सानो तंखांगांगाय चाव आबो हांगानि बियोस फियाबा चिनि बिसिङो आबो तामनाय वानसाको बायखो दुखजनक माहाय ओ जे जराव हांगा तिब्रासा फिते चगरेका तिब्रासा रकने बिसिङ आबोनो चालकनाय आबो साबनि मकल हांगा तिब्रासा रं मकलन कारण कन्स्टिट्यूशन क्लियर सिजाक दङ बा ताबुरं 16 नि पैरा 16 नि 6 शिड्यूल नि पैरा 16 नि सब पैरा 1 नि बिओ आजा कोनो क्वालिफिकेशन न जाकरै एक्स आईएएस ऑफिसर एक्स एमएलए एक्स ताहनाय जजेस अब हाइकोर्ट मेंशन खाइ जाकरे तामखे गवर्नर नि सैटिस्फैक्शन हांगे बजे कोनो बरनो संगमान आबो से ताबो कम हांगा इंगे गवर्नर साउनो सैटिस्फैक्शन नाय इंगे जे पब्लिक नि बागै सामंका हांखाय मानाय बरंनि प्रतिनो गवर्नर सैटिस्फैक्शन होननानै उचित आबोनि बागै आ जागाव आं नम्बर 1 2 3 कैटेगरी आं तै आं जतानि भिउस होनाय जेमन गुड बेटर बेस्ट गाव जगह बेस्ट सब बेटर सब गुड सब आनी जता जता एक्सपेरियंस हांगांकाय ताबो जे तिब्रासानि बागै बेस्ट हांगांकाय बुकुंमारा बेटर बो बुकुंमारा হয়তো গুড হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই
फर्मालिटी मेंटेन खालायो ताबो जे जों कक सालाय माने ताबो रमसिदे एक्स जजेस बा एक्स आईएएस ऑफिसर बा एक्स चीफ सेक्रेटरी बरंखे कोड फियाबा बेटर बेस्ट हंगांगांकाई आनि मते हंगांगांकाई बुकुंथाई बारा आन बगा आजका बेस्ट हंगांगांकाई आनि जता मकलो चिनि राजा नो बेस्ट फियाबा राजा ताउक चिफ एडमिनिस्ट्रेटर अंगानि बा अंदि हंपना संगै फनो गवर्नर बया यासांनो या आंगाबो साइमिया तबा आं कन्फ्यूज दं गवर्नर बनो चिफ एडमिनिस्ट्रेटर खायपना बया सागिया आबान বিশ্বাস তাহাইছে হয়তো রাজানো তৈ সঙ্গু সঙ্গু বা রাজানো কবর কারণ তাংনি বনো অলরেডি 2018 সিগাংব রাজ্যসভা বনো তামনাই এমপি সনানন বাগ প্রপোজাল জাক বিজেপি র বাউন সে রিজেক্ট খাইমান নঙ্গা নিনো সাধারণ চিফ এডমিনিস্ট্রেটর ন বই আসক নাই হিদা তবে গ্রেটার ইন্টারেস্ট বই আসক ইব মানো তিব্রাসন কাহামনি বাগে আউন বাগে বখরকসা রাজা বনে এক্সপেরিয়েন্স হিউজ তিব্রাসন তৈ এবং তিব্রাসান বাগै सांतांनो नुमुसुं जागो कारण तां आं बैफोर सुना थांगां कांकाय बा ताबो गोबां तिब्रासा आईएएस बा आईपीएस रिटायर्ड अफिसार बै सुना थांगां कांकाय बनि गियान बाय बनि सिमानि बाय उ आईएएस अफिसार सिमानि पना जुदां नाय हेसे ताबो आं बै सुना थांगां कांकानि 2% बनि 98% बिसिंनाय 100 नि बिसिङाव कारण तांनि बजे नगा आसायो जे राजबारि वा आसायो आं नगा थांगां का ताफना आंखाय या माने ताहनाय याकुंसो कलै दंखो आबो हाय फैमिली आबो हाय कैटेगरी आबो हाय जागाव बआसै आउनि बागै तिब्रासानि सम्पर्के बेस्ट आइडिया गोनां बा तिब्रासानो सनाना मुसुङै बा बंश सनामै फायनाय राजानि बंश बा लास्ट राजा बन नम्बर 1 टा कैटेगरीआव माने बेस्ट हिसाब आनि जता बुसिमानि वंगा जता कन्स्टिट्यूशन कोन बाटा करे जागा तो महाय ना हिनै ओ जागा कोन सुजा करिबले इंगा जा कन्स्टिट्यूशन बुसिना दंखो बुसिया दंखो आजा कोन करे इंगा ताबुरन सिदि टीपीएफ ने जता प्रेसिडेंट सिनि बुखुक पातल कन्या प्रपोजल लका अब कोन आ जागा बोल करे हैसे बने आइडिया ओ बने सिमानि ओ प्रपोजल लका किन ताबुनो तो बाक्सा संविधान छिना दंखो हाय दंखो नि बाक्सा सानायबे दंखो आबुन खा दुखजनक खायसे बसो जरत हयতো संविधान परीक्षा सामिया এবং ও জায়গা কোয়ালিফিকেশন কোন মেনশন খাজা করে করতো ও জায়গা একমাত্র মেনশন গভর্নরনি স্যাটিসফ্যাকশন আবু সিমেছে গা জায়গাও রাজানো রখাংখাংখাংকা জায়গা যে অসংবিধানিক কাজা কোন করেতা তবে নাম্বার 2 ক্যাটাগরি যেটা বেটার তাও গোবাং তিব্রাসা অফিসার নিউট্রাল টংনাই আইএএস অফিসার আইপিএস অফিসার টংলে ताबुरम सिदि गोबां मा ताबुरम सिदि खरकसा करनानि दि देबरमा आईएएस अफिसार बतिब्रासा ते खरकसा आनि जत सिनहन बिसिङो आईपीएस अफिसार एसके दालं नि दा तिब्रासन सम्पर्क अभिज्ञता दंखुंनो जिके रावनि गांगांगा जिके रावनि दा जिके राव दा तिब्रासन बागै हामग्रा सांतांमोनाय ना तिब्रासन बागै हामग्रा सांतांनानि बागै एसके दालं नि दा बिसि अभिज्ञता नाय बातावरन सिदे गोबां मा बाहाय आईएएस अफिसार बरं दाबि गो थांनाय सावकांखौ सांतांमोननाय आं बागै आ जागाव जिके रावनिसै ओ तिब्रासा आईपीएस अफिसार आईएएस अफिसार बरं कांखौ सायमान खुंनाय हेगे आ जागा जिके रावनिसै सबसे हांगुमानि गांगांगाय ओ तिब्रासा आईपीएस आईएएस अफिसार आं बागै बरं कांखौ बेस्ट बेटार ताबो गुड गांगांगाय जिके रावनो संखा शेयर तो खाली तोनी मान लियाबले जस्ट फॉर्मेलिटी मेंटेन खायने तम डेवलप नायबा इंगा ताबु तिब्रासा रखनि थाने क्वेश्चन अमसे जिके रावनो ताबु जम सिदि गोबां मारं मेमोरेंडम रेखा बनो संदि जेमन आं खम्पय टीवी नि बिसिं दिन नका जेमन तामनाय एक्स कसाम बिचारपति खुंथाय बारे सब दंबा तावसु जरा कले करि खान जानो मते इंगा वा आनजिरो इंगा का एडिशनल सारंगन बागै खुंथाय बाराखौ उपयुक्त संलिया 10 सो उपयुक्त सिनाय इंगा उदा ठीक बा इंगा नों आं तिब्रा एडिसी एरिया न बासिरि नारना एडिसी एरिया तिब्रा सानि खलायने इंगा yang एडिसी एरिया ओ जता सर्वोच्च माने कुसुंनि पद जरिसे खुंथाय बार कलर रंना आसुर खांगा का बागे तिब्रा सारंगन सेनेबा अमं खांगा गाय तामनाय लाइसिमै सिंसे ताय बखाद दखना मनि कं खाता हयतो बाक्सा साजांनाय बाक्सा साजा गया आबो ककरे मो आं आनि जता बिउस नां सामनसे
गाउन बगै ताऊ जे कक बांलाय तंलाय राजा न तै बा ताऊ रन छिदे अ जे एडमिनिस्ट्रेटर संगन तै एक्चुअली अ जागाव कोनो आनि जेता जाना मते कन्स्टिट्यूशन म हाके मेंशन खाजा करै जे बनि क्वालिफिकेशन म हांना नांनाय चीफ जस्टिस ना नांनाय रिटायर्ड बा रिटायर्ड आईएएस ना नांना बाय कोनो करे तामुं हांकांकांकै त्रिपुरा सारंनि बागै जे अभिज्ञता गोनां त्रिपुरा सारंनो जे काहामके डेभलप खालामनाय आबहावा एक्सपीरियंस गोनां बरनो क्वालिफाई गा जागाव जुदि से एसे अहानि बुबागोरा राजा हयतो गणतंत्र थापन थांदों डेमोक्रेसि थापन थांदों किंतु प्रदूत अहानि बुबागोरा लास्ट राजा ताबुक ब अनबो क्वालिफाई जुदि से नंबर 1 जुदि से बेस्ट प्रदूत बादे जे जुदि से केबो कन्फ्यूजन दं हांगा के प्रदूत न आबो बेलाय के तामले लाचिमा सिंसा को खाइसे निजिनि जेता सातनो परिचय न निजिनो सिद्रा खाइमाखले जेमन रम सिदे अनेक किछु जों बिउस लायो तामनै आसनो उपजाति ताहन्दि हनाय फियाबा अ जे सामुं रक अ जे बिहेवियर रक अ जे वानसुक मुं रक आबुंखा निजिनि साक साकनो उपजाति परिचय रमान निजि साक साकनो उपजाति हनि गसि माने आबाहाय क्लाइजाक तां हाइसे गाबुन बागै आबरं हांगो लासिमा सिंसा आमदागा आं कयना मुसुङो आबरकनो तुइ कुनो माने ताहनाय कन्फ्यूजन लायावै एकदम कन्स्ट्राक्टिव वानसुगै माने बासनानि दफांनानि तामनाय हानो तामनाय निजिना हाव थाङै तङै काहामुं लानानै आबनो वानसुक लायखांका बेलाय जाव तामनि हिनमाले जों राजनैतिकनो तरजा गैसाया एवं राजनैतिक बायनो जों ताव सुजारा दं सङो जों ओलाबो दं संनाय जुदिसे राजनैतिकनो बेसि प्रायोरिटी रेखांखांका ताबो गरम सिदि कतगला कन्स्ट्राक्टिभ त्रिपुरासान बै किसी सेपन काहामुंथों जेटा सेपारेट स्टेट आलादा राज्य आबुनो त्रिपुरा सरक हामजागो आंबागै बुट बरखा अ विधानसभानि आइन सकां विधानसभाव आईपीएफ 3 सपोर्टार करे विशेषकर आनी जेता कन्स्टिट्युएन्सी आमतली गुलागाती एडिशन एरिया वो नेटा सकरे किसी से बायो बागै से सीपीएम पायो या कांगे हाजराव आईपीएफ 3 पायो एवं एकदम वन मा सिंसा के बोट मन जाखाछि एका अ जरारगो जेता कन्स्ट्रक्टिभ त्रिपुरासान बागै त्रिपुरासर ता वान सबै दंखाछि गान बागो जरा जों उल्टा पुल्टा कक सालायका निजेरे निजेरे राजनैतिक कक सागां थांखाय आबो बेलाय के चिन बागै कपाल हामिया आन बागै आं जतन थानि कयो जेन आबो हायनियाते ताई अ जरा हामियाव ताइबो विशेष kai उ कोरोना भाइरास नतै जे फाताने फाने रंग पारा रग सितक लायang माने आबो ताइबो लाखिमा सिंसा हायसे कारण अबो हाया कोरोना भाइरास जे तामनाय ब फाताने फाइगां हांगां kai वासिन सलवान आवाया गभर्नमेंट बनि सिस्टेम बनो ट्रिटमेंट खालाय दङ पजिटिव मानजा खांगां kai बनो बनि सिस्टेम तै फायो नेगेटिव हांगां kai हाउस क्वारंटाइन रो नों 14 डेज दंना सबले नों जुदि से नों बनो किरि खांगां kai बा बरंनो किरि खांगा पारासित या पारानि काइसे न खालि रो फन बरंनो तन्दि सामु नमं रोय बलंनो थाङै पाइदि हने हना त को याबले बतो जानुवारि याबले जुदि से नों आबो हायिं खांगानि नि साव खिखलायनाय खांगाय आबुं काइसे नायथक बा कुसुक बा सिनाय सोसाइटी नि लक्षण याबो आबुंखा माने तामनाय ताबो बोसों सिया आबुनि परिचय से जेमन जानथं आबो हायरगो नखायां बगाबा साव दग नखा नग तन्या आबो हायतन आबो हाय गाबन बागै आं कयनान मुसुङो अ जरा हामियाफोनो कन्स्ट्राक्टिभ वान सुकदि कन्स्ट्राक्टिभ ने बेसिंतै खलाय बासावै अ जरा हामियानो काहामका लायलाय बाहाय के संसिनि जेता डेमोक्रेसी राइट नो संनाय माननाय आबुनो न वान सुक लाइके जावो ताई जतन नगद दंदि जतन जेता सेंट्रल गवर्नमेंट ताई स्टेट गवर्नमेंट जे इंस्ट्रक्शन दमने आबुनो मेंटेन खलाय संग कोरोना भाइरास न जय खलाय कोरोना भाइरास नि यागने कातिरोय जेता हामग्राय सामुङो जतन एंगेज संनानि बागै आनि जेता रिक्वेस्ट गांगांगाय आबोनो खलमबायया हामबाय कक खमपयताय चिनि खारांनो हामबाय
Dear viewers, we are living in a trying period in the history of the world. Our generation has not gone through anything like it. There are lots of fears and anxieties in the hearts and minds of every citizen of our country and the world. Nobody is sure of the future until the vaccine is found for the COVID-19 virus. The world is filled with misery, poverty, pain, and a sense of loss. But all is not lost. We shall overcome. We are people with hope. Mr. Rajiv, Mr. Arun, and Govind Debarma have made a sincere attempt at communicating the message of hope and optimism through this video album. They are suggesting to all of us to break the chain of infection by maintaining the discipline proposed by our governments, which are maintaining physical distance, avoiding spitting in public places, covering mouth and nose with tissue or elbow while sneezing, washing hands with soap frequently, avoiding touching eyes, nose and mouth, and wearing a mask covering nose and mouth. Let us unitedly fight against this deadly pandemic, which has paralyzed the world. Let us not give up the fight, but fight it out till we win and resume our normal life. Let us not lose hope, but instill hope and courage in others. We shall overcome. We shall overcome someday. kotorma jalma jalsa chacharara ungjang lupuro tei busuk tongkho bir manchini paithakni molda soppaila tumahayo tumaha kotor tumahaste singsar genang gei kesaja wana monggo te tamole nugna tongsi biang klamani biang ungla bahai ke so phaila jingle salayo biang klamani biang ungla bahai ke so phaila jingle salayo Corona, 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 Corona. Mask nammal dharikenam kaiso pittu kalukenam aduthaduthirikkade agannirikkam കൊറോണയെ ഭയക്കാതെ ജാഗ്രതയോടിരുന്നിടാം നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം Sing choi mano hayungo 1720 plague bema 1820 cholera bema 1920 Spanish flu bema 2020 coronavirus ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വയം ശുചിത്വം പാലിക്കുക വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക Koto ni joto hastero jesik manchak sakthari chai tok lai jak haste hapam doctor nurse police hoda hamkrai kokuma thunai ro asunai chin palke o virus no bir manchon to mona yapri than sakhe hayute hakoto ni bagi
lang marinay rong no mol brum brum ni bagi muito kleina ഭാരതീയരാം നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ കേരളമാണെൻ്റെ ജന്മനാട് തളരുകയില്ല ഒരു നാളും തോൽക്കുകയില്ല മരണത്തെ ഞങ്ങൾക്കു ഭയവുമില്ല. കൊറോണയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും നിയമപാലകരെയും അനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ്. കൊറോണയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. जों सावै मानो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट एबा के स्टेट गभर्नमेन्ट गाइडलाइन्स रे मानो राखुनाय െതിരെ പുരുതി കേരള നാടെ ഒരു മനസ്സോടെ മുന്നേറാ O virus bai ban sinani kaisa no lama jini hojak hachal tomnani muito narbi yak buk moko buk khanang buk zatmanu ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും പോലീസും നേതാക്കന്മാരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഗൗനിച്ചിടേണം. കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന വാക്യം നടപ്പിലാക്കാൻ कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए
ईसाई हम वतन हम नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है जो करे इनको जुदा मजहब नहीं निजाम है हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए अहाने बग्रानि बुसा बुतिरा दुनियानि हयाबो खाबो खेग्लायाबो जथायनि बागैखौ बांलायाव खानि सेलेनो खेबिउ आचुकक सालायानो रंजा खासनाम लायानो रंजा खासनाम लायानो
khá bác sa ưng nai han bác sa khe mơ nát nó chẳng so có mor này na sơ mai tăng đi hâm trăng tươi đi tháng sa em đời ninh làm cứ to lụt cứ lang thang này đó qua nô chỉ ni có mor na ria bo sung no am jak na ke ben na ni chung ria ha chu wa nang tan nei no tang nei do o lang khai khum bar nei do thui ni tu nya chu le no su nai do Hani bagai kotha ma sui nai do Ogi tham ya chen no do mi lang no bu kha thai bai khu lo mu ya pha do Ogi tham ya chen no do mi lang no bu kha thai bai khu lo mu ya pha do khai đi ta ko khai đi bu ko kha bak sa ưng nai han bác sa khe mơ nát nó chẳng so có mor lại na sơ mai tăng đi hâm trăng tươi đi tháng sa him na ni làm cứ ta lo tư lang thang này đó pha nó chỉ ni cho khá ni ni ani hình la ye sak bay sa wa rai chak la ye si mum thang re re ko cho ye do pani mu tui no ho sana bo por ba Sương bi sia lom go chop ja khe cứ mà chắc đâu pha nó so trái man Đi bu sư nang chi nai ko han cha chân gần lai na ni Đi bu sư nang chi nai ko do pha pi ông cha na ni Phai di ta ko phai di bo ko kha bak sa na han bak sa ke mơ na no chung so ko mo lai na sơ mai tang di hom chang ti di than sa hin na ni làm cứ ta lo tư lang thang này do pha no chi ni khe bơ khani mơ tây nó nông nó bơ sức cho ta nơi chỉ đi khe chim khó đang khơi nó bơ sức thôi ơi làm hiểm khe bài thạc ni suy ni mơ mà nơi mà bơ sức
khe Faidi taku faidi buku kabak sana Han baksa ke munak no cheng shop ko mor lai na Semai tang de hom sang ti di than cha him nani Lam ke talo tulang thang nai do no chini Managing and paying for your favorite channels and packs is now made easy with our user-friendly Next Digital Customer Self-Care app. Here's a quick guide to help you navigate the easy-to-use mobile application on your own. Go to the Play Store in your Android device and in the search window, type My NXT. Click on the Install button to download and install the app on your Android device. If you are using the Next Digital app for the first time, you will need to first register. You can register by using either your set-top box number or by smart card number. Enter your mobile number, email ID, create a password and enter the password again to confirm. A one-time password or OTP will be sent to your registered mobile number to verify your number. Enter the OTP here and click on the Submit button. After successful registration, you can log in using your password or using OTP. After you have logged in, an online survey form will appear on your mobile screen. To help us know you better, you can choose to fill the survey form or skip to proceed to the home page. On home page, you can see your monthly cost and pack expiry date. You can scroll down to view the various offerings from Next Digital. To open up the menu, click here. The My Pack screen shows you all the packages you are currently subscribed to, the price of each package and when they are due to expire. You can renew your plans by clicking on the Renew My Pack button. On the Renew page, you will get a summary of your plans. You can pay by clicking Proceed to Pay. On successful payment, your plans will get activated. In the Add Packs page, there are 4 categories of packs that you can choose from. They are Base Packs, Next Digital Packs, Broadcaster Packs and a la carte. You can select single base pack and any number of Next Digital Packs, Broadcaster Packs and channels on a la carte basis. On selection, the packs will get added to the cart showing the total price of your selection. And on confirmation, you will be taken to the checkout page where you can make online payment using credit or debit cards, net banking, Bheem UPI and your Paytm wallet. You can search for particular plans by using the search options. You can see the total number of channels in a particular pack. You can see the list of channels in any pack
by clicking the View All Channel button. You can subscribe to one or many packs at the same time. The subscription status page will show successful plan activation as active and the ones that failed as failed. In the My Profile page, you can get the details of your account. You can change password by clicking the Change Password button. On clicking the Edit Profile button, you can edit your profile details including your name, mobile number, email ID and Aadhaar number. You can update your KYC online by uploading ID proof and address proof. In the Help section, you will get ready answers to some frequently asked questions or problems that you may encounter. For instance, what should I do when I see an error message on my TV screen? If you want to contact us, you can go to the Contact Us section and find our customer helpline number, customer support email ID and Next Digital website address. Thank you for your time. The future is all about change, evolution, innovation, invention, and leading that change is Next Digital. One of India's biggest digital distribution companies, our digital cable, In Digital, brings you the best of television, delivering over 750 channels across 100 cities and towns. Powered by internet speeds up to 1000 Mbps. Next Digital, the only head-end-in-the-sky service, connects India like never before, delivering information and entertainment via satellite to over 1,500 cities and towns and growing, reaching out to millions of customers everywhere. For us, the next step in our digital evolution is here today. Next Digital, entertaining you, empowering you on demand. Next Digital. Enjoy special offers on digital television and broadband. Call your digital cable operator now. A Hinduja Group company. Baksa badam ratidi, baksa balanga horti, baksa bakasleng khade. Bye bye di joto bayaro, chini samung tanani. Baksa badam ratidi, baksa balanga horti, baksa bakasleng khade. Bye bye di joto bayaro. Pungbai kasal bo kawai paika Oksa to mili joto pungbai kasal bo kawai paika Maju chubai di nama te dadi Maju chubai di
सफाइखा आइबायदि जत बायार चिनी सामुं थांनानै बाक्सा बादाम रातिदि बाक्सा बा लांगा हति बाक्सा बा कासलेंका दे आइबायदि जत बायार Sekang samung ulo kelai ke samung no kelai baya Sekang samung ulo kelai ke samung no kelai baya Ya kan sake samung no tangke Ya kan sake samung no tangke Serap sapano nangya Aibaidi joto bayaro Chini samung tangnani Baksa badam ratidi Baksa ba langga horti Baksa ba kaslengka de Aibaidi joto bayaro samung tangnani baksa badam ratidi baksa ba langga hordi baksa ba kaslengka de aibaidi joto bayaro harungla hakasa kairu jagui bubat babra sakı butai makra sakı handula dukala kairu kului bubat babra sagla kumu jadu kalibo kanja kumu berla cikla kazaki tingu bubar mutang kumu jadu hadula dukala kairu kului Butai bazari gala kumu
Rayro thangpai kuma jada Chanala yakul Yapa musangai Batai ba munai kuma jada Mamula nak tama nak ba nak basi Tama barikum basi yang ba Yang ma pamula Pungnai ma hubba hubba se Khani bising ba basi yang ba Jatuh Ê, phải vậy đi, hai cha sẽ lên đi chạy à? Đừng có ra xuống tư cái tổng mang lạc. Phải đi cam cái tăng này nè. Phải vậy ra đi, ông nào phải thấy ra đi. Ông bạn thông tin lại ra nè. Cái tôi khi tiền rồi, số cái bài kia này máy mấy chúng nó tẹt phải chụp đi, đừng hấp anh kịp cái sao lại ngang không là, Sừng ba sẽ đôi xong cái máy bật thọc lạc, cái xong cái sẽ thọc ta, hay là đã sụt cái? máy mũi bài cái sang cái xong cái thọc ta. Tulum te, nengok hoa sarang na thumui chok chok de, sengu ron bang thung tanah thumi na gira na. Kumbar te, noro kajan bagai kok khlai lekha, bufurung na sila. Ma bai babu yang sau tirin no thang khati ni phungo nai gira na ta mong nai Zabra tukha, habas ti sai mali ata. Oh, mari khumadi, nungoro phagira siri. Khumati, nung bora sungai basa samang khalai phasidi ka. Ê, sao mong cam cái khlai vậy đi? Có coi chúng nó là hari tongo. Abo ti kok no karo yin tai ko bi kok sai mi ada. Abo hai kok no nang tai khana nam juli ya. Nó là kriya de. Tao cái sừng kok sari tong mani, abo bo hasalo tong ti phano, khana roi tong phu. Nó là khá khana bay ke. Basai kulung tini cerai leng himla. Có coi được cerai rong nó hamzak phu. Cerai rong no simia po. Celanai thorong no ba hamjak po. Hai ada bai khumbarti. Khumbarti nung tawana de. Salchala khepeng rai bai kai jana bagai bonono jara ruwana. Ta sukurai. Bai kasun tino ba. Parang ni boro rong ba. Kongka hinsi song boleh. Nah, amun ku behin dawan su. Angbu saile mansu gyano. Akok ba kubide tatal.
हाइफाना जों बना रोगै मानाय लायनाय ता बागा जों बना रोगै नायनाय बा खाना बाय सिकिनि मा तंग राव मते बर खामेरा बाय साकक सारनाने आं बो बना नाले नायानो नों दा आव नोंले मानाय न बकन गोनां दे बकन गोनां हंगले कक बा आं दे माया आव बानताम खलायनाय खेपें रायहाय सला नायथरं से बसफ्रौ जेंग्रा ता साइदे वाइसे जों मानजा खांगे साइमाना नता नों साइजामान सालजे बसवाक फालि फेबर बांग मै मालायख्या बुको किसापाना से बाना नासिग्या जुवा ए सुवाक नों साइमान्या दा बसवाक फालि से तांगै दङ धुर आब्रुङा र जवाक छ पाइने आबन बागैनि बो आलका जगा सुवाक फालियो ओ आहाय दा चौधरी सिना बोरै मानो बुयनो खंगो रहना हांखाय बेलाय खाय खाहाम यांगा जाओ तामो खायबा निने नु खंगो हांखाले जों कोन नयनो खाना बेथे मानता वाइसा कालिबारि ngरथंला आं तो खनामानि दगि तंला हा ओ कालिबारि सेप्लाना बागै गोबां बरं न लामाव केबं तंखा नै आं अर तंग साले थपसा फानो वारना कक्रुइ कायलाय बारि मासे मावनाय ता नायग्राना सब सेप्लाय मान गाय दा चौधरी दासै जों हिमलायग्रा खाखाय दा खुलुमबायखा खुलुमका दासै खुलुमका खुलुमका दा चौधरी पाछु खुलुमका चौधरी खुलुमका हिमका खुलुमका दा चौधरी खुलुमका krang ang nayo o kalibaro no jotna kaham thung parawo abare kobuino mas mangnai ta nung awar kono kaham kana charito nabla torito tongsu kano o parna mabai tongsu sari manai ta ani phano tang phuno nangan bla angke tho awak no nailegrana Najado Jado Toksa to mele se pung bai kana bisi pirogai pai ke Toksa tong malai se pung bai ka bisi pirogai pai ke Jado Nang bo khasiya tong na borang ya na jora bai go tholiya
bo khasiya tong na barengya na jora bai go tholiya Oh, bukha. jado haide sangkai nai nok besa tanggai na jora bai go tok sina na jado haide sangkai nai nok besa tanggai na jora bai go tok sina jado no be খবর হামে গেছে দङ ও কালিবাरि नमताय किसा माने सिंगारनाय फु कालिबारि वाग्रि मा बहुत थै थाका दा चौधुरीबा जरा हामि हामि दंखालै आं अजों साइकाय फैखा ननो फाइदिन सावो थ नै 영어세 콜롬크 사보 개백라이데 이 양노 किसालेराय थांखा नुफाबा थामसि गुतुं जले जागय तंखाना थावा हिमसिनाय नमा किसा कक तमने यं द तामो आहा नी नाया दावसाय निल मुक्स साजनाय देतं बोका मुं सावाना क्रय आ बरक हामियारक पदर पर खना काले बारि न कासना तंखटा आं सायमानो आसकाल जोंनो बो आं सायनो मगल थाय तंगा हानु गेदा अमनका सुनाम बागै मुंगासो ख्लायग्रा दे दावसाय अबथि जरा रगनो जों बानिनि सुबा मुंनो नांला तावानादि आमाहाय बिथि आनिया फानो तंगो निनि बिथि सामुख्लाया गदावसाय आनथानि तेबो बिथि क्राक तंगो कैफनि मुमा आ बुतुनो कारि दुब्रि आ हायदि तेबो तंथला गेराना आं आपतै खावा हामेखाय तंगा मुसिंगिया ओ केबं मुं लामा कातिन लामा माला हाबा तंथक दि तेबो तंथक दि कथां तंथक जेब्ला नों फायदे Kalau keti bebel selarung suwa. Sekal. Apa hanya berolong ni buku semisi. Angles ya. Baik tangga kemana nyamu sungguh deh.
시간 로바이 좀 짱라 통라이는 자요. 아버 좀 졌더나 무통 나롱 라이던 난고. 힘지 디버 너가 타야다 따이브 쓰는 나 하는 정거. 장난은 다. 하이디. 아, 안가이. 나 kurang. Sing him lagi gerak apa? Ongka. Kurang kok. Matungwa. Tama sa doi him kan ro. Bathaga 꼭 찾아 동고. 라마로고 뜨마고 너가 타니 그장가 상가 살아야는다. 하이디. 힘들 저저 살아야는다. 제니 어부이면은 조그랑 버슬라베 가스 간다있자. 하이디. 따마서 힘이 마양의 정하. 또따라도라가 너가 잡았다 힘한지. 하이디. 아제 안정만은 좀 잡아봐. 아? 안 깨보시는 나. 장일이 기능이지는 나. 마사가래. 안 쓰지게나. 먹고 버너 빨리 랑리야. 라마 가나가 빈스도 타과이 랑리야. 마송마. 앙바모 버섯이 뭐야? 좀 가볼래. 아로 배가래. 하게. 내가 지켜서 하라 암자. 강아성 너무 구하자 봐. 역시 야기라 한번 노망트만이 무강성. 하루 학교장 스톱. 학교 먹고 바이 파pot. 역시 야기라 나 한번 누게 뜨만이리 히또. 하게 부라. 오자도 와 와파리. 오랑 자콜이자 보이 지금 뭐로 보고 있어. 오자. 마토. 구마티. 누파 영습래. 마토, 능 타와네, 정엄마 바이, 배반노 뛰어 가냐? 하시지 살탕가 너가 타 이제네. 하지. 하지 마토. 그나 말아 희나이. 이게 살보 탄가. 정보 힘나 찌는 가. 하이베 시디카이.
fui de bokong khoi ding khơ khoi nung na ta kok ta sabadi bo beng thang na le ger na bo yang phai ke sung tam khlai le nyai Hero, koberda, boyang paya. Naigra nata, bobiang tang. ma ki me sung sa bon tam khlai ne ba ke na ne hindi no ka se Among nai. Phai nai le ne. Nara buri tam si kiri jap kai ba. Ao, phai ka nai le ne. Nor nu kita khorsa pano. Biang thang sasala semalia ble. Tam sala. Na lagi na. Os kalzak omuno na chu jaman. Bote awan na chu malang sinta ta bolong nung sina bin chuak no. Nor masa nu kita biang thang. Nok sablia biang ma khat thanga. Oma yasuk to za tong khơ hindi thang na hian ne Hindi kai thang si nai. Nor go bisi kiri jago. Tongra di na gira na biang thang. Sa sa ma kan bo. do hindi Adi to thang le ne. Nge to. da ji ro di Cerita.
นี่นกข้าไม่ทำไปคำว่าอังต้นสมาลูกเสียวนี่เวลาแค่ตารกะกะหังมอราจึงมานี่ปากเงี้ยมอให้ยังกูมอราจึงมาเนาะจะลากะทำให้กันยังนี่หิมะเซ่นี่กระเป๋ากันยังนี่กระไร Nua tam ko bor dai no. Bo tam khala kya ba. Amba oh sekal cuma sekal sana. Kau sai tum nu ya da no. Besekang wak sikya. Tabu kan dok kham kha. Ta sikya hanu kepala se. An kepala se kelai yo dong lak yo. Jini o boro ba belai kheno jora khamia la tong khabla o boro khamia para tong ba ko sam hai bai blo 질 바라고 뭐라 하냐봐 아 그새 뒤심이지몰라 능 나낙서서는 써버려나 뒤는 지금 짝할 때는 너는 아는 드럭 사갔다는 기지나 दा केफिंराय ताकलाय जों जेसिक मनो माकाय जालायसनाय आं सुकुरुक जरानायसि मांगलाक Sampari neng simisani neng ton ba se wana jak आं कक थाइजा थखनामो दंगो आनो कारे बुनु तै बुनु हामजागो दंगो हनै Sampari neng buni ko khnawai nang ana wahai dewan so हाइफना आइनि बुखा ताम जाने हाय अंगो neng tawana de sini besan kaisa lama tongo बाहायबा are Sampari जों गोजों दिनो गोबां मा हामे फुनगै खमबारति बाय काजन काति मानो दा केफिंराय नुबोनो कंकय हनै कबि गबै दे पय तखलाय Jaspan hanjiteng bono sekal hani chongko simise sengkeni thangsa ka tongi mano
Macam selir keselak. Atu mai sana phải đi bà. Ô Pia. Ta mà tu. Ta muốn khả sa. Kini ta mau selir khả sela. Ini mau beli lengka. Bukan mah. Atu nong khơ khana ke. Tamo. Da sodri ni busla bai. Kumbatina kaile nani kok so lai kya. Hai me ya. Okay bo kai me hangke. Da sodri ba kusun pino. Tam thani ma khaina. Nang maya khuya da. Nung mai sikisa kok salina phai mani. Nin kok tong phanang nung mai mung sa kok ri. Nin ti kubun cham kri jata mo. Nung mai sikisa kok tongo. Ang sa nanya phai kina ta na. Nang saiman hile tang phai na ba. Nungor hake samki ba tong phama sai dati thangin chawan. Nung bo hong sang sang na dala. Nin dala bo beman ka hamang bla. As halo jengmane aborok ang wasle sadak thalia. Ang tamo tolai kala kasu khamung. Teba borok buan ko ras ko khnai jata. Iko borok anu saje phuno ang ko sam khaina nang losa. Yakang bayani mati manai sama lainnya ba. Ang ho kisah samrok tanung sulit ay. Sabrung no
हामुसिनिया मुंबाय बरा आनो रिंलायो बर कतर सिंग्राल बर नं खाता wan mo sungsa nang siu sabrung no borong yang yau nani karimang tong nang siu anga borong na kin saimanjak oh mani yak de ang serai pro babono kasuna thangphong mani ta ang serai pro no babu buthar jaka buibai mazra krai jete ang babono mo thangai manli ang babono phiona nei thangro khena borano daba yauta nai ri ang bapro no thui thangke sakhamu ni nama sangki ba thenya hamap chaya ta tamkhe te ke bokuri hinkele kokba korokse kholok sala tong na hala haino tamkhe baksa ni ke bebang kemai thangbayo mungsaban tongro gya tangang nono kong saja kena thasi di nongoroni jungno ma ke kene kha chuk jang no kha ana hami hanba haino buino no bo hinbai ne sabo kaham ke sai mini o sungsani tomun apte hai ani ama bagi om han sa salang mani tamkhe abro bebang ke jam kong ni thangba kya angbo salsa sokidu kamiwo ani ama apa te ani manai no tui tongmani ang chere furono ani apa jongno khibi klang thangbai kya afron jimino tong thai cha thai joton bial nang Nah, macam ni. Matu? Norong mai de sakha? Sakha. Ama. Noko to rang bukuri kya mai bukuri kya ke ba bunyaro phama da mano na yano ama ang datin phaya no do te ko lama tongkhele rohogla khamung no je than thang pano देखते ना भाई दो मत तो आओ खना दे अब ना तंदी जंकाई जग फरो न फानो रुमानी अमा ओ बन्नी निसे अब नंग तम खलाइना नि आंनो नो ते तम रुइमान सिना ani mukumu omo simino
जों बुइनो रमानि मानिरो सिमिनो तंरुहान 한강 आं गोबां मा गामियाव सामनाय दंमानि उल गामिजां थाङै दाब्रा सेंगारि नगो सामं मानायखा बि नगो दंफ्रु आं सालजा आमानो बेलायखि खाताङैनाय बरंना आं नगो थानानै साका ताहिम बस हाब्रं ब्रं नक थांनो हो अमो केबा नक यादे बा बन हिबा नकरी दि बजे फाइमा नौ सिमा थाय खंखे थांना केबा थांथों ता आनि खुपं माया sak उनाव केब्स कुतुल माया Kecengke, tuirok tung kenapa le? Tomo sih deh, kisah tukuk nagara sini. Ane orang tamu janin karu, wai mani. Oh, awan bang, tini orang kahake thui simaliu. Kate, ah. Kecengke, doa orang ruwai tong, kisah mulai rogan lah. Oh, orang. Saya. आं बिनि नगो सामं तांना थांमानि न बेलायखि चालियानो आगिनि सिमि बनो हाहिनि साइमानके बिनि नगो आं थांला खामु सालसा
살sa bini bihik nogo kari saniano nogo thangmana ni sabai kya Kasangti nung belai ke nawa thang zakna na ang saimano nung belai ke rang sang nang tong thangna ke thangmano nini mani bagai nukungni bagai ja namana ang rang ronai ta anga serang kabang matalangai bake subai manai Kasangti nung rang otai kipir rang nang lak Haide. Abdi nang ana puno. Wan choi nai ke sumti. Nang ani kok ne ke naw thang lak. Tau buzara tongko. Dogar phiojak tongo. Nang thang ke thang mau. Khana manang ya. Ang no khoi tawa na ya ke sumti. Jora tongko tau wasukti. Kisah mana ke rana menanggo. Hai, ini aku tam ঠিক নকছলা ও নডাং বলাই খাগরানা Abani, biri mancang drop sih. Abani ulo, ang bin nong nong kori thangka. Amo be malai ne hanai, khajung khajak ke thangma se. Amo be malai liya. Bono, thui thangka hani khanai kya. Ani ang phayung masa, tongmani bobo, sai mia tabu, piang kumai thangka. Sao nhỉ? Hắn hỏng với thằng này. Hắn này tay mong sát sai hàng kia. Ang bin nó có hay là hay. Kịp lấy thằng bị mà xí. Bố nó kỹ sắp phở ngang này. Sai mi à? Ang tam này bác cái bin nó có phở cái thằng bị khả năng. Nung phai pika. Tam khata bo. Tam khá. Ang nó sắp rồi nó. Nang ano roha kai. Ang ani mana bu kathang no koi khamu. Te, ang ani munai no tabu. Boro nai tu kar nai. Nine mat pika. Tao mà sao cào cào ông tổng phải khá ba. Tao mới sự thiang đi. Ông này phun nước này bây giờ. Nhưng mà bà, tí mà nó sẽ thấy hôm là tí mà. Hay thế ba. Hay nữa. Tí mà nó sẽ thấy po, nó cứ cái này tí mà nó sẽ thấy po tí mà. Ông này có chung tí nó sẽ ăn nó có tay tổng rồi mà liya. Cứ cái này Bố nó tới, nó toàn là cái làng xin nó khai mà thằng xin này. Nâng đi nó có tổ này, cái tổ này. Nâng bố nào mà nó sẽ cả lần đi trong khả năng. Nói là. Giờ là sẽ nói trong kho. Thế vì sao nó giờ là nói trong kho, có là khai. Nâng một sự cả lên, bây giờ sự cả lên, thay đi.
안 나오니 아무 또리야 타네 Angasa ke haime samung khlai jaka. Awan bagino tongna ni bagai kami ketal nai tungna nangka. Awan ulo ango hate kami usakpai kha. Orobo o kepal. Omote pailia. Neng tam mota her wanso. Je sekarang thamron poksina ba. Tabu ulni bang se wanso de. Angte ulni bagai wansung malia. Ni le tongo. Ah, tongo. Abu simi yang tini simi. Ane logo tei khorson bono. Ang matang rasina kisan darana ba. Taban kise batang kade. Nol kok thaisang singna mu chungmase. Taban thu. Jefra ama thaina nai tongfru. Bono mo thangna mu chungoi. Sengkari bai samung khlai mani. Aba danga se khaimang khana. Nongtang wansu? Kesengte. Neni jaga tungna ambung keta. Ang mo hai nong khamung. Kise batang kade daban thu. Sengkari no ani langmani pulia borok. Pin bus kanggo. Kubunyang khorokja buri haina ma tongkha. Saida manang. Jin buri rok, buri haken sini jagi tongna musungu. Kesengte neng tam sana na. Daban thu, kubi kok sana thangke, sengkari anu naimani selai phunuse, angbono naiko khana. Ajora ano, wansung kai tham, belakin hurum donum phanangka. Kaisa hangke ba, angka tha tongna musungmani. Ti kaisa hangke, ani amano mu thangna musungmani. Te kaisa hangke berita mnohi ang saimana mu chungkha kubi nang pokha asol phaimalo mungjora ani kathar kayano pokhang ani amano kesengte waisu jungle suk yang thang haina borok ba sengkra ro simse suk hai deba daban thu ang waisu ke wan sukui nayu kubi nang ani amano buthar kana kubi nang sakalang khana Nengtam ni wansuk daban thu. Kesengte saksna suk tola taki khlai de. Ang mana mahim grasini buska.
tamo ano sade ma bai tamo jotto na kasing tina hami hansla bo buina hami khani jat bus buriya nung sajman bini bema kamai thang kya ang saimano talike hami azuma tam khainai khatongoi bo yak chugya musung phano chung bini bagoi mongsa khaimeya nung ana sini kelak nung bai kok kisah tongo nok bisingo himbi hadi masuk deh angle saimano nung sachuno tongo na nana kebo boisak nangnai kere nung la tamni bagi ora sachung tong ba abo ko kolong masi 여기 거기야노 사중마 똥자오 사이미야 때 살버적자니 사중마 똥나 능라 시데시 보이나나 마즈라 베르마럭나 시ህ니 바타모 시야hni 바타모 아니 우콜로거 사블리 바자나이 능 땀니 바게 파이마니 바 아니 cere니 꺽노노 반초기 파이마프다 angno banthuni buma miya simise bobai malai khu ang bono mungse sama kri bose ko kri lam kri tangi bojani achomsa oro phayo ang bo bumang ja khaba cerera khuk peri asini no bini bukhani kokno ang saimano 아스 포인시스 비앙 타무실라 삼동어 아또앙 보바이 말라이 파이겹래 뭐 찌니 쭈바수낭어 저또 버러는 수바수 나거 뭐랄까 못할 장난어 정나시기 똥말이야 못할 장난니 다서들이니 부슬라니 바그이 아부리 마노세 못하나 흘라이블레 넌 삽사사 띠콩나 탕포로 그나이 파이 꾸부이데랭 시도 뭐 땀싸 약래켜봐 앙 사이마노 뭐 짜야 카야 하이바노 꺽니 비싱어 꺽 그리다 어거 마이 그리케 시거 끙터떡 걸어거 턱 그리케 스갈롱터떡
ini sini hukoba nokar si tong beli. Kobang ma samung tong ma ba phai ke nata. Tini simi seseng kiri woi samung tana nangane. Ulo tangna nanglak. Neng tam hin sukrai. Kenapa di do? Oh berai bot ini pajak sinai. Ha? Sabrok ba? Neng tam sabana kenana musung kaba. Ulo kenawana. Komati, yang pakai kisah. Komati, nung kok kasih toma kasih. Nung wan suk tong na, iko keseng ti klai sih nung, kayak pernah berkaitan maya nih. Kaya ba ako kuya? Dapan tu, agi panang bono hamya wan ya. Neng saya teman, keseng ti belai baru kaham. Tumuru kaham ke naik nilai ke, sini slide panas bob, tapi kaham ke nukjana. Oh, ler si tangkap le, dapan tu neng saya teman. Udah ke pengranya bupa keseng ti nobu tanah bagai, baru korong nih sanggup roh kapon. Hai, sabar no. Romo sang pai bekernya sih handle. Neng bono cekman mama thakar nih, keseng ti belai baru kaham. Bono kebu mau tanggai manglak. Sudah cok diri sini sih. Yang beri, yang sudah lalu toh. Bantu dong kak. Aw yang no. Tamu bahas samung dato. Kita samunang no ma paisio. Boba, osai magrani oro se thang ble. Mutai rilai nene kak sabla nehe thango. Bantu, nung khana kade. Tabule ninda kepeng rai ni kale bari suk sinai no. Oh, ada. Ama, ang sama kaisa mak lani ka. Nia ke, borok keseng tino pais pe ni ka. Ano sai tam khalai na ni. Nung bono hamza ke ba da chodri bai. Kok salai di. Bosa dagi nei ba. Biang thana nai. Zeyas kus kang klang tui. Nung sai de man. Nung tam khlai to. Nung hamza khe bono mu thang si di. Phia ba. Nung belai dukh mana no. No, buje sepana huntung. No poito khalna rogno. Nung takhi bidi. Ani bukhani mutung ma. Apur paisuk nai. Apur ong nai. Nini am jog ma. Ama no ano hamare siladi. Ang jesu kon bon ma phiok nai ama. Nana dada ano bote di. Tini apa nai?
कसते दा बान्थोजोबोलै खायदा ज' खायदो हाय दा माला जां माहायसा मुसासो दां फाय हा दाक्ति करनि गथ'लै नों खारनासो नाङानो एखौ बुथारदों ना आबर कक साबलै दंखा बुथारना नै तुइ दिनै रिरक्सि दाक्ति आं सायमान दा बान्थ' महायङान हिने हायफानो आंखौ थांतांना मुसुंलिया सालजाले जों जतन मा थैबायनाय दिन फानोमानो दिसे खरकसा लानो बुजिनाय मांखा आं ताइताम नांबा खानि कसंति चिनि यावो ताबक जरा करै नों दाक्ति सेहिमना खालायदि महाय थैना मुसुमारो हामिया आं सायमानो दा बान्थ' आं लें सुखा खाना मुसुंलिया कायसा जागानि ते कायसा जागाओ आंनि जे दंमारक बेबान गोमाय थांबाय गैया लांमासिमैनो दंसो माबो गोमाय थांथों आकन आं थैहैनोले साबानो मैदो खायनायबा खानि कसंति दिनैनि सिमिखाय ते नों साइचुं खारनो नांलाखा आं बुनि लगे दंगो नोंबो नायदो दा बान्थ' नों ताम क'र साइदं नों सायमानिया आं जत' वान सकुइ जत' साइमानो सावो हिमि दाक्ति लेरो दाक्ति थैनो खादि इंगे नों सिदो तै बाहाय दिनै लांमारंनो नों सग्रिना नायथ' अ करनो जोंल' फानो सालायमान बे हिन्दी दाक्ति थालायगोना हरि दा बान्थ' एसेकै मुंखोना दं जेफ्रु नों आंनि लगियाव दङ अमहायके दंथ'गौनि सायमानिया अमन्दा होना बय हामजा मोनसिदो फिया आंनो ताइ थाइसेखौ साना नायफिरु गोथैनि लामा जेफ्रु पानो आनो गुरि उइ दंखा नों आंनि लगियाव दंखे ति गिफिलि फायगलाक नों सिदो तै तामनो निन लांमानो खैथाना नाय उनखो आकन हिमि थांलायसिनो हिमि हायतां तुखला Nuano tatal sawi te khorob sa buri bai kai jana nai mano ang sai mano nung khumati bai kai jana nai ada nuano kok romala kesang di samari kradang no sawana khumarte ba na kan ko fano nang masimi sang kajak nai o kok bai nuano poito thamanglak sampari nang ta wansu o buri salbon bro hugo sarabe guri jak o he buri dang kajak nai
사봐. 마행카. 그러니까 진이 하тай 까미요. 그러니까. 너너 뛰자고이. 하이레 빠이키나. 그나는 깔리바리 와따이 증다 똥라카. 그랑 좋악 되지. नों तामनि बागै आसाना हामजा नोंबा आंबो मालाय मानि सासे सानैसो गैयाबा आंखौबोले आंबो साइमिया ताङै आं साननै सालथामबाय न आंबो खानांबाय खावजाबायखा आबंगैनो थाङो Korea mata be sampai paika. Ang narono sao. Korea mata ne thang khulom di. Tau khano. Pro khamia. Nora musa phuro khalai manau. Tau wai tham kuruk di. Ang sasunod kaya musuko. Piyaba mo te kobar baya. Ang say mano. Sakal jeng na. Boy hai jeng na piwa. O kali bari bandon semuanya bagi. Baba ni sadar na yakal bali to tamo. Sakal say mano kayo hukai. Bodo putra sa dagai. Himya barok je. Noga habu jai. Amo sugu muta khalai barbai. Amra. Tai barana nango. 이 색깔 봐, 벨라이노. 뭐가 그러고 래? 엄청! 맥이랑 맹 타먹야! 안 너로 따마샤! 너 사먹 뭉사로 보면 나보면 갈매하고! 너 쌀은 영만 쓰면 쭉 쉬워! 아버지 마사 너는 로민다는 거야, 하? 하울이 말아, 누구 못하지? 너는 못한다, 상가이!
दा के फेंगराय दा के फेंगराय आसाला आनना नुगुई कुबि कुबि न वानसिखा नों कबरुं थांखाना होने तामो खायनाय आना आमा बसं ता फुराना वानसगै दङ आं सेगालबाय कबल जगै दङ होनै कुबि न आं खंबाति न ताबो बुखाय रगै दङ कायजाना नायद्रपसि कपाल हामिया जोग खाबाय जाखाना बरक न असक कग्रम हामिया बुजिना खायदि गाहा माना मुसुंखे वासि उसुबो हामे ग्लाजाक तिंगु आं साइमिया हामियानि बेसिंति काहामानो दे हनै आंखौ जोंबोफ्रो कायजासिनाय आंसि कुदुक नायसि मालिया आं ते नायसिना मुचुलिया नुआनो ताबुक न काग्रना नांनाय तांगे नगासे कुदुका सामपारि निन बागै साम आपते माखलासिबो हिंके तांनि नंले ना नायसिला कबिकोनो साके सामपारि खुमारतिनो माके नगै काजना मुसुं मा कमाय थांराका ओ हिंके आंबो खुंबादि हायजि खिबि जाखाता सबसि ते खरब सायजानि मानजागनो हि अमाके ता वानसुक दि आरो किसा जरा गदि सालसो तो माकाजने ब्ले दा के फेंगराय जंहाय बरय सिख्लारनि बागै कायजामा उंखा तामो हनै सानाय जिनि लामानो कुपुलुं खागामा तै आसामा बाय नाहार मासे हायनो हामजागलाय मासिमिया तामो हिंके नुं सायदेमान अमचिनि उलनि तांगुइ तंनायसे निनि असमा हाय आसानो तै विनो जुं तंगुइ तंगा नों तांगे अमाय करनो सामगलाखिना सामपारि तामो ख्लायनाय साके खायरमा सिनसा जंहाय बरय सिख्लारनो हायनो हामजागमा गावबाय पयतो तांगुइ तंबायो अमो हायनो आं तै पगलक खोलायखेन आनो जेथानि पामानान शांनि शामप्लि हाय खाले रथारै तंगान खरां खोलायखेन आनो जेथानि पामानान शामप्लि शामप्लि हाय खाले रथारै तंगान खरां खोलायखेन आनो जेथानि पामानान कतन खायनानि हामजाक मारुइफिया आनस मायनानि नायां नायानन मकलनि कतन खायनानि हामजाक मारुइफिया
anos mai nani ingi tongke ne ani nai thokuma barai tong dikhani bisi babrayang phaya खडं खलाय खेन आना जेथानि फमानन शाबनि शामप्लि हाय खाले रुखथारै तंगान Korang kelai kenano jethani pamanana shani shampli hai khale rtharai tongana खडं खलाय खेन आना जेथानि फमानन शाबनि शामप्लि हाय खाले रुखथारै तंगान khale rtharai tongana खाले रुखथारै तंगान khale rtharai tongana khale rtharai tongana खुलुमगा दारामोजान खुलुमगा नोरा एसे बलम गुदुङाव ताम खाइल दंलायस्ला जों बान्थ'नानै तलाय थाइसै बबें थांगाबो हाय नोंसाय मे खदै सिगारजों माने तै खाइ थांगाफो नों नुदेनु हे आंगाबोले नुगिया नायदि नोंनि नामा संनो खिबै तामनायानो लगी फाय नों बरंबा किसाफोर मान सुगिया दा निन लगे फायका आं बरनो पक थानाय हेदेबा बर बाजारफा आंनि खाव नतो आर न बिसिं बाक्सा सोमंरावनो कक बाय साइमानिया अ नना आसे खारंमा गोनां हनै साइमानियाब्ला हायनि बागै नानो फियंनो हनै मा फागिना ताना खारंमानि कगिया आं नसलाय तेबो कटर मानि खाव तो कके आं नवाय कागनाम संफसे कागै तंगै सिमानलिया कगन तंगो तमा तो कसम तमा तो कुफुर दांदलो बा फाइमान तमा सा कसम तमा सा कुफुर मकलो थारिमान वन सुंनायखे आं नवाय तांगै फाइजा खाना फियाबां तंगै सिमानलिया मनो दे हामजा मोनखाना नाय तो पाइसुखा कुरायखा बरो मियां याने खायाव थांपायखा मोसाबायसो जाजाक पाइखनो आहा तावना दे
살자야 살자 보록만 장나이 카리비앙 탕나이바 구분요 난 정서마 가이나이 엄마 티야너 니는 뭐나 kumpuino리디 능 제프로파는 비니 야고 어머는 노가는 뭐 하이 마네를 마로 함이야 그승티 한번 삶이다 엄마 하면 바기를 많이요 안 되면 이야고로 파노 어머 먹고 못 따라오게 창하는 나무는 가서 그냥 꼬는 완숙 동바 그 탄도는 꼬wan समय 되봐 엄마니 랑마 봐 딱 엄마 그래 계시도 함장마 바이 피마니 봐 그런 라작 난 카나 가마서 꼬벌 하이 나오니 완숙 하 그 탄도는 꼬wan समय 되봐 아무 때나 비켜 뭉치야 Hey, apa sabo? Bantu deh. Sabo? Nogo thani pu nogo. Tang ba? Nini ama lumani bari tongpo. Tadi thangai malai di po. Bopur ni simi? Tamang ka? Ama.
kumpuike biar tersa. Chứ nó ra thôi tao ngơ. 이거 하게 망로 빠이베네 갑바라니 뭐라라. 아버지 박의 뭐로 석강 빠이마켓에 싹하면 Asuk zora tuile. Ang bono sekal hui wa siwan sok maya kho. Pia. Tabung numano butarjang manu guile. Go thangai hakor phomano hamku siwa. Bantu borok samana khonjo ta kande. Nini ama lungmui si theu. Bo theuya ni sekang nung bai kusung tino. Mui to khlai langkha. Bona rok nei no thamsa ke tong thung hunoi matai rong ni thani tha langkha. 너 다스가 떨어지니? 아니 아무도 못하네 막 다스가 떨어지니? 오, 오, 아니 무슨 막 그러니까? Bantu ke thang borok rok sisi ni suba sung nange ke thei rok ya. Age nuni na ama bo sai ma langkha. Kaham borok majra ber jang mani. Borok takhi bidi. nâng khắp là buri bài tông thóc tông xin này sân khắp là ma thầy xin này hay đấy 나부캐 자크하냐 뭐 두마시 아크라시라. Sani ya kari thang kana ta. Nono kari. Ama simi sana kaham ke saiman mani. Bora kaham rokhin ke ba. O sing sano. Tangai dati ni ya kari thang mai na. Nung nuk khaya pun nung. Nung segal. Sari ano? Nung segal ya deh. Ang saimano. Ama kaham ken thikena. Bo belai bora kaham. Bina hamari rok. Thia sak no chini logeo tongai thangan. Ano sari ano. Oh. Nung belai jang khana na. Ano sari nung segal ya deh. Engkha. Nonang joli ya. Hamjangman bagai nonang kichapan joli uiman ya. Ang saimana selang dai. Nung ano sarapa nung. Ang kebru sanglang ano sarapa. Amani bekha ketha. Bucin hai mana igelak. Ang yang bai jono buthari balia. Hibi alo ta buro. Nono kabri buro rok je khaibri khasitu. Apro nono ang to ya gei. Aro ya kai pe jakra sakamu. Ba. Nengan hai hin dawan su. Da kon. Nengni kami ni boro rok bayano. Buthari na mo chung khaba buthari dita. Akan Musanya. akan tek sabro na si to ba. Hibi Hindi ta do. hibi. Oh. Nung belai mayo khikina. Phadi mai si kisi saina phagira di. Abo nulo thana nang khaba thangan ta. Phadi.
아니 아마 우리 하면 세게 부카르다 너희 뭐 할게 막 하고 আমার বেলাই বড় কাহান হাইনি বাগাই ন বুথার মা সিমিয়া অমন স্লেবন তে কতর মাকে খাইদি 또 ই কত হামজাং মা তে খাই রং মা 그는 거 습관 그렇다 সেকাল কে বুয়া সেকাল তিন বড় নি বিসিমন তঙ্গ অকা বাগি আমা সেমান নাখা ও সিমিয়া ও কবম বড় মাসা খালাংখা দাবাসু Kuya, ang sinabagitan ni Jenny, kita kan kiri ya. Ketantangan selai, gimana kotoran kung na? kotor tuh kotor Naban tu, ang siman ulo, tu saksang no kahke na jido. Ini loge borok kerja, nanda saksang no kita kan naik maya sih. Do. waktu selesai sini ketolek Daban tu, ani ama, ang nong neong kapuro, anu ko kasi salang matongo. Bo salang ka, jeng je punya kelang mani rok simino, tong rogi tangan. Daban tu, ang bani lang mano, ini bagai kelangi tangan. Ang kapuro, nang ani gano tong dito. Hindi, nung sayangnya. Enggak, takkan. Hindi. Kau? Berdek! 너로 보러 가함으로 나이스마 할롱롱 나시 동네 가 나티 빠서 빠이디 무슨 부터 말이 Nai nai kana sekarang thau thau ya ble, kebiasaan sekarang lah. 이거 어디로 가플라 비스리 제클라이버로 걸려있으니
사정니 급하면니 꼬야꼭 정작만이 꼬야꼭 정작만이 사정니 급하면니 꼬야꼭 정작만이 꼬야꼭 정작만이 Tamo, xích cái thì hay to. Nương sơ lai ada. Bữa nay con phải hình nó ya cả rồi ha. À tụi này con nó chỉ sao xong đi. À sức, kẻ bên cái tao này con nó hít xong rồi ha. Bữa nay con nó chỉ sao xong này vậy. Bữa nay vừa tháng tòng nó một súng mà lấy tòng nè. Nó không nghĩ mang bữa tòng nè. Nó sao bữa tình bữa mà ăn năm súng mà tòng nè. Giót, tao sẽ lá đâu mà tí hại. Sang thì con nó chỉ biết nó xong rồi. tôi baru basnya ke thangpam tuan thangga. Chê. À! Selamat Tuhan. 사정니 급하야니 꼬야꼭 정작만이 꼬야꼭 정작만이 사정니 급하면이 꼬야꼭 정작 nương sai đam man nương tam khai tỏ nương ham giác khe bọn một thằng xịt phía bà nương bé lái đục mana nương nương nó bây giờ sắp ăn hận tương nó bồi tập khăn này rồi nó nương ta khi bị đi anh bữa khai này mua chung mà áp rồi bài sụp này áp rồi ông này đi này ăn dọc dọc mà 너 사버릴 거 없어 이놈.
nung sama di kopsoi do. Kenapa ini? Sekarang sini bisiko stong sini bisiko. Amno tamai tadi punya. Orang sorry punya. Sini bekam sini sekarang putar ada. Putar ada. Kenapa sekarang bos halang man kau nggak sunjat tuh mak lelai nak. Angku sunjat ni thani saya malang kabo borok kahang. Ang saya mana gujung di sekali ya. Naidi noro tini bono mungsai sije kono sekal henui mazra beroi bono butana nai tong layo. Noro sai deman da kepai ne temani kumbati be kai jagia. Bo age ni simite khoroksa burino kok roma tongo. Hai ni bawi sa ochaino kok roi boro gujung tino mazra berkha. Ano bu khibai rokha. Hai baiti joto bayaro Cini samung tangnani Baksa badam ratidi Baksa balangga horti Baksa bakas lengkade Hai baiti joto bayaro Cini samung tangnani Baksa badam ratidi, baksa balangga horti, baksa bakas lengkade. Bye bye di joto bayaro. Mili joto pung bai kasal bo kawai paika Oksa tong mili joto pung bai kasal bo kawai paika Macucu bai di nama tidadi Macucu bai di nama tidadi Angna jora sopaika Hai bai di joto bayaro Cini samung tangnani Baksa badam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade Hai bai di joto bayaro Sekang ni samung ulo kelai ke samung no kelai bayar Sekang ni samung ulo kelai ke samung no kelai bayar Ya kan sake samung no tangke Ya kan sake samung no tangke Serap sapa no
nangya ai bai di joto bayaro chini samung tangnani baksa badam ratui di baksa balanga hoti baksa bakas lengkha de ai bai di joto bayaro chini samung tangnani baksa badam ratui di baksa balanga hoti baksa bakas lengkha de ai bai di joto bayaro हास्ते कांग्रेस बदलनि फाजिन्ति फाइनै तालिन 3 सेप्टेम्बर सालमारियाव साग्लायजाखा सालचानि बन थांनाय 25 आगस्ट सालमारियाव हास्ते कांग्रेसनि गोजाम आचुकमा बिरोधी सिंहानो बीजेपी बदलनि तांफारो लाहार गासै चप्रपानि पार्टी मुंनो किटिंगै तांसालो प्रेस क्लाबो काइचिसिनि बेदेकनि कांग्रेस बदलनि आदंरो थांजाक एकक सालायमुं पान्डाव आचुकमानि बिसिंतिनो साग्लायजाखा सालचानि बन बीजेपी हाबां फाइमानि यागुलो कांग्रेस बदलनि तांफांरकनो केबेंगै चप्रबै दङ बीजेपी नेतारक ते कोरोना बेमार बै चबा खलाय तंनायरक साकनाय नको अक्सिजेननि बियाल ओंगै लांमा चय तंनानि नांखा हापांनि थानि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलायनायनि रां दंगैबो तांबै देखना हारि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलाया हास्ते हापां हनै ककसिलचे ककलाम नारका गोजाम हास्ते कांग्रेसनि आचुकपा बिरोधी चिंहा ব্যাপারটা হলো কি আমাকে এই বিজেপি সরকার আসার পরে পরপর 3 বার প্রাণঘাতী হামলা করেছে এবং শুধু আমারে নয় রাজ্যে বহু কংগ্রেস নেতা কর্মী বিজেপি বিরোধী যত রাজনৈতিক পার্টি আছে তাদের নেতা কর্মীরা আক্রমণ করছে তারই প্রতিবাদে আজকে কংগ্রেস পার্টির 17টি শাখা সংগঠন এই প্রেস ক্লাবে মিটিং করে আগামী 3 তারিখে 12 ঘন্টার বন আহ্বান করেছে এবং আমার তরফ থেকে কংগ্রেসের এই শাখা সংগঠন 17টি শাখা সংগঠনকে তাদের এই সিদ্ধান্তের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানুষের গণতান্ত্রিক পরিবেশ শান্তির পরিবেশ যদি না থাকে তে একটা অশান্তি সৃষ্টি হবে আমরা রাজনৈতিক সংঘর্ষ হানাহানি আমরা চাই না শান্তিতে আমরা বসবাস করতে পারি চাই শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যার যার সাংগঠনিক কাজ করবে বিরোধী পার্টিরও একটা
গুরুত্ব রয়েছে ডেমোক্রেসিতে, কিন্তু বিজেপি সরকার সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্তব্ধ করার জন্য তারা বহুবার প্রয়াস দিয়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনও আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় হয় না এরকম ঘটনা ত্রিপুরাতে হয়েছে। এই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রায় 12টি পোলিং বুথে নেকেডলি রিগিং করেছে। ইলেকশন কমিশন 600 পোলিং স্টেশনে পুনরায় ভোটের ব্যবস্থা করে। এটাতে বোঝা যায় যে বিজেপি তারা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নেই। আবাময় ত্রিপুরাবাসীকে আমরা অনুরোধ করব, শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্র প্রিয় সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, আগামী 3 তারিখে যে 12 ঘন্টা বনকে সমর্থন করে বিজেপি সরকারকে কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই যে এই সন্ত্রাস বন্ধ করো, বিজেপি সন্ত্রাস বন্ধ করো, না হলে রাজ্যের মানুষ রুখে দাঁড়াবে। এমনি করোনা মহামারী চলছে এবং এই করোনা মহামারীতে ত্রিপুরার মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না। টাকার অভাব নেই, টাকার কোনো অভাব নেই। আমার কাছে তথ্য আছে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আছে 15 কোটি করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা মহকুমার শাসককে প্রায় 6 কোটি করে দিয়েছে, কিন্তু একটা পয়সা তারা খরচ করতে পারে না। এবং আমরা আজকেই একটা আরটিআই করব, কেন টাকা থাকতেও কেন চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হচ্ছে না, এটা সরকারের কাছে আমরা প্রশ্ন রাখি। অক্সিজেনের অভাবে প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। টাকার তো কোনো অভাব নেই, 600 কোটি টাকা আছে গভর্নমেন্টের হাতে। তো আমরা অ্যাপিল রাখবো, ইমিডিয়েটলি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমস্ত সরঞ্জাম খরিদ করে সে করোনা রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হোক। এটাও আমাদের বন্ধের মধ্যে রয়েছে। এবং আমাদের এরপরেও যদি আমাদের কোনো কর্মী নেতার উপরে হামলা করে, তাহলে আমরা সবসময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছাড়া কোনো হাতিয়ার আমাদের কাছে নেই। রাজ্যের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছে তাদের কাছে আমরা অনুরোধ রাখব, এই 3 তারিখে 12 ঘন্টা বনকে আপনারা সমর্থন করে এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। ধন্যবাদ। तांगशालो छात्र युवा भवन फिल बिसि नुइटिसा तपन चक्रवर्ती लांगमा चमानी सालमारिनो मुइतुख्लाय बरम याफारलाख्या DYFI मथानि आदंग्रक हास्तिनि गनि दफानि लुकुरकनो थांजाखाय तनिउइ तनिनानि बागै वानसुगै सामुंखलाय तंमानि गोजाम DYFI नि आचुकफां याकसुते खुवाय हांकर कमिटिनि आचुकफां तपन चक्रवर्ती फियाबिनि सामुंनो गथकजागिया अंगै UBLF मुगै बलं बरक मथा खाजाकबाय चप्रब जाकमाबाय लांगमा चनानि नांका शाखा DYFI मथानि आदं DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সহসভাপতি এবং অবিভক্ত খোয়াই মহকুমা কমিটির সম্পাদক কমরেড তপন চক্রবর্তীর 21তম শহীদান দিবস। আপনারা সবাই জানেন যে 2000 সালের 31শে আগস্ট অবিভক্ত খোয়াই মহকুমার শান্তিনগরের খেয়াঘাটে তৎকালীন সময়ে UBLF নামধারী দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে শহীদ হয়েছিলেন যুব আন্দোলনের নেতা কমরেড তপন চক্রবর্তী। শান্তিনগরে একটি শান্তি সভা শেষ করে ফেরার পথে সাম্প্রদায়িক দুশ্মনদের হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন কমরেড তপন চক্রবর্তী। সেই সময়ে খোয়াই মহকুমা জুড়ে শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার জন্যে এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে একটা অস্থির অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা জানি জাতি উপজাতির মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য
তৎপর ছিল পাহাড়ে NLF-T ATTF এবং সমতল এলাকায় EOBLF নামধারী দুষ্কৃতকারীরা। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তপন চক্রবর্তী। শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় তপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সভা সমাবেশ এগুলি সংগঠিত হচ্ছিল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, একতা সংহতিকে রক্ষা করার জন্য। এটাই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনদের সহ্য হয়নি। তার জন্যেই এই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা তপন চক্রবর্তীকে খুন করে এখানে খোয়াই সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ তৈরি করার জন্য এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি তপন চক্রবর্তী মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য উনি প্রাণ দিয়েছিলেন, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আজকেও আমরা লক্ষ্য করছি নানান রঙে নানান রূপে সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই না, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা মাথা তুলবার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র কথা বলছে বামপন্থীরা, বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনগুলো। আজকের এই তপন চক্রবর্তীর 21তম শহীদান দিবসে আমরা ছাত্র যুব সংগঠনগুলো এটাই আমরা শপথ গ্রহণ করতে চাই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য অতীতে যেরকমভাবে আমরা লড়াইয়ে ছিলাম, আজকের দিনেও আমরা এই লড়াইয়ে থাকব। লড়াইয়ের সামনের সারিতে থেকে আমরা যে কোনো মূল্যে রাজ্যের শান্তি সংহতি যে পরিবেশ, এই পরিবেশকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখব। এটাই 21তম তপন চক্রবর্তীর শহীদান দিবসের আমাদের অঙ্গীকার এবং আমাদের শপথ। Tangshali fungo melarmat pukiruwa manka khoraksa borok ni mangkuthei amchani lukurok tuyo kupfungjak nungmabai police sengkarak rokno koktrongno hormani yagulo police rok patima thayo phainuka pukiruwa kupfungjak khoraksa borok ni mangkuthei pia tabu bo mangkuthei ni sinimung manyaku pukiruwa tukuna phaipuro phano tuyo gulogui langma chokona hni saka police officer সকালে একটা খবর পাইছি যে মেলার মাঠ পুকুরে একটা মাথা দেখা যাইতেছে জলের মধ্যে। তো তাই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা আইছি, আওয়ার পর দেখলাম মানুষের মতোই লাগছে। তারপর আমরা আমাদের ডুম এনে যখন ওটা পুকুর থেকে উঠলাম তখন দেখলাম যে একটা মানুষ মারা গেছে। কোন সময় জলে হয়তো বোঝা যাচ্ছে যে স্নান করতে নেমে হয়তো রাত্রে ডুবে গেছে, আর তো আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। এই অবস্থায় আমরা কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে? কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে। BJP habang phaimani yagulo thai thayo kubuni bodolno kebenge joproboi tongo BJP bodolni dangphangrok khani kok silche kok lamnarka CPIM ni adong pavitra kor kokdish halni honi damchini jorao hainu hai BJP bodolni dangphangro CPM bodolno kebenge protapkor CPIM party office ni doka subai habai mani khune subai mani party mung patika te kokdish halni horono CPIM ni kusam tangphang Jogonnath Dotani nogobo joproboi buma khitari nokni mani khuni derarika hni saka CPIM ni adong abo simia protapkor amchani CPIM bodolni tangphangrokni nogo habe sikri sokrok khayo BJP bodol BJP tangphangrokni abo hai party mungnate montri okrani thani saklai jakmani yagulobo bodolni tangphangrokno samong sitra khaithani mothagai naraknani bagai hapang musa tangbedek naharia hnibo koksilche koklam naraka CPIM ni adong pavitra kor 12টা কি 15টা হবে আমাদের এটা খবর পেলাম। আমাদের মহকুমা সম্পাদক জানিয়েছে যে প্রতাপগড় উনি খবর পেয়েছেন, প্রতাপগড় পার্টি অফিসটা দরজা ভেঙে এটার ভেতরে ঢুকে সমস্ত ভাঙচুর করেছে। এবং এর আগে তখন বাজে 9টা 9:30 হবে, আমাদের অনেক পুরনো কর্মী জগন্নাথ দত্ত ওর বাড়িতে গিয়ে একটা বোম চার্জ করেছিল আর কি। তো আজকে সকালবেলা আমাদের পার্টির একটা টিম, সুব্রত চক্রবর্তী আমাদের পার্টির সেক্রেটারি মেম্বার, মহকুমা সম্পাদক নারায়ণ দেব এবং এমপি ঝর্ণাদার বলতো ওরা যায় এবং ওরা গিয়ে যেটা রিপোর্ট করে যে এটার ভিতরে কিচ্ছু নাই, একেবারে সমস্ত কিছু আসবাবপত্র যা যা ছিল আছে,
বলা যেতে পারে শুধু ধাঁচাটা দালানটা বলে আর হয়তো শেষ করতে পারেনি। ওরা দেখে পুলিশে রিপোর্ট করেছে, কালকে রাত্রেই পুলিশ গেছে। আমি বলার পরে পুলিশ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা কি শুরু করেছে, এবং আজকে তারা ফিরে আসার পরে ওইখানে স্থানীয় কমরেডরা আসতে সাহস পাচ্ছে না। মাত্র 2-3 জন এসেছে যখন পার্টি ভিজিট করে আমাদের নেতৃত্ব। তারপরে প্রায় 5 থেকে 6 জনের বাড়ি থেকে ধমকিয়েছে যে তারা কেন আসবো, তাদেরকে কে এনেছে। তো এটাই আইনের শাসন? আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তবে আমরা এটা বলবো, গত কয়েকদিনে এই 26 তারিখের পরে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্মী, লোকাল কমিটির মেম্বার এবং খুবই সক্রিয় চন্দন দাস ওর বাড়িতে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তার ঘরের যে ভাতের হাঁড়িটা ডেকটা পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে গেছে, কিছু রাখেনি। তার বয়স্ক মা স্ত্রী সহ দেয়াল টেপকে তাদেরকে পার করেছে, তা না হলে গোটা পরিবারটা খুঁড়িয়ে যেতে পারত। এই যে বিষয়টা শুরু করেছে, এটা কি শক্তির লক্ষণ? আমরা বলবো না, এটি হলো হতাশার লক্ষণ। ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের সঙ্গে লোক নেই। ওদের পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আরম্ভ করে যারা ওদেরকে সমর্থন করত, ওদের পক্ষে কাজ করত, এই সমস্ত লোকগুলি বিভিন্নভাবে এখন প্রতিবাদী হচ্ছে। তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে, সাধারণ মানুষ সহ। যার প্রতিফলন আমরা দেখলাম যে 26 তারিখে আগরতলার যে প্রতিবাদ, আমরাও আশা করিনি এত লোক হবে। এই যে মানুষ তার জীবনটা হাতে রেখে কিন্তু এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। তাই আমরা ঘটনার নিন্দা করব। কালকে যোগেন্দ্রনগরে আমাদের একজন পার্টির প্রবীণ নেতা অজিত রায়চৌধুরী ওনার শোক দিবস পালন করবে, এর বাইরে জমায়েত হয়ে তারা এটা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল। তো ওই এলাকাটা বিশেষ করে আমাদের প্রতাপগড় কনস্টিটিউয়েন্সিতে এই এলাকা জুড়ে একটা ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছেন। অপরদিকে মলয়নগর, এটা পরে যে সূর্যমণিনগর কেন্দ্রে একইভাবে। তাই আমি এটাই বলবো যে বিজেপি দল ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের দিন শেষ, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেরা প্রতিবাদী হচ্ছে। এই সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে যদি মনে করে যে আমাদের দমিয়ে রাখবে, আমাদের সংগঠন আমাদের কর্মীদের ঘরে বসিয়ে দেবে, এটা মূর্খের সঙ্গে বাস করছে। মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসছে, মানুষ নিজেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, এবং বিজেপি শুধু সরকার কিংবা গুন্ডা কয়েকটাকে দিয়ে চলবে না। বিজেপির দলটা এখন গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যারা নেগোসিয়েশন করে এর বাইরের লোক নেই। সমস্ত ড্রাগসের যারা আজকে চালান করে ইত্যাদি করে সব বিজেপির কর্মী, এটা ধরা পড়ছেন বিভিন্ন জায়গাতে। বিভিন্ন ক্রাইম যারা করছেন তাদের লোক, ফলে সেই জায়গায় বিজেপি দলটা একটা ক্রিমিনালদের দলে পরিণত হয়েছে। ফলে সেই জায়গায় আমরা বলবো যে এর বিরুদ্ধে মানুষকে এগিয়ে আসো। আমরা তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করি, এগুলি বন্ধ করুক। ওই দিন দেখলাম আমরা আমাদের বিরোধী দলের নেতা সহ যে আমাদের বিধায়কদের টিম গেল, তিনি ভালো ভালো কথা বললেন, এগুলি হবে না, আমি বরদাস্ত করব না, আমি দলকেও বলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোথায় তার প্রতিফলন? হ্যাঁ, তবে একটা ঘটনা যে এখন পুলিশ যাচ্ছে, পুলিশ চেষ্টা করছে, কিন্তু পুলিশ তো মাম। কালকে তো আমরা দেখলাম যে আমরা এখন রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করছি, কারণ যেহেতু আগরতলা কোভিড সিরিয়াস অবস্থা, 10টা ওয়ার্ডে প্রায় ভাড়ারেবল সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। এমনকি আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে বলছেন এটা দিল্লি এবং বোম্বের যে নগরী, তার চেয়েও খারাপ অবস্থাতে আগরতলা হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বলছি যে আগরতলা আমরা প্রোগ্রাম এভাবে করবো না, কিন্তু দেখলাম কালকেই তো যখন সরকার বলছে ভাড়ারেবল, যে রামনগরের বিধায়ক তিনি একটা বিরাট মিটিং করলেন সবাইকে নিয়ে। এইভাবেই তো সব জায়গায় মিটিং করছে, তারা সব জায়গায় প্রোগ্রাম করছে বিজেপি, তাদের কোনো বিরুদ্ধে কিছু নেই। কিন্তু আমরা কিছু করলেই আইন আদালত পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে। ফলে এই যে দ্বিচারিতা বিজেপি দলটার, এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে মানুষ এগিয়ে আসছেন। আমরা সেই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই এই সিচুয়েশনে আমরা প্রতিবাদ মিছিল, এই কারণে আমরা আমাদের কর্মীরা তৈরি হয়েছিল, আমরা এখন মানা করেছি যে এখন প্রতিবাদ মিছিলটা না, আমরা দেখে নিই
আমরা আইনের কাছে যাই, আমরা দেখি পুলিশ কি করে। তা না হলে এই প্রতিবাদ মিছিল হবে, প্রতিবাদও হবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আমরা আমাদের পার্টিকে রক্ষা করব, মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেব। বিজেপি দল আজকে একটা সমাজ বিরোধী এবং যারা মাদক পাচারকারী, মাদক বিক্রিকারী তাদের আড্ডা হয়ে গেছে। এটা পুলিশের রিপোর্টে এটা আসছে। বিভিন্ন জায়গায় অপরাধ যা করছে সে জায়গায় বিজেপি দলের কর্মীরা, পুলিশের রেকর্ডই তা আছে। এই দলটাকে বিপ্লববাবু তিনি বন্দুক দিয়ে দিয়েছেন সমাজ বিরোধীদের হাতে। কোনো কন্ট্রোল নেই বিজেপি নেতৃত্বের। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলবো আমরা তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ করে তুলবে, তার জীবন রক্ষার জন্য, সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য। Hano hai sak nai nok ni tang phangrok ni naikol muguri ni mangfili nukjaka tang shalo jibi sak nai nok amsani nok horaksa bukhuk gas leak sanamui tong theni atumsa hor basao sago hor khamui jibi sak nai nok sak narina ni telang jakmani nukhuni borok bai phia jora kolok lai thangmani yagulobo jibi sak nai nok ni phasingde naikol muguri ungma bai paithago jibi sak nai nok te cancer sak nai nok ni lahar ka suitoni lakya hor khamui sak hamya kalai jak nukhuni borok Aboni yagulo no patima thayo fire service ni sengkrak rok phai sak derajak bukhuk no sak narina ni bagai sak nai nogot telangi thangote sak nari jago kok thumnai rok ni buskango sak derajak nukhukni borok sak nai nogo hor khamui sak derajak rok no sak nai ni khorok japhano korei te sak nai nok ni phasing tei jai khlai jage ke khiklai toni jakma bai belai no kha dujagoi selemu phunuk lakya sak nai nok ni tangphang rok no sak derajak nukhuni borok আমার গ্যাস সিলিন্ডারটা লিক হয়েছিল। হ্যাঁ, লিক হওয়ার পরে আমি ওয়াশারটা চেঞ্জ করছি। চেঞ্জ করার পরে দিয়ে তাই লিকে বড় একটা চুলা আনছিলাম আর কি। চুলাটা মানে আমার ছেলে অন্নপ্রাশন মুখপ্রসাদ দিন, তো আমরা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠান লকডাউনের কারণে তো চুলা লাগাই তাই না মেকানিক নিয়ে আসছি। গ্যাস মেকানিক এসে এটাতে টেস্টার দিয়ে ইয়ে করার পরে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেছে। আগুন লাগার পরে আমি নিজে দাঁড়িয়ে আসলাম, আমার আগুন লাগছে, গ্যাস যে সিলিন্ডার তাই ঠিক করতে তাই না শুধু লাগছে আগুন। পাশে আমার ভাগ্নি, আমার মা, অনেকেই ভাত খাইতেছে, বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে, আমার ছোটো বাচ্চাও আসলে পরে হঠাৎ করে আগুনটা এরকম দৌড় দিয়ে দেয়, হ্যাঁ গাও লাগছে। লাগার পরে আমি ফায়ার সার্ভিস ফোন করছি, আমি করতে তো সময় পাইছি না, তারা ওরার মধ্যে হ্যাঁ তাই যে কেউ ফোন করছে। হ্যাঁ, ফোন করার পরে আপনার ফায়ার সার্ভিস যেতে লেট হয়েছে, তো আমি টমটম একটা নিয়ে আসি জিবিতে যাওয়ার পরে ওখানে নামাইছি, নামাই এসে ভিতরে লয়ে গেছি। কেউ কিছু বলছে না, এখন তাকে ইয়ানো হয় না, ক্যান্সারে হয়, এটা তো আমরা জানি না। ক্যান্সারে আনলাম, আনার পরে নিচের তলাতে পাঠাইছে, উপর তিন তলাতে পাঠাইছে, চারতলাতে পাঠাইছে, আবার তিন তলার থেকে আবার নিচের তলা, মানে এরকম প্রায় 1-1.5 ঘন্টা যাওয়ার ধরে আমরা ঘুরতেছি টলির ভিতরে। আর ও চিৎকার করতেছে, আমারও ভাই এই পুষছে, অনেকেরই পুষছে। এরপর এটি করার পরে আমি সেটা ক্যান্সারের যে সামনের রাস্তা অবরোধের মতো করছি, যে সে টলি নিয়ে এসে পেশেন্ট লয়ে গেছি আমি। হ্যাঁ, পেশেন্ট লয়ে গেছি। পেশেন্ট লয়ে যাওয়ার পরে গাড়ি ঘোড়া জাম লাগছে, জাম লাগার পরে আবার ফায়ার সার্ভিস আসছিল একজন, ফায়ার সার্ভিসের লোকে আবার নিয়ে আইছে। নিয়ে আওয়ার পরে প্রায় আরও 15-20 মিনিট পরে ডক্টর পাওয়া গেছে। এতক্ষণ যাবত ধর কোনো ডক্টর না, কোনো হেলদুলোই নেই, যে একজন পেশেন্ট আসছে চিৎকার করতেছে, কি ব্যাপার, কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা একদম বাজে পরিষেবা। রাস্তাটা অবরোধ কি লেগে গেছে? হ্যাঁ, রাস্তার সামনে যায় রুগী নিয়ে গেছে, কি লেগে? আমি আমার রুগী বাঁচাইতে কি করব, না পারতে আমি রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইছে, আমার রুগী তো চিৎকার করতেছে। একটা পুরার যন্ত্রণা তো বুঝেন কিরকম পরিমাণের যন্ত্রণা, অনেক কিছু হইছে না, কেউ কিছু কয় না। কাদের কিন্তু ডক্টর যে অনেক ডক্টর আছে, আমরা এই ডিপার্টমেন্টে অর্থোমেটিক একজনের এক লাইনের ডক্টর, কিন্তু যে পুরা রুগী দেন তাই না, আরবার ডক্টর কেউ নাই বলে না। কোন নতুন শিফটিং হয়েছে, হে হয়েছে, সে হয়েছে, তারা তো একটা রোগও দেখতেছে না। এরপরে এরকম ভাবে কি স্বাস্থ্য পরিষেবা চলবে? 1.5 ঘন্টা ঘুরতেছি আমরা, এই নিচে তালা, 4 তালা, 3 তালা। এরপর তো ওখানে খালি দেখছি, এই ওখানে দেখছে, অনেক কোনো ইয়ে হয়েছে না, খালি এটি মলম গেট লাগাইছে, ওই আমি নিচে যাইতেছি।
রাস্তা অবরোধ করার পরে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইয়া এরপর আমরা রুগী আনি কোন জায়গায় বাড়ি আপনার? আমরা লোকাল এই নেচার সিমিনেন্টিলা লোকাল হয়ে আসলে যে আমরা এই পরিষেবা তো হলে আবার চিন্তা করেন মমসলে লোকায় এসে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিভাবে পাইব কোন আমি লোকাল 1 কিলোমিটার ডিস্টেন্স না এই 2 কদম আগে গেলে আমার বাড়ি কোন জায়গা? এই তো বালুকের সিমিনেন্টিলা আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে হরিপদ শীল। Haste no pekjakni manigiri haste snamnani phajing na hari haste habangni phajingdi tangbedek na harjakmani no tuino tang shalo huija koktumani bisingte OSPS ni police tang phangro bortola hatini phalnogor rajya sayake chuakni baniya khlai tongnai rokno naitugui diklaikya सीक्रेट सोर्स इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स इलीगली स्टॉक कर रहे हैं कंट्री मेड वाइन एज वेल एज ये IMFL जो होता है लिकर तो रेड किया एज पर सोर्स जो इन्फॉर्मेशन था कि इस दुकान में मिलेगा तो करने पे बहुत सारा ये मिला है अभी 1-2 जगह और देखेंगे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो देखने पता चलेगा टोटल कितना होगा उसके बाद ही पता चलेगा आज का रेड पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट जॉइंटली कंडक्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकल आउटपोस्ट विच इज बटला आउटपोस्ट एंड द स्टाफ वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय वेस्ट पीएस Forest Research Center ni phasing tei sekangni sei phano ketal wan suk mungbai wa bai juda mani khuni shenam jagai tongmano bere nani ni thangka bolong mantri member Kumar Jamatia Forest Research Center ni phasing tei abo hai tang bedek na harjagai siklarokno samung phurungjak tongma bai bekar kelai tongnai siklarok samung sronggai mannai tei ajinani lama ongnai hini saka bolong mantri haste hapangni phasing tibo phani salo abo hano bekar kelai tongnai rokno samungni Brunani bagai juda tang pedek na harjangnai hini posaka bolong mantri member Kumar Jamatia ini Forest Research Center orang fainai fika nai embalai bakatong thokra tini oro kabang ma chini siklarok tini oro samang kata-katal khai tongo sunukha kabang ma furniture ini water bottle sunukha kabang ma kata-katal jenis sing agar nugya amai sunukha angkha kawo o skill development Unggui, sini Forest Research Department, sama hamkai tunggu, angbalai hambai maro tino orang director, tino orang sini zaikane CEO, jod tono angbalai hambai maro, tino sini siklarok, hai sama kain bising tui, kecil sabroni orthonetik bro develop bungai, tino sini kawang man bekar, haza bekar tungai dok, bro hai nak samang manai, abongi angka kawo, jate hai samurok, kata-katal samurok, sini ketal sarkar, jung amon nai tunggu. Ada sini ciklarok bekaran itu, kecil sahaja kena bagi, jeng cesta kaitung, hambai. Pula no hambai, cini korang mengai takuk isano no, tai Kumpoi nengai sini takuk manos tai sini takuk Prosenjit norok belai ke ani khani khaksang matai hambai afaro norok neji question notoi norong je point notoi ani views nana phaiman bagai tai jara YouTube ba TV toi khlai nai tongnai jotono khajani takuk tai bokhorok ani kongthai bararok jotono no ani kholomong nong thani ang yafaro ani kisisya sama pun tongmano saya pun tongmano awno views ranan bagai tabuk je tamnai sini Tripura Tribal Area Autonomous District Council 6 schedule ajagani jata administration 5 years ke jata public board roi songmani abuni term lai thangka thangnai May ni 17 tarikh aboni bagai constitution ni jata 16 ni para 1 tai 2 1 ni A tai B sub para 16 para ni sub para 1
সাব প্যারা 1 ni A তাই BO যেটা কনস্টিটিউশনাল সাজাক মানে মতে আবো অটোমেটিক্যালি গভর্নর ব বনিয়াবো নাখা ফিয়াবা গভর্নর ইচ্ছা খালাইগাं হাंगांगाय हायना हाय जे आगेनि चंजाक जा इलेक्टेड इंजाक बरक नबो बरक ताई 6 मान जरातै चालुग्रै तनि मानो बा जे पर्यन्त सिचुएशन फायासाक इलेक्शन नंनानै फ्रेश इलेक्शन नंनानै आसु जरा बरकनो चालुग्रै तनि मानो तामनि हिमाले अमतो सिचुएशन कम्पेल खालायसे अबो हायंगो इलेक्शन नंगै माइया কোনো দুর্নীতি বা কোনো হামিয়া খালাই বা কবাংলাই কাউন্সিলও তামনাই মেজরিটি ইয়া বা বাহাইকে কমপ্লেন খালাইলাই মম বাইমানিয়া বা মহায়ংমানিয়া সিচুয়েশন नि जारातैसे मंग सिस्टेमेटिक विभाग नो ठीक दङ जे आगिनि इलेक्टेड যারা एडिसिओ अथॉरिटी दङाय फियाबा गवर्नर बनि जेता एकटी आरो बन्नाखा जरा पाइमानि परे ताबुक हायना हाय गवर्नर हायना हाय अपॉइंटमेंट फिका विशेष खाय 16 नि पैरा 1 नि 2 पैरा 16 पैरा नि जे सब पैरा 1 नि बी नि जेता दारावो बॉय पॉइंट खायका जे जीके रावनो फिया बताओ क्वेश्चन गंगा आनी वो कच्चा क्वेश्चन नरंग बिसिंग तै पब्लिक ने थानेवा एडीसी साबनि यागो रखे साकुक गंगा एबी एडीसी साबनि यागो तामनि बागै एडीसी सनामजाका तामनि बागै एडीसी सनामना नांका एडीसी साबनि बागै गंगा जगा क्लियर बुहुं बाररकनि बागै तिब्रा सारकनि बागै गंगा एडीसी आ जागाओ इलेक्टेड नङै बा बाय प्रेस इलेक्शन तिब्रा सारं चालुगो गावनि बागै ताबुग्राम सिदे सिचुएशन दा जे तामनाय कोरोना भाइरस नि बागै इलेक्शन नङै मानलिया ताबुगो आ जागाओ एडमिनिस्ट्रेटर तिब्रा सानो तंखांगांगाय साव आबो हांगानि बिउस फियाबा चिनि बिसिङो आबो तामनाय वानसाकक बायखो दुखजनक माय ओ जे जराव हांगा तिब्रासा फिते चकरेका तिब्रासा रकनि बिसिङो आबोनो सालकनाय आबो साबनि मकलो हांगा तिब्रासा रं मकलोनो कारण कन्स्टिट्यूशन क्लियर सिजाक दङ बा ताबुरं 16 नि पैरा 16 नि 6 शेड्यूल नि पैरा 16 नि सब पैरा 1 नि बीओ आजा कोनो क्वालिफिकेशन न जाकरै एक्स आईएएस ऑफिसर एक्स एमएलए एक्स ताहनाय जजेस अब हाय कोनो मेंशन खाय जाकरै तामखे गवर्नर नि सैटिस्फैक्शन खांगे बजे कोनो बरनो संगमान आबो से ताबो कम हांगा इंगे गवर्नर सावनो सैटिस्फैक्शन नाय इंगे जे पब्लिक नि बागै सामंका हांखाय मानाय बरंनि प्रतिनो गवर्नर सैटिस्फैक्शन होननानै उचित आबोनि बागै आ जागाव आं नम्बर 1 2 3 कैटेगरी आं तै आं जतानि व्यूज होनाय जेमन गुड बेटर बेस्ट गाव जगह बेस्ट सबो बेटर सबो गुड सबो आनी जता एक्सपेरियंस हांगांखाय ताबो जे तिब्रासानि बागै बेस्ट हांगांखाय बुकुंमारा बेटर बो बुकुंमारा हयतो गुड हांगांखाय फॉर्मालिटी मेंटेन खालायै ताबो जे जों कक सालायमानि ताबो रमसिदे एक्स जजेस बा एक्स आईएएस ऑफिसर बा एक्स चीफ सेक्रेटरी बरंखे गुड फियाबा बेटर बेस्ट हांगांखाय आनि मते हांगांखाय बुकुंथाय बारा आन बगा आजका बेस्ट हांगांखाय आनि जता मकलो चिनि राजानो बेस्ट फियाबा राजा ताउ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अंगनानि बा अंगदि हबना संगै फनो गवर्नर बया यासांनो या आंगाबो साइमिया तबा आं कन्फ्यूज दं गवर्नर बनो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खायफोना बया सागिया आबान बिसास ताहाजे हयतो राजानो तै संगु संगबा राजानो कब्र कारण तांनि बनो अलरेडी 2018 सिगांबो राज्य सभा बनो तामनाय एमपी सनानन बागै प्रपोजल जाक बीजेपी रो बाउन से रिजेक्ट खायमान गांगानि नो साधारण चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नो बया सागनाय हैदा तबे ग्रेटर इंटरेस्ट बया सागै मानो तिब्रासन कामनि बागै
আউন বাকি বখরকসা রাজা বনি এক্সপিরিয়েন্স হিউজ টিপ্রাসান তৈরি এবং টিপ্রাসান বাকি সাংতাংনে নমু সংজাগো কারণ তাংনে আং বাইফন শোনা থাং আংকাंकाय বা তাবো गोबां मा टिप्रासा आईएएस बा आईपीएस रिटायर्ड अफिसार को शोना थां आंकांकाय बनि गियान बाय बनि सिमानि बाय उ आईएएस अफिसार सिमानि पना जुदां नाय हेसे ताबो आं बाय शोना थां आंकांका नि 2% बनि 98% बिसिं नाय 100 नि बिसिं कारण तानि बजे नगा आसायो जे राजबारि वा आसायो आं नगा थां आंका ता फन आंका या माने ताहनाय याखुं सकलै दंखो आबो हाय फैमिली आबो हाय कैटेगरी आबो हाय জাগাও বসাই আউনি বাগৈ টিপ্রাসানি সম্পর্কে বেস্ট আইডিয়া গোনাं বা টিপ্রাসানো সানামনা মুসংनाय বা বংশ বংশ সানাमै ফাইনাय রাজানি বংশ বা লাস্ট রাজা বন নাম্বার 1 টা ক্যাটাগরিও মানে বেস্ট হিসাবে আনি যেটা বুসিমানি ওঙ্গা যেটা কনস্টিটিউশন কোন বাটা করে জায়গা তো মহাইগুনা হিনে ও জায়গা কোন সুজা করিবলে গা যা কনস্টিটিউশন বুসিনা দংখ বুসিয়া দংখ আজা কোন করে গা তাবুরন যদি টিপিএফ নে যেটা প্রেসিডেন্ট sini bukuk patal kanya proposal laka abu kuna jaga bol kore haise bone idea o bone simani o proposal laka kintu abuna toi baksa সংবিধান ছিনা tongko hai tongko ni baksa sanai betong abung kha dukho janok khaise bo busu jara toi hoyto সংবিধান পরীক্ষা samia এবং ও জায়গা কোয়ালিফিকেশন কোন মেনশন খাজা করে কত ও জায়গা একমাত্র মেনশন গভর্নর নি স্যাটিসফ্যাকশন আবু সিনাইছে গা জায়গাও রাজানো রখাংখাংকা জায়গা যে সংবিধানে কাজা কোন করেটা তবে নাম্বার 2 ক্যাটাগরি যেটা বেটার তাও গোबां টিপ্রাসা অফিসার নিউট্রাল টংনাই আইএএস অফিসার আইপিএস অফিসার টংলে তাবো গ্রম ছিদি গোबां मा তাবরন ছিদি খরচা করোনানি যে দেবরমা আইএএস অফিসার বটিপ্রাসা তে খরচা আনি যেটা সিনহন বিসিং আইপিএস অফিসার এসকে দালং নি দা টিপ্রাসান সম্পর্ক অভিজ্ঞতা তংকুং ন জিকে রাউনি Gangga jika raw ni da jika raw da tibrasan bagai hamgrai sangtang manai na hati tibrasan bagai hamgrai sangtang nan bagai eske dalong ni da bisi obigota nai batawron side गोबां ma bahai IAS officer bong da obigota nai saukang ko sangtang manai an bagai a jagao jika raw ni sai o tibrasa IPS officer IAS officer borong kang ka saiman kong henge a jaga jika raw ni sai sobse hangkong mane gangai o tiprasa IPS IAS officer am bagai borong hangke best better tabu good gangai jika rawno songkha share to khali toni man liable just formality maintain khajan tam developing naiba hanga tabu tiprasa ro ni thani question obose jika rawno tabu rom chide kobang marong memorandum rekha bono song de jemon ang khompoi tv ne bising tin nuka jemon tamnai x kasam বিচারপতি কসম বিচারপতি খুংথাই বারে সব দংবা তাউসু জরা কলে করে খান জানা মতে হেগা ও 10 হেগা বা এডিশনাল সারঙ্গন বাগৈ খুংথাই বারার কো উপযুক্ত সংলিয়া 10 সু উপযুক্ত সিনাই হেগা উদা ঠিক বা হেগা নং আন তিব্রা এডিসি এরিয়া ন বাসিরি নারং এডিসি এরিয়া তিব্রা সানি খলাইনে হেগা yang এডিসি এরিয়া ও যেটা সর্বোচ্চ মানে কুসুংনি পদ জরিছে খুংথাই বার কলরং না আসুর খাঙ্গা কাবো বাগে তিব্রা সারং নং সেনেবা অমং গাঙ্গাই তামনাই লাইসিমে সিংকে তাই বখাদ দখনা মানে কম খাতা হয়তো বাক্সা সাজাংনাই বাক্সা সাজা গিয়া আবো ককরে মো আঙানি যেটা বিউস নাং সামনছে গাউন বাকি তাও যে কক বাংলাই তাংলাই রাজানো তুই বা তাউরন ছিদে অ যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সংনান তুই অ্যাকচুয়ালি অ জায়গাও কোনো আনি যেটা জানা মতে কনস্টিটিউশনও মহাকে মেনশন খাইজা করে যে boni qualification mo hangna nangai chief justice na nangai retired ba retired IAS na nangai bai kono kore tamung kang kai tipra sarong ni bagai je obigota ganang tipra sarong no je kahangke develop climate nai abo hai experience ganang borono qualify ga jagao jodi se ese o hani bubagra raja hoyto গণতন্ত্র থাপন থাংতং ডেমোক্রেসি থাপন থাংতং কিন্তু প্রদুত o hani bubagra last raja tabuk bo আনবাকি কোয়ালিফাই যদি সে নাম্বার 1 যদি সে বেস্ট প্রদুত বাদে যে যদি সে কেবো কনফিউশন হই তংহাকে প্রদুত ন আবু বেলাইকে তামলে লাচিমে সিংসা ক খাইছে নিজেনি যেটা সাকনো পরিচয় ন নিজে ন সিদরা খাইমাকলাই যেমন রম সিদে অনেক কিছু সং বিউস লাইও তাম নাই আসনো উপজাতি তাহন দি নাই ফিয়াবা
o je samung rok o je behavior rok o je wansuk mung rok abung kha nijini sak sakno upojati porichoy roman niji sak sakno upojati hini go simani abai klajak tang haje Kawin bagai abrong hangkel lah sih masing sih. Am daga angkonya musungo abrong no tuh kuno mana tak naik confusing lah ya woi. Ekdom constructive one sugoi mana bas nani dofang nani tam nai hano tam nai nijina hawa tangai tongai kahamung lah nani abuno one sug lah hangkel belai jauh. Tam ni malah seng rasnoitik na torja gai saya. Ebong rasnoitik banyak seng tahu sujara dong songo. Song ulah dong song nai jadi si rasnoitik no bisi priority rekhang kai. Tabu rom sidi kota ulah constructive. Di perasaan bagi isi sepon kahamung teng. Jata sapal state. Alada raja. Abu no di perasaan rok hamjago. Anbagi board berkha. O bidan soba ni aing sekang bidan soba o IPF tin saputar kare. Bishes kai ani jata constituency amtoli gulagati addition area o neta sekare. Kisi sih bayu bagai sih CPM payu, ni akan ke hazara wo IPF tip payu. Ebong ekdom one macam saja board manjak kaji. Nika o zara logo jata constructive tiprasan bagai tiprasan tahu one suwi tong kaji. Nika bagai zara seng ulta pulta kok salahkan nijere asmati kok sakang kangkai. Abu belai kecil bagai kapal hamia. An bagai angjotan thani koyo jeno abu hayngiyati. Tai o zara hamia wo taibo. Bishes kai u coronavirus noti. যে ফাটানে ফানে রং পারারকো শীতকলা yang মানে আবু তাইব লাসিমা সিংচা হয়েছে কারণ অবহাইয়া করোনা ভাইরাস যে তামনাই ব ফাটানে ফাইকাং হাঙ্গাঙ্কাই ওয়াসিন সলওয়ান আওয়াইয়া গভর্নমেন্ট বনি সিস্টেমও বন ট্রিটমেন্ট খাই দङ পজিটিভ মানজা হাঙ্গাঙ্কাই বন বনি সিস্টেমও তৈ ফাইयो নেগেটিভ হাঙ্গাঙ্কাই হাউস কোয়ারেন্টাইন रो এখানে 14 days দङ सबले Engkau jadi senang bono kiri kangkang ba borong no kiri kangkang para situ ya para ni kasih nok kali ro pun borong tondi samung namung doi bolong tangai pai di ni hina to ko yable botu Januari yable jadi senang apa haying kangkang ni sau kikle ni kangkang abung ka kasih nai thok ba kusuk ba sinai society ni lok khonya abo abung ka মানে tam nai tabu bo song sia abu ni porisoi যেমন জামথং abo hayro no kayang bukaba sau dogo no ka no tonya abo hay Obahai. Kawan bagai ang konon musungo o zara hamia puna constructive one sugdi constructive ne bising tei khlai basawoi o zara hamia no kaham kar lai bahai ke sangsini jata democracy right no sangnai mannai abuno no one sug like sawo tai jotono nogot nongdi jotono jata central government tai state government je instruction mane abuno maintain khlai Sengok coronavirus no joi khlai coronavirus ni yang nekatiroi jata hangkrai samungo jotono engagement ni bagai ani jata request kangkang kaya bono kolombai kya ambai kok khompoi tai chini kharang no ambai Dear viewers, we are living in a trying period in the history of the world. Our generation has not gone through anything like it. There are lots of fears and anxieties in the hearts and minds of every citizen of our country and the world. Nobody is sure of the future until the vaccine is found for the COVID-19 virus. The world is filled with misery, poverty, pain, and a sense of loss. But
All is not lost. We shall overcome. We are people with hope. Mr. Rajiv, Mr. Arun and Govind Debarma have made a sincere attempt at communicating the message of hope and optimism through this video album. They are suggesting to all of us to break the chain of infection by maintaining the discipline proposed by our governments, which are maintaining physical distance, avoiding spitting in public places, covering mouth and nose with tissue or elbow while sneezing, washing hands with soap frequently, avoiding touching eyes, nose and mouth, and wearing a mask covering nose and mouth. Let us unitedly fight against this deadly pandemic which has paralyzed the world. Let us not give up the fight, but fight it out till we win and resume our normal life. Let us not lose hope, but instill hope and courage in others. We shall overcome. We shall overcome someday. Kotorma jalma jalsa chacarara unjak lukuro Teibu setongho birman chini paithakni molda sopaila Tumahayu tumaha kotor tumahaste Singsar genang gei kesaja Wana monggo te tamole nugna tongsi Biang kelamani biang ungla Bahai keso paila Jingle salayo Biang kelamani biang ungla Bahai keso paila Jingle salayo Corona, 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 Corona. Masku nammal dharikenam kaisopittu kalukenam aduthaduthirikkade agannirikkam Coronaye bhayakkade jagrathayodirunniram നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം Sing Choimano, Hayungo, 1720 plague bema, 1820 cholera bema, 1920 Spanish flu bema, 2020 coronavirus. ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വയം ശുചിത്വം പാലിക്കുക വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക Koto nijoto hastero jesik manchak sakthari chai tok lai jak haste hapang doctor nurse police hoda hamkrai koktu mathum nai ro hasunai chin palke o virus no bir manchol ko mona yapri than sakhe hayute hakoto ni bagi lang maru nai rong no mol brum brum ni bagi mui tu klaina ഭാരതീയരാം നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിന്റെ മക്കൾ കേരളമാണെന്റെ ജന്മനാട് തളരുകയിൽ ഒരു നാളും തോൽക്കുകയില്ല മരണത്തെ ഞങ്ങൾക്കു ഭയവുമില്ല കൊറോണയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും നിയമപാലകരെയും അനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ്. കൊറോണയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट एबा के स्टेट गभर्नमेन्ट गाइडलाइन्स रे मानो राखुना എതിരെ പൊരുതി കേരള നാടേ ഒരു മനസ്സോടെ മുന്നേറാ. O virus bai ban sinani kaisa no lama chini hojak hachal tong nani Muito narbi yak buk moko buk kanang buk zakmana. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും പോലീസും നേതാക്കന്മാരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഗൗനിച്ചിടേണം. കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന വാക്യം നടപ്പിലാക്കാൻ. कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है. तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है. ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है. ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है. हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए. दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए. दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए.
अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए Ohani bugrani busa butira dunia ni yabu khabo khegla yabu Chathani bagai ko bangla yabu khani sheleng no khibiu Baksa kemenak no jeng sokomor naina Samai tang di hom chang tơi di tan sa hin na ni Lam ke ta lu ke lang thang nai do pa no chini Komornaria Boshungno Am jagna Keben nani jeng
หรือยาหาทุกวันตั้งตาในโนตั้งในโดอลังไทยคุ้มบาร์ในโดทุยนี่ตุยาจุลโนสุนัยโดฮานีบาเกยก็ทำมาช่วยในโดโอ้กิทางยาเจนอรมีลางโนมือขาไทยไปคุลมูยาพายโดโอ้กิทางยาเจนอรมีลางโนมือขาไทยไปคุลมูยาพายโดไทยดีตาคุกไทยดีบุคุกข้าวบักษาอึ่งน้อย พันบักษาแค่มือนักโนจึงสอก็มอไหลนาซื้อไม้ตังด้วยหอมจังตีดีทางจะหิมนานีลำคือตาโลตือลังทางในดอฟาโนจีนีเจ้าขานี่อานี่เห็นลายสากไปสวาไรจากลายสีมุมทางเรื่อยๆก็เจ้าเดินโตพานิมือตีนหูสานาโบพอรบอาใจนะสุขบีเสียลมโบชอบจากเฮก็มาจากดอกพานุชอใจมันที่ผู้ชื่อนำชีในโคอันชาจึงเดินลายนานีที่ผู้ชื่อนำชีในโคดอกพาพิยงจานานีไฟดีตาคุกไฟดีบุคุกขาบักชาอึงนาพันบักชาเกมือนางโนจงชอบก็มอไหลนาเชื่อไม่ตั้งดีหอมจังตีดีทันชาหินนานีลำคือตาโลตือลังทางในโดพาโนจีนีเคบุคานิมุกตีน้องน้องน้องบุสึกชอตนี้จีริเคจีขอรังน้องคือน้องน้องบุสึกทุยาไว้ลามิหิมเคไปทักนิชินิมุมาเนมาพอลำตื้อคือลายเคมือนอดอไฟนอพี่ยหูนาชินาชัลกือตาโนมังคอนีทับลาอึงยมาชินาคงคุยอึงยก็ทมาชาจานาบะกยไฟดีตาคุกไฟดีบุคุกขาบักษานาพันบักษาแค่มือนักโนจึงชอบก็มอไหลนาซื้อไม่ตั้งดีหอมสันติดีทันจะหิมนานีลำคือตาโลตือลังทางในดอกพาโนจีนี
Managing and paying for your favorite channels and packs is now made easy with our user-friendly Next Digital Customer Self-Care app. Here's a quick guide to help you navigate the easy-to-use mobile application on your own. Go to the Play Store in your Android device and in the search window, type My NXT. Click on the Install button to download and install the app on your Android device. If you are using the Next Digital app for the first time, you will need to first register. You can register by using either your set-top box number or by smart card number. Enter your mobile number, email ID, create a password and enter the password again to confirm. A one-time password or OTP will be sent to your registered mobile number to verify your number. Enter the OTP here and click on the Submit button. After successful registration, you can log in using your password or using OTP. After you have logged in, an online survey form will appear on your mobile screen. To help us know you better, you can choose to fill the survey form or skip to proceed to the home page. On home page, you can see your monthly cost and pack expiry date. You can scroll down to view the various offerings from Next Digital. To open up the menu, click here. The My Pack screen shows you all the packages you are currently subscribed to, the price of each package and when they are due to expire. You can renew your plans by clicking on the Renew My Pack button. On the Renew page, you will get a summary of your plans. You can pay by clicking Proceed to Pay. On successful payment, your plans will get activated. In the Add Packs page, there are 4 categories of packs that you can choose from. They are Base Packs, Next Digital Packs, Broadcaster Packs and a la carte. You can select single base pack and any number of Next Digital Packs, Broadcaster Packs and channels on a la carte basis. On selection, the packs will get added to the cart showing the total price of your selection. And on confirmation, you will be taken to the checkout page where you can make online payment using credit or debit cards, net banking, Bheem UPI and your Paytm wallet. You can search for particular plans by using the search options. You can see the total number of channels in a particular pack. You can see the list of channels in any pack by clicking. The subscription status page will show successful plan activation as active and the ones that failed as failed. In the My Profile page, you can get the details of your account. You can change password by clicking the Change Password button. On clicking the Edit Profile button, you can edit your profile details including your name, mobile number, email ID and Aadhaar number. You can update your KYC online by uploading ID proof and address proof. In the Help section, you will get ready answers to some frequently asked questions or problems that you may encounter. For instance, what should I do when I see an error message on my TV screen? If you want to contact us, you can go to the Contact Us section and find our customer helpline number, customer support email ID and Next Digital website address. Thank you for your time. The future is all about change, evolution, innovation, invention, and leading that change is Next Digital. One of India's biggest digital distribution companies, our digital cable, InDigital, brings you the best of television, delivering over 750 channels across 100 cities and towns. Powered by internet speeds up to 1000 Mbps. Next Digital, the only head-end-in-the-sky service, connects India like never before, delivering information and entertainment via satellite to over 1,500 cities and towns and growing, reaching out to millions of customers everywhere. For us,
The next step in our digital evolution is here today. Next Digital. Entertaining you, empowering you on demand. Next Digital. Enjoy special offers on digital television and broadband. Call your digital cable operator now. A Hinduja Group company. health camp apa nih bagai jeng dokter atau medical team atau bilang guys jototok song mansa kisah bisa cubaran bagai jong tangai tong jong disposi jong angga no tabung lama pasain tong lagi ko naising lagi tong jong jototok konan nih bagai kayak pembuat tangai korono hambai diwo gak jototok no kaku bukuk nara buang tiga no jong coba pepai dia korono cubaran bagai tak kecil di perasa geri pigra kabang mah tuh mahal pising kok jotot tangga kan tangga saya mana lo bukti cinti rasa takut nak geri dong pigra dong kabang bagai ini apa help kamu ke biti ro geri ro kok ro ke serong sa mongbui kata jotot tuh pada jong je coba masak borong coba naik hai macam itu ke dokter ke koi jon dokter doi jon tongo cini lagawa cinti rasa no ke jotot tuh pada gram pising to onek borong gram puisa geri ke borong dokter pai naijak na phone naijak maya abon bagi tini dokter konsultan langina thanglainan nayo biti ro konsultan loge tuijak Sisana jora sopeka basana jora sopeka basana jora sopeka
Basadi Otakura Basadi Obokura sertifikat mansia tu kan? Maya. Acha ini apa? Setelahnya saya di daerah. Daerah semua ini.
Yang này đi. টিভিनि माध्यमे नखना ब्लेक खाइनो मेसिंना जागा ताउ फनो शिक्षा ताउ फनो तुई कारेन्ट जतनो पुरा पुरी भाबे पशुगिरि मायाखो आबोत बर्तमानो जे सरकार दङ बरथानि मकल फियोगिना दरकार ओ जिनिस दङ नायनाय बर अति सत्तर दारि यां साइड फाइसिं लामा काहाम यां फाइसिंगो कारेन्ट तुई सामुनो मुनि व्यवस्था काहाम होनानि बागै जत साधारण थानि कयनि बागै आपनि खायो जोंनि ओ हेल्थ केम्प खायो खायदानि युथ वेलफेयर सोसाइटी नि फाइबेसो खाबो खामका खाबो तंतका जतनो दुबुनुखा आपने संग फाइनानि उचित ओ जागाराको जे प्रति परिस्थिति चलित ओ परिस्थिति खूब नायनानि मतबका खामनानि एरो जागा दं मता कोन सिनि बरो मासे माने या दं आपने संग ताबु को कमिटिनि माइथि खाके लेखनो खाखामनाय Aisyah bang pilih kamera dah. Oi Manos. Yang kasih deh. Yang kasih deh. Buat kidis kan apa? Ayo tuh kasih. Ya kilo ayo, kayak tunggu rapu beto. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh, mau di dong, naik dong itu. Kalau bisa di dong, naik dong itu. Di dong, bisa naik dong. Ya, di kutong sini. Di pura kok seperti mana? Masa lain kau apa? Dokter mana? Dokter lain kau lagi. Mungkin sih. Bang, ya, poni jak baca kau pakai. Poni jak baca pakai. Kamu tinggal mana? Yaknya tadi. Sekot. Oi. 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 Kita kira dia Cái thẻ của nó chú là cái rác rồi. Langsugo kubu tibi nai tongle mari kising shunwa singtini ambasa dinsa parai parawa paisho paisa ge singpula naroni o kami amjaya tongnai lukuro kising kong shanale nubo rakni o kami amjaya kubuni khas kubuni kami rogo je kubita roman mahai bo kami rogo boda ati hake lama ni tu pe gubang ma suru khani gubang ma je toma ni a subita ro boro boda man sing hadike sing naile ni boro ni wono hadike sing naile ni boro ni kami ansai ro ni kok ro no reno yang kami rogo le lama ro ni subita ro le bati hai gari rok le buku rogo manto bazar baro khali rok to do ke dai so u bazar ke rok ki da dai ta ro ko khali da bazar bar ki da mai ko cha khamya nai de na rok cha kham no rok ki na rok ko ke ka ti o ki da rok bo ma ni no no pa na ke lama chawan da su tam pom no ro ni o ka mi am pe na na phải mua rồi, abo nó xong chỉ break cái mặt tổng to rồi. Cái tạo quả tiền cứ cho chúng ta chắc phải mua rồi, sao đây nhiều. Cái tàu mà cái tàu rồi bây giờ cái mấy điểm mà tặng quà mày mày mua con thấy già không có kho đặt con thấy già đặc biệt nhiều chơi sáng đâu mà có là đặc biệt cái con thấy già
nang no to lama to na sorkari pari ria agen ke nang ro bagan bokcharo khire khelai na breke chalai to na hay bị bagan rau mak yo na tak ba agen ding abo akero ke abo ro ko pu ma ke chao nang breke thang lai bazarong thang mo ro hati kang tiu mo ro nang breke thang lai aku pun ya tahu bagari trong ni ya không phải thang na bazar ma thang mo pho ô si học hai thang ô bố làm ma ta ông đi pa mo pa nhà cái nào này bố làm ma pa mo này bố chịu chú cả là ô ba lần này ha làm ma pa mo pho Mama pamo asu palu ke to ko na ni para wo sa sa unot ni wala. Ako. Bo lama pamon de. Kakna dos bosoro ko je bo wai pamo ko je tao ya la. Ke lama to pa ke karen no ko de phai ha ro wo. Karen no ke to school ro ne no ko ko ro. Je ro ko de mo ke sa bo har no ha bo mau bố cái chắp charo bố để mua ăn nấu hàng nó là cùng bố nó là cùng nhất tăng này vô nó là mang con này vô thì có tiền năm mươi đâu cái ăn xong bố để học cái tao tao rồi cái bố để đi tụi nó cái trẻ rồi lên xa thì mà nè bố ra xuống này cái sakri rồi lên may may làm break không cái này đồ bố để mua para bố để đi mua bà bố thì cũng nó phải xìa không phải chủ dân à bố nó thì dùng bưởi vậy có saka lama to bố nó pari dikha to kono ta kono parawa kono unnoti kari ko ke karen no koro sok khai ya to kono school ro koro kari ko mama nyapi unnoti sih oh beri ano para ni mulut aku main ha sare je mai mo lama kam ma khu tre ma mai khu mai ha no so tui mai aku kwa khu ni ma tna tna tu ba blong mo se ma tu ba mau yang ni wa ba bu bu tu ma ma xi sa ku da ku na re apa ni ke na ma na to Kule matno ambacho matno nake. Chungo kayu wawa ke kamse kam to kun mata me an man na. Ke na sorkar tio kwa sai che to. Ma sen chu chu ma tu sen chu wa tu me ni ma karen ku ku ke tu chi che so ma la mo ba. Upacara dia ha hotel bagan dia kue bagan Upidinai kono ta ta bukuk sung sungta bu khai sung ja am do sa dum jarai riang para kamio ha hai no hai sungta bu ta ko khorsa kok sai norong no je yang para rong ni kami rong ni bai subida government ni taraf theki bai ge subida rok man aborok sung kharana kodong kumpudi bulam Ini bomong di tender yang bak mara DC para ke tu jare dia para yang rogoin ke kue sini tu jare para wo ekso pori batongo ke sorkari ni subida ro asiru mosuknya ro lama ko problem tongko isoling ko jaga-jaga apa ya ko tongko tongero gram eleka ba sudah parangnya jagawa stok hitungnya jangan lipat jagawa tong moba nambah ya cung subida disipa oh subida seklai tong agi rok le pahai rasa lama rok tong mane tabuk agi na khete tek se unotiong kana ta agi ne haino tong sini tum jare para prai 100 বছর লাই থাঙা তাবনো agi ne hai seng tong ko kono sarkar ni sujog subida asu sini rawa maya ke yang karen dong ni subida lo bai karen dong berarti pure mane joto nogod to
কারেন্ট একমাত্র জায়গাও দমন বাইছিনি জানজানি জায়গাও সব বাইয়াখো তাও পুথি যে গেরিয়া মো আবো কারেন্ট সো ইয়াখো সেমাই মাসিও পুথি কে মো তা মাসি সব বাই তো হাতা ফস লাইন dia ইয়াখো তাই কাছে কক শোনা মছো কে ইয়াং রং যে তুই রক বাহাই মা তং মানে তুই রক তুই নি তো অনেক প্রবলেম ছে কোনো রব মিনিট 12 ফক্রই সাফাইনি কোনো ফক্রই জানজানি কাটা খুয়া খেয়েছে আরো তাদের ফাগল চৈত্র তাও সাতংনি জরা সুথাইহা আমু ওকে খুয়ানি ইয়ং আবার অনছে তলিয়েছে নুলাই মা দङ অনেক অসুবিধা ছিল তো চিনি পারাবো ইয়াং রক যে তুই নি প্রবলেম তো নম সাইখা রক ফিয়াবা ইয়াং যে তুই রক মানে তুই তুমরু মানে থাপা তুই তুম খাইদে নং না যে কোনো তুই রক নং মানে পরে যে আমার হাই তুই কোনো রোগ খাবা ম্যালেরিয়া রোগ চিনি র ম্যালেরিয়া হিলে আসির প্রবলেম লে ভাইয়া রাফা কয়েকজন ও আবনো ও হাইকে जों রব আশা কর্মী র তো ইনকে সুলাইও হসপিটাল র থানায় ইনকে আবা সাউকে তো হসপিটাল আর ও তিনে মানেলি ইনকে গাড়ি রব जों পারাওস হাসু ইয়াখবা লামা ইছলিং ত্রইবা আবার বাইয়েরো Matin Baliero Matinao Lama Sone Boye. Kaisa lama hamia ngai ba phia bana ro hospital logo tilang mane logo logo kaisa suk lama rogo hai thiri. Abo to thile thia ko bisile chalia ba main road bai. Baronin man bai bisile chalia ba thile thia ko tomoto ke tinang khaike sokdoi lango gari malayo. Phia ta kaisa kok suna masu ke na ro hati ro khai mane bo jaga hati ro khai sai. Hati ke jong ambasa bazar no kewo ambasa bazaro hati kewo ke bazar hati ke pero sawai sahan kiri pero mayo bisile chalia ba bai pa 10 km ambasa bai 120 km asun jorabo chalu গভর্নমেন্ট হইতে না রক যে কোনো বা লেফটিন ন হইতে খিতাই রক আবার মানে পঞ্চায়েত ব্লক নি হইতে ভাইও ভাইবো আবো কামাকে তায়া কামাকে তায়া বায়ে 100 জনা হইতেও 20-30 জনা সাকসেস হতে বাকি সাকসেস নিয়া আর কে তো তাও তিনি অর হেলথ ক্যাম্প খলাইনা হনি ফাইমানি বুনি না হারমুং লনে তামো जों तिनी अजगा हाइसब बाइका हेल्थ कैम्प गांकनो जों जतनो साइमानो सिनि गामि आमसाइ रगो गोबां मानो सिनि दाखुरो बुखुरो हस्पिटालाव थांना रक बाक्सा बाक्सा सेब माया रक दङ लामा हामिया रंनि बागै गांकै जों आगलि दंनाय एबा खेबा ताबुक जे तिनी अर जे फाइनाय रक युथ वेलफेयार सोसाइटी ब्रकनि नायकानि बाय पिकनिक रगो प्राय न जत ब्रो न थांलायो बसरो वाइसा वाइनि गाम हाइके पिकनिक थांया कारे पिकनिक हाइनो तामि आमसाइ रक बेराय सिनि दाखुरो बुखुरक बरंनि साक दुखु मानजाक तंमारक सिनि चिराय रक लेखापरा खाइमिया लामानि सेबमाया कताय हेल्थ हस्पिटाल बाय बेलाय चालमानि बागै अमाहाय रक बागै बाहाय रक दं अमाहाय साइमानानि ता नायनानि बागै सोंतिनि आम्बासानि किसा बिसिङो दुमराय गामि रियां kami au jaga phaisok baikya kau jaga tabuk sarai rokno kisa doctor rok phaijak tongo borok ni health rok bahai borok lekapora bahai pori dong seb rok bahai omoro kisa saimana ni bagai sini sung khabai musungai hamjagai saimana ni musungai kokto marok saimana beseng musungai o kami amsayo sentini phaisok bailakya তো হেলথ ক্যাম্প খাইজামানি লগে লগে তে অর তংনাই সিনি অমর চাকরা হিন্দি হাইকে চেরাই রক হিন্দি বং থানিল বং নলে কোন মুংসাসক মানি র ইয়াফারনা রক তু বুজাগা তো আও তিনি যে নংমানি তাই সঙ্গব অর চেরাই রংনি বাগৈ তো স্পেশালি তো কলম খাতা abrok bagjangnai tai biscuit chocolate cake abrok rojangnai tai specially abo to important ya orong kha borongni
koktuma mane borok bahai ke tong kami rogo boma hai sep rok ma daman maya amar ono sinani tai je tabuk at present je tongnai rok o kami o borok ni ochrai rok ni je sep sini doctor sar song rok khaijak tongo khorong nei ke borok bongni sakham rok nainai ko bono main asol je nahar mung ke sini chrai rok lekha pora tai borok ni hel rok bahai bomti te kami amchani borok bahai tong o mai koktuma rok mantui borok bai sini kisa share khailai mani ta hamjak mung kisa bolai mani se yakrai bolai mani bahai tong bai am kisa nainani bagai phailai mani ta ke sarno paithago ang sini khumbui tv channel ni hote se tabo sikla tong tong nai ke borong no le tam ko kesana mo chungde sini kami amsani bororo botong baksa borbai baksa himui mania pori oi mania mukha mo chungui tong hono aguk nani mania ke or sikla chalai je tabuk tong na sin dofani bororok no le tam koi mung narang namo chungde sini kami amsai rok ni bororok no bo phai kisa nai phedi borong no bo chubadi abo to belai wansona thang angke to personal jotono jani ja wan chumung to tongo aro misung ang sikla sikli rok no song nukjagai tongo kabangma jaga ono song tongthok chathok bai kuplung je tong manai rok eba kheba je borok lekha pora pai thanga eba kheba lekha pora pori tongnai borok bahai no university pori tongnai college pori tongnai borok bahai no bisau waisa kami amsai rok ma ke picnic thanya oi tongthogoi abo to thangni mano abo ni bade bo borong ni bagai bo sini kami amsayo seng to sabrum rung no program khailayo ba tongthlayo abo simin nugui tongo ge kami amsayo je tamungui tong sin borok ki borong ni thangnani phainani lekha pora tong kaham tong chamung bahai derawui tong aborok no saimanani bagai no specially sengma phayo o ma haike no je tabuk je sikli je tong nai tong nai rok lekha pora khai tong nai sikli tabu to kabang mano seng saimano sin society to belai no tam nai wana ma singsa sini buskango belai keno kotor soba nanglajak sini rang ni thong belai keno hamia sini society o tai political bo haino belai keno kebung kasalajak kep tong mani kang kha ge NRC kha amro NRC rok no ngorok no tui rok kabang ma je andolon coba kotor nanglai tong sini sikli rok nga oma hai jora rogo seng kesang tong kesang ni bisingti bahai khai seng unity khai man sini do farano sisari man thamsa tongai man gabono sikli rok oma hai ka haina tong thorcha tok simi tong yawi wachu laina ni jora thamchang laina ni jora ngui tongo aboni bagai je borok sikli special covid tv je nai tongnai borok abono ko bungna ramusomo bisa wai ni phano kami amchai rogo oma haike dol khai kabama society rok bai mili lai kami amchai rogo sini taku bukho rok no bahai kaham terung na tongmai lamani sep bahai reng ni halok reng nok ni ngorok tom halok rok bahai amorok chai manghangke mane koktuma nawi borong no subawi manghangke belai kana hamo rang busa asuk kabang kri phano khoksa khongnei je mantui bisa waisa subalai manghangke belai keno sawo subalai bo tongo sang Facebook media social media ro kabama borong no nugui tongo tabu ta agini se belai keno subalai tongo oma hike subana ni nango tebo subalai na nango je mansak subalai mana asakeno sini society sini do phano borok tebo kuchuk sakao kasalai manai lai hambai ingges bela ka hambai han hai lam sugo khumpui tv nai tongnai mara kising songno ge sing tabor health kem ni khoraksa adong okra phane pulis kang sarni ni sini mung ki saraka anmu Amit Deborma ang by profession advocate the social activist ani para ambasano yang sarmelni ke sarni ni kami bo ambason ang ga nung bo sera ni simino yang area rok ni tui kaham keno saimana ke agini simi tabusuk jorate busuk develop khaija ka yang area je yang riang kami area tongmani o area rok na jorona na sigu develop to ungno tongo haipano nangmani suk development tabu ungya ko abo jung thangte phaite no nugo oro lamani problem tongo tuini problem tongo te nini doctor যদি bo chini hospital ganano haipano thangphai khaineni অসুবিধান bagai jora অনেক সময়
নিনি যে রুগী রং প্রপারলি সব সময় বিনি লগে লগে হসপিটাল লাংমাই আঙো গাকে ওরও যে তিনি খুমপুই চ্যানেল বাই তে ইয়র্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটিনি তুইদুল মুংবাই যে হেলথ ক্যাম্প বা রিবাক মুং পান্ডা খাইলে যাক দंमोननि আবনি বাগै ও যে দুইটা মত হানো খুমপুই তে ইয়র্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটিनि বরनि আদংनो हामबायते चिबाय मायाफोरो कारण नंखा जों सिनजार ट्राइबल रक जों सारा त्रिपुरानो जों स्पेशली दलाई डिस्ट्रिक्ट कैसे डिस्ट्रिक्ट हिन साइमान जागो माने दाखनो उन्नति अंगनानि अनेक बाकी दंखो जों ओ जागा जारा कुथुम लाइजाक बंनि चेहरा रक बा बरंनि रिचुम रक नुखांखेनो जों साइमानो कारण ओ जागावो चिनि बेसिरभाग चिनि तिब्रा सारंग तांगै जानाय रक कुखाय जानाय रक खेतो खाय जानाय रक आबन बागै बरक सिजनो जे सामुं मान दंमोनि अबरक बैनो ओरो डिपेन्ड दं गाबन बागै ओ जागाव जों जे ताखु बुखुरनो ओरो जे उद्दुगनावै बनो चोबा चोरि नायने फाइमनि अबन बागै खुमपुइते यर्ड वेलफेयार सोसाइटिनि जे ओबाहाय गाहाम नाहारमुं खा कुफुर बायके ओरो जे बरनो रिचुम ते चरायरनो खाता कलम ते हेल्थ कैम्प खायनाबागो जे डक्टरनो तो बै फाइमागै तुइसा आनि साकबाय थांनि ते आं जेहेतु आम्बासा एरियानि खरकसा आदंगै आं हामबायते चिबाय मायाफ्रो ओके सार दिनैनि अ हेल्थ कैम्पर डाक्टर रक रे खरक बुसु रक फाइक्या ना डाक्टर तो चिनि बरंगनां डक्टर अमूल्य देव बर्मा ब लगी दङ ते ओ जागानि एरियानि खरकसा पि MPW बबो रचुबाना हिने फाइजाक आनि जे सुक आं साइमामोन मते आबसुकनो तामके बिथिबरायनि बागै कोनो अभाब करे ओरो गोबांमा बिथिबरायनो सकायजाक के जों अब तागुनो चेंगुइ रिद्रप जों नायनाय ताबो ओरो बुसुक बररक बटि प्रब्लेम फेस खाइ दं स्पेशली हेल्थ नि दिक दिया कारण चिन जगा हेल्थ कन्सियास जों चिन ट्राइबल रक बेसिरभाग न अब तो हेल्थ कन्सियास निजिनो सागांकाब बुलुंनाय हयतोबा कारण चिनरो बेसिरभाग पारा रगनो ड्रिंकिं वाटर माने तुई गाहाम मानुं माने खूब कम अबनि बागै ताबो ओ जागाबो चिनि कुलुम कसा जुदिबो आगिनस्लाय ताबो कम नंखा ओ जागा जों ताबो नायलायनाय ओरो बुसुक चिनि बहाय आभा जों चुबा चुदुय बरनो बहाय ओ जा मेडिकल ट्रिटमेन्ट रगिमान ओ जागा जेहेतु चिनरो डाक्टर फाइजाक दङ जों ओ जागा जे बरनो जों बिथिबराय रिमाननाय बरनो जों बिथिबराय रिनाय बा जे बिथिबराय ओ जागा चिन्तानि स्टक करै जों अबनो हयतो बंनो प्रेसक्राइब आकारे बा प्रेसक्रिप्शन सुइरिनाय अब जेहेतु आम्बासाबो हस्पिटाल दङ आइएस तेगैसा कुलायो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल दङ अरनि अरगो थांगै बरक बिथिनानानि बागै जों प्रेसक्राइब खायनाय बरनो के साननुं तो ताबुनि थुंगोरों बदल लगैबो किसा गोरों जाक दं हंगाके फानि साललगो माने बरनि फानि साललगो यांनि बर रकनि बागै तिबु डेभलप खायनायनि बागै तामरो वान सुबै दं अब तो जेहेतु जगा तिनि जे फाइमानि अब खुमपुइ बाय यर्ड वेलफेयार सोसाइटी अब जेहेतु नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन NGO ओ जगा पलिटिक्स नि कक रक सानामो जोंया हाइपानो ताबुकनि जराव तो नाखांके पॉलिटिक्स नंगनो बिसिक नाखुगु हिनमानि जराकलाय आगिनि जरारगो त रास आमलगो राजा रगनि रकंको हंके ताउ तो पॉलिटिक्स पे बांसि जतनो जे कोनो हास्तेनो कुसुगोटि सानांके पॉलिटिक्स को तंगना नांगो हंके अमने दै ना अब आंको ओरनि खरकसा पॉलिटिक्स गुरु कदालजाक तंगायंगै आं अब काहंके साइनो मानो जे ताबो जों जागा जागावो बाहायके कारेन्ट रक जतो जागानो तलां रिमान जो बाहायके चिन बर रक तुइनि बियाल रकनो जों काति रिमान ते लामा रक बाहायके स्नामैमान अब जों चाइतकलाय दङ चिनि गभर्नमेन्ट ताबुगनि जेहेतु जागा उक काखाबा चिनि ताबु 2018 जे गभर्नमेन्ट कदाल फाइका अबनि काहामिया परिसेमुं तुइनो ताबो अनेक जगह लामा कटालुङै दङ ते दुई रगनि ताबुक जतो जागानो
ডিপ টিউবওয়েল বা মাকটু আইকিনে মাকটু রক্ত পরীক্ষা তাবো কারেন্ট বাই 2 তিসাও যত জাগানো রিমানাनि মতো খাই जों চাইতলাই সামু খাইলাই দङ আশা খাयो বসকাংनि दिनो जों যত জাগানো যত आं जेहेतु रो बारारगो हाबै सामु खाइनाय आं नुखा चिनु जागाबो कायसा प्रब्लेम खा चिनु हापुं हाथायनि बागै माने मुसुंफानो अनेक जागाबो तुइनि कुरुंलाइमुं रिनानि बागै खूब बेसेब ओ जागाबो अनेक जागाबो ताबुक जेहेतु माइसिं अनेक जागा तुइ रानै थांजाक एरिया रगो बाक्सा जागा गारि रगबाय तुइ रग रिवय जों तुइ गाहाम नंरिनानि आतुइ चाइतों मुंरब ताबुक चाइतों जागै दङ इनके बसकां दिनो आशा खायो जों जे जागाबो इन्टिरियर प्लेस रगो जे जागाबो जों चिनि सुजुग सुबिदा बर रक ताफोन नायमियाखौ थांफाय खायनानि लामा गाहाम गुरिखौ अबनो जों नायतुक लायो ताबुक जों याप्रि गाहाम केनो सेलायै बाहायके अ प्रब्लेम नो सल्व खायमान तामके जे खम्पुइ चेनेलनि माध्यमे तिनि आनि कक खनाय दंनाय रनो जों अबनो सानामो जोंगो जेकुनो सामुंनि न बा जेकुनो बरंनि न कैसा जरा नांगो कारण गभर्नमेंट फाइमानि बेसि बालुगिया को जतन साइमानो गांके बसकांनि दिनो तेबो जरा गाहाममान खांके आशा खायो ओ एरियानि प्रब्लेम नो जों तेबो नायै सल्व खायमाना नै इंगे साथे कैसा सुमुंगे ताबुक जेसिनि सिकला जे नंगरक तंमानि generation to mon borok to phek jang nei mani be mamang gurunggai tongo borok no le nang ta moko kesan namusu abo bele nangkung mani tauni jorani kokobo sini government kadal phaimani yagulo sin prothom no tripura no nesha mukto mane phek jang nai manui free state खायना बागै जोंनि दाबुनि गभर्नमेंट साइटक लाइजाक आबायके न अनेक जागाव जे फेकजों माने फालजाक दङ अबनो अनेक जागा बन्द खायजाका इनके आं स्पेशली सिगलारनो कक गोसारना अबायके मुचुंनाय कारण बरक आजै फेगांके जरा कैसा थुइना नांगौ थुइ थानानि सकां निनि जे सामुं खायलां माने अब बसकांनि दिनो साजागो बरंनि थानि जेमन रमडी आगिनि दिननि जदि सुं कग्र खुरसा खांके गांधीजी नेताजी सुभाष चंद्र बसु खुदिराम सुंहाय बरहे बररक चिनि भारत न इंग्रेज नं याकनि फियगना थांतानि गोमा सामुं गाहाम खायलांका बंनि जे सामुं रंनो ताबुक सुं जतनो बलायलायै सुं इभेन मियाव 26 जनवरी प्रजातन्त्र दिवस अदिन रगो बंनो बलायलायै जों कग्रक जतनो मा सालायो इनके आं चिनि सिगलारनो बनो कबुंनाय निनि लाइफ न अबायके नेक्सा खायो नष्ट खायो गाहाम सामुं अबायके खायदि जे सामुं निबागै ननो निनि पारानि बरक लुकुनि बरक निनि मा फा जतनो बलाय निजिबो बलाय जाकनांथुं बा पारानि बरकबो बलायै इ अमुक फना चिनि पारानि बरक नि सानानि मतो आपतै सामुं खायनानि बागै जतनो न चाइतंनानि जानि जे मानतुई हयतो नं नेताजी सुभाष चंद्र बसु आफ्रो जे स्कोप माखा बातुई जे सामुं दांखा अ सामुं नं तांमाय एफो नं मानो किन्तु कखनके नं बरक हिसाबै आजै फैयै बरकनि हामग्रायनि बागै बसकांनि दिनो साजाक थानानि मतो जाते बरक ननो अबायके तासिने थुं जे इ अमुक फनाले अबायके सामुं हामियाव गदालजाक दंमोनि बिनि बुमुं ता खनादि बिनि बुमुं तानारिदि बनले जोंनासिलो आबतिके बरकनो सानानि सुजुग तारि थुं आं अबनो चिनि सिगलारनो कबुंनाय कारण ताबुकनि जुग निनि कम्पिउटारनि जुग नेटनि जुग ताबु गोबांमा चिनि YouTube रगो बा नेट रगो जों गाहामके न नुगै तामतामनो सामुं खायगोनके चिनि थिनांनि बागै गाहामुंनाय चिनि पारानि बागै गाहामुंनाय चिनि सोसाइटिनि बागै गाहामुंनाय चिनि बरक दफान बागै गाहामुंनाय आबति सामुं रग खायै चिनि दफानो प्लास निनि पारानो चुंसारिना बागै याप्रिनानि बागै आं कबुंनाय चिनि सिगलारनो बायसा हामबाय
Không. Cái tụi mẹ cứ bình định thì nhiều. Hôm nay Jangan saya dong, Junai dongnya jangan saya dong. Cái tiếng này health care mà sát khám này phải nhớ phụ lệ sự càng sát này xin mùng này nè lên sát này xin mùng. Anh buông cái doctor mình là để mà gynecologist. Cái sát tiếng này ở health care lại họ rất xin đi tam rồi gì rồi man khá. Asik harugi hange to kure joto no maximum jak sakrobani kongrai kusungani ro top top hai season choli to ke lewang no mane kongrai ro ngui besar sakroma nam hai ro mung bisi bang unta besar kuno musa kotor bemarok ni kuno ngoro kure nya kotor bemani bisi kaisa borok to bo buang sakan kelai bisima pai khang ga choli dia tai lai sai khata ka wasi nang bono da angu district hospital khangai nai jang ni sai ri kata cái sát tí này nó health care mà khó được bớt sức sát khám này chẳng nên phải kéo প্রায় 80 জন হবে 70-80 জন আমার হাইকে তো পারা বিশিং ওকে হাবি খাই তো মানে তো খুব কাম যে আবার সরকারনি শুধু গভর্নমেন্ট পক্ষে আছে পসিবল গিয়া যে আমাদের সিভিল সোসাইটি বা এনজিও সব খায় না গো আমাকে খাইতাও থাকে চিনি সোসাইটিতে মানে পয়সা আগবি খাংবানো তা কারণ কেমা বড় কিনি বাক্সা রি রক মাংখা বাক্সা বিথি রক মাংখা কে আব সব সময় না বড় মা ইয়াফা নং তংমানা জায়গা কে পারা সিভিল সোসাইটি যে ইনভলভ কে সোসাইটিতে কাহাম কে তংমানা হাই cái sát tao lúc đó xin đó phần này bỏ nó rồi bỏ doctor rồi cái bác nó bỏ rồi aku cái lại nhảy tung bác sĩ xin bỏ nó kami am sang nhảy tung ku buni kok manja xin bỏ nó doctor nggak cái bỏ nó bỏ test bini sắc này rồi kino ku sai manu cái tao lúc đi xin je cái tal doctor rồi cái đi pai cha bỏ nó le tao muốn kalau namu sendiri kami am sai rồi bỏ ati cái sắc ham nai chắc thì nhiều subat han borok wo ang je saman musung ke borok bo je free time mano jotono jeng to doctor maximum busy সময় মাই আবার তো চাকরি খাইও যখন বিজিং তো ইয়াং ইয়াং হাই বনো ওই যে সময় মা খাঙ্গে আমা হাইকে রকম ফাই পারা রকম ফাই সুবাই মা খাঙ্গে খুব কাহাম মতা হামবাই থ্যাংক ইউ cái sự đó với gì đi qua hát gì à thứ gì khó đắc ra bài con sai này là nè bố bố tí nhau đó lúc rồi nó xin đó phải bố rồi nó chú ba nani ba cái health care mà phải chắc cái bữa là nó san nó hàm vậy bữa nó không bồi tiêu nó bên đây hàm bay tin là nó tạm này có guru ấy ở jaga đó phải này rồi tôi càng cái health khai mang cả mà chúng tôi đi mang cả bên đây không bồi tiêu tăng bên đây nó mà nó tạm bên đây hàm bay được cái sát nữa đi nè ở phải lúc xin đó phải bỏ rồi nó bỏ cái bông mà dừng dà lúc nó bỏ lúc khác cái ham nó cái xin không bồi tiêu bị khó thì nãy tuần này thì xin hát tên này thì bảo sát đó phải lúc nó tao một sản phẩm số nanti sini jara kita butuh kain nu kayak jara naik dong naik please kalau buat kain mau ke tempat sini je pukung barang ni je hanya saya orang nunggu tunggu bari cungkri komputer jara nunggu tunggu no mau kain ni help kau please cái sát tao butuh sini sekolah jalan rồi cái bông nó video rồi movies rồi nunggu drugs rồi nunggu hamil lama mamang bisik tanggu mana cái ham lama phải này cái còn hamil lama mamang bisik tanggu cứ rừng cái tong bay ở borong nó lên nâng tâm sản nam số Jangan borong sana masuk please obah hai mana no kibidi recently ani koroksa ani director
डाइरेक्टर कसम डाइरेक्टर ताबो आं बय सामखाय दंख बुमं मुंसालिया बिनि साजालाबो माहायकेनो थैका बाट अब बाहाय रक तांथों प्लिज जे आनि सेचे जुनियर तंनाय बाच्चा रक कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय प्लिज अमा हायरंना नरक एभॉइड करि प्लिज हामबाय थैंक यू और उम्मीद है आप लोग समझेंगे। पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम भी हमारी जो एजेंसी है उसको यहाँ पहुँचने में थोड़ा देर हो गया, तो इसलिए हम ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है उससे ज़्यादा समय न दे करके जल्दी से जल्दी हेल्थ कैंप शुरू करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा सोनामुरा DCS आपके इलाके में है और सोनामुरा DCS में जो हमारे अधिकारी यहाँ काम करते हैं वो बार-बार आपसे रेगुलर मुलाकात नहीं कर पाते होंगे, लेकिन वो लोगों के दिल में आपके लिए बहुत ही जगह है और उन लोगों ने आपसे बार-बार ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे एक हेल्थ कैंप किया जाए, जिससे आसपास में जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, उन सबके लिए एक व्यवस्था यहाँ पे ही करा जा सके। और अस्पताल जाना छोटी मोटी चीजों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसे हेल्थ कैंप लगे जिसमें आपकी जो जनरल जांच पड़ताल हो जाए और जो परेशानी है उसके लिए तुरंत दवा दे दी जाए, तो एक काफी सहायता मिलती है आपको स्वस्थ रखने में। और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है, हमारी प्रायोरिटी भी है। आज के इस हेल्थ कैंप में जनरल हेल्थ चेक के साथ साथ
आंख की टेस्टिंग का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वहाँ के तुरंत जांच करके जिसको जरूरत है उसे चश्मा भी दिया जाएगा। दांत के भी डॉक्टर हैं हमारे पास में, दांतों में किसी को अगर तकलीफ है तो उसकी भी जांच कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमें रोज अपने लाइफ में कुछ जो हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये कैंप एक दिन हुआ है, अगला होगा कुछ दिन बाद होगा, लेकिन आपका हेल्थ रोज रोज ध्यान रख के ठीक रखने की चीज होती है। तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो सब लोग आए हैं, वो आपको इस बारे में भी सलाह देंगे। और जो उसकी जरूरत से ज्यादा पैदा होती है, ये तो पूरे देश में ऐसा नहीं है। ये ओईसी और त्रिपुरा राज्य दोनों के मिल के काम करने से ऐसा हो पाया है। तो इस मौके का फायदा लेते हुए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जहाँ कहीं भी ओईसी की कोई काम चल रहा है, वहाँ जिस तरह से आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, तो उसमें हेल्प करिए, क्योंकि ये देश का काम है। और इसमें हम अगर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो त्रिपुरा स्टेट का फायदा होगा, और त्रिपुरा स्टेट का फायदा होगा मतलब आपका फायदा होगा। फायदा हमेशा सामने से दिखता हुआ नहीं नजर आएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके लाइफ को वो फायदा पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हाँ सर, আপনি তো ভেঙে গেছে পাওয়ারটা জানেন তো কত নিয়ে যাবেন পাওয়ারটা লাগিয়ে দেন আপনি করে দেবো সন্তোষ কুমার, সন্তোষ দেবনাথ। কিন্তু সুজিত তো হয়েছে না সুজিত কিন্তু সুন্দর করে আর এমনি শরীরের সমস্যা আর বেশিরভাগ দিনের মধ্যে 20 দিনে এখন বেশি
এটা দিনে 2 বার খাওয়ার পর সকাল দুপুরবেলা খাওয়ার পরে এটা রাত্রে সবাই ওষুধ পাইবেন এটা খাবে 1 চামচ করে 2 বার দিনে 2 বার করে জন্য জায়গা তিনি হেলকেম খাইলে পাইকা কেতসরা গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়ানিসিন উদ্যোগে সংকিরা জায়গাও হেলকেম খাইলে পাইকা हेल्थ खाने बदल अपना यूथ वेलफेयर सोसाइटी बदल चीफ सेक्रेटरी का समरेश देवन मातिनी वो आउट ऑफ त्रिपुरा सरी हाकिसे हामने लगे बाहर थांजा अपना लगे लीड खाइता मानस देव बर्मा ताई अनन्य सिनी जे यूथ वेलफेयर सोसाइटी नि जे मेम्बार्स और तिनी ताव बागजाखन और तिनी जों हेल्थ कैम्प डॉक्टर फुंगलान बागिने सकपाइजाक सिनी मकलनि डॉक्टर ताई मेडिसिन डॉक्टर ताई MBBS ताई चाइल्ड कैंसर डॉक्टर दङ अबस्थ आगरतलानि खूब मोटामुटी नामी दामी डॉक्टर फाइ सकपाइजाक जागाव एलाकानि बर'नो स्वास्थ्य गाहाम गितिसे तांलाना बागै हेल्थ चेकअप खूब जरुरी हिम बने खाइका आबाद बागै सिन्थिना जागा सकपाइगा আপনাদের এলাকাতে হেলথ ক্যাম্প যে করছিল আজকে আপনার কি মনে হয় কেমন লাগছে আপনার কাছে কেমন লাগবো শোকে তো কিছু দেয় না বাবা আগে এরকমই আসছিল ওষুধ টষুধ দিছিল না না আগে মাথায় না আজ 1 বছর ধরে শোক কিছু দেয় না কোনো নাই না আজকে আপনার ওষুধ পাইছেন না ওষুধ পাইছে আজকে না ডক্টর দেখেছে আজকে দেখছিলাম আগে ডাক্তার কাম হইছে না না আজকে দেখেছে না ওইখানে আইছে না এখানে আজকে না দেখাইছে না না দেখাইছি না আপনার নাম আমার নাম বিশ্বকা আপনি আজকে ডক্টর দেখেছে কি কি ওষুধ নিছেন কি ওষুধ নিছেন আপনি আজকে আবার ওষুধ আর শরীরটা দুর্বল লাগে আর এটা লাগে আত্মারি যা ভাত খাইতারি যা গোপ নাই আর বড় করা হাসাব এতবার উঠলে ভালো লাগে দেখি আগে এভাবে কোনো আইছিল হেলথ ক্যাম্প করার জন্য বা ওষুধ দেওয়ার জন্য এই তো আগে ডাক্তারের ওষুধ খাইছি না না এইভাবে আপনারা যে সবাইকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে আগে আইছিল এভাবে আরো আগে আসতে দেরিয়েছে কত বছর আগে কত বছর আসলা ওই দিন 2-3 বছর হইব আসি আজকে আপনাদের ওষুধ পেয়ে আপনি কেমন হয়েছে খুশি না খাইছি যে ইয়ে খাইছি দেলোয়ার হোসেন ওইটা কার চশমা ওকে দেননি কেন একটু লেখাগুলি পড়তে পারেননি লাগিয়ে পারবে তো ও আচ্ছা না না মোটামুটি দেখে তো আচ্ছা ঠিক আছে জানেন তো ও পোস্ট স্যার বলো দেখেন এদিকে এখানে লেখা আছে
এক নাগারে যদি 2 সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে বা জ্বর থাকে বা বুকে ব্যথা থাকে, কাশির সঙ্গে যদি রক্ত যায়, তাহলে গভর্নমেন্ট হাসপাতালে যাবেন, সরকারি হাসপাতালে যাবেন, এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা করবো। আপনারা ইয়েতে যাবেন, বুঝতে পারেন, এখানে যাবেন। এটা বাইরের থেকে কিনবেন, কেমন? এটা তো সব দিচ্ছি, এটা বাইরে থেকে কিনবেন। হ্যাঁ, দোনো সাইডে একজন করে দিন লিভার রাতের সময় দিলে দিনে 2বার, সকালে একবার, রাত্রে একবার। হ্যাঁ, ভালো। আর এটা একটা করে দিনে একটা। বয়স 35। রাহুল দাস, স্বপ্না পাল, স্বপ্না পাল, স্বপ্না পাল, স্বপ্না পাল, মেডিসিন। हास्ते कांग्रेस बदलनि फाजिंति फाइनि तालिन 3 सेप्टेम्बर सालमारिव साख्लायजाखा सालचानि बन थांनाय 25 आगस्ट सालमारिव हास्ते कांग्रेसनि गोजाम आचुकमा बिरोधी सिंहानो बीजेपी बदलनि तांफारो लाहार गासै चप्रपानि पार्टीमुंनो कितिंगै तांसालो प्रेस क्लाबो काइचिसिनि बेदेकनि कांग्रेस बदलनि आदंग्रो थांजाक एकक सालायमुं पान्डाव आचुकमानि बिसिंतिनो साख्लायजाखा सालचानि बन बीजेपी हाबां फाइमानि यागुलो कांग्रेस बदलनि तांफांरकनो केबेंगै चप्रबै दङ बीजेपी नेतारक ते कोरोना बेमार बै चबा खलाय तंनायरक साकनाय नको अक्सिजेननि बियाल ओंगै लांमा जय तंनानि नांखा हापांनि थानि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलायनायनि रां दंगैबो तांबै देखना हारि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलाया हास्ते हापां हनै ककसिलचे ककलाम नारका गोजाम हास्ते कांग्रेसनि आचुकपा बिरोधी चिंहा ব্যাপারটা হলো কি আমাকে এই বিজেপি সরকার আসার পরে পরপর 3বার প্রাণঘাতী হামলা করেছে এবং শুধু আমারে নয় রাজ্যের বহু কংগ্রেস নেতা কর্মী বিজেপি বিরোধী যত রাজনৈতিক পার্টি আছে তাদের নেতা কর্মীরা আক্রমণ করছে তারই প্রতিবাদে আজকে কংগ্রেস পার্টির 17টি শাখা সংগঠন এই প্রেস ক্লাবে মিটিং করে আগামী 3 তারিখে 12 ঘন্টার বন আহ্বান করেছে এবং আমার তরফ থেকে কংগ্রেসের এই শাখা সংগঠন 17টি শাখা সংগঠনকে তাদের এই সিদ্ধান্তের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানুষের গণতান্ত্রিক পরিবেশ শান্তির পরিবেশ যদি না থাকে একটা অশান্তি সৃষ্টি হবে আমরা রাজনৈতিক সংঘর্ষ হানাহানি আমরা চাই না শান্তিতে আমরা বসবাস করতে পারি চাই শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যার যার সাংগঠনিক কাজ করবে বিরোধী পার্টিরও একটা গুরুত্ব রয়েছে ডেমোক্রেসিতে
কিন্তু বিজেপি সরকার সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্তব্ধ করার জন্য তারা বহুবার প্রয়াস দিয়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনও আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় হয় না এরকম ঘটনা ত্রিপুরাতে হয়েছে। এই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রায় 12টি পোলিং বুথে নেকেডলি রিগিং করেছে। ইলেকশন কমিশন 600 পোলিং স্টেশনে পুনরায় ভোটের ব্যবস্থা করে। এটাতে বোঝা যায় যে বিজেপি তারা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নেই। আবাময় ত্রিপুরাবাসীকে আমরা অনুরোধ করব, শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্র প্রিয় সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, আগামী 3 তারিখে যে 12 ঘন্টা বনকে সমর্থন করে বিজেপি সরকারকে কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই যে এই সন্ত্রাস বন্ধ করো, বিজেপি সন্ত্রাস বন্ধ করো, না হলে রাজ্যের মানুষ রুখে দাঁড়াবে। এমনি করোনা মহামারী চলছে এবং এই করোনা মহামারীতে ত্রিপুরার মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না। টাকার অভাব নেই, টাকার কোনো অভাব নেই। আমার কাছে তথ্য আছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আছে 15 কোটি করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা মহকুমার শাসককে প্রায় 100 কোটি করে দিয়েছে, কিন্তু একটা পয়সা তারা খরচ করতে পারে না। এবং আমরা আজকেই একটা আরটিআই করব, কেন টাকা থাকতেও কেন চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হচ্ছে না, এটা সরকারের কাছে আমরা প্রশ্ন রাখি। অক্সিজেনের অভাবে প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। টাকার তো কোনো অভাব নেই, 100 কোটি টাকা আছে গভর্নমেন্টের হাতে। তো আমরা অ্যাপিল রাখবো ইমিডিয়েটলি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমস্ত সরঞ্জাম খরিদ করে সেই করোনা রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হোক। এটাও আমাদের বন্ধের মধ্যে রয়েছে। এবং আমাদের এরপরেও যদি আমাদের কোনো কর্মী নেতার উপরে হামলা করে, তাহলে আমরা সবসময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছাড়া কোনো হাতিয়ার আমাদের কাছে নেই। রাজ্যের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছে তাদের কাছে আমরা অনুরোধ রাখব, এই 3 তারিখে 12 ঘন্টা বনকে আপনারা সমর্থন করে এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। ধন্যবাদ। तांगशालो छात्र युवा भवन फिल बिसि नैतिसा तपन चक्रवर्ती लांगमा चमानी सालमारिनो मुइतुख्लाय बरम याफारलाख्या DYFI मथानि आदंग्रक हास्तिनि गनि दफानि लुकुरकनो थांजाखाय तनिउइ तनिनानि बागै वानसुगै सामुंखलाय तंगमानि गोजाम DYFI नि आजुकफां याकसोते खुवाय हांकर कमिटिनि आजुकफां तपन चक्रवर्ती फियाबिनि सामुंनो गथक जागिया अंगै UBLF मुगै बलं बरक मथा खाजाकबाय चप्रब जागमा बाय लांगमा चनानि नांका शाखा DYFI मथानि आदं DYFI त्रिपुरा राज्य कमिटिर प्राक्तन सहसभापति एवं अविभक्त खोयाई महकुमा कमिटिर सम्पादक कमरेड तपन चक्रवर्तीर 21तम शहीदान दिवस। आपनारा सबाई जानेन जे 2000 सालेर 31 আগস্ট अविभक्त खोयाई महकुमार शांतिनगरेर खेयाघाटे तत्कालीन समये UBLF नामधारी दुष्कृतकारीদের आक्रमणे शहीद হয়েছিলেন যুব আন্দোলনের नेता कमरेड तपन चक्रवर्ती। शांतिनगरे একটি শান্তি সভা শেষ করে ফেরার পথে সাম্প্রদায়িক দুশমনদের হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন কমরেড তপন চক্রবর্তী। সেই সময়ে খোয়াই মহকুমা জুড়ে শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার জন্যে এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে একটা অস্থির অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা জানি জাতি উপজাতির মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য তৎপর ছিল পাহাড়ে NLF-TTF এবং সমতল এলাকায়
ইওবিএলএফ নামধারী দুষ্কৃতকারীরা। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তপন চক্রবর্তী। শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় তপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সভা সমাবেশ এগুলি সংগঠিত হচ্ছিল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, একতা সংহতিকে রক্ষা করার জন্য। এটাই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনদের সহ্য হয়নি। তার জন্যেই এই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা তপন চক্রবর্তীকে খুন করে এখানে খোয়াই সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ তৈরি করার জন্য এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি তপন চক্রবর্তী মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য উনি প্রাণ দিয়েছিলেন, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আজকেও আমরা লক্ষ্য করছি নানান রঙে নানান রূপে সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই না, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা মাথা তুলবার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র কথা বলছে বামপন্থীরা, বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনগুলো। আজকের এই তপন চক্রবর্তীর 21তম শহীদান দিবসে আমরা ছাত্র যুব সংগঠনগুলো এটাই আমরা শপথ গ্রহণ করতে চাই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য অতীতে যেরকমভাবে আমরা লড়াইয়ে ছিলাম, আজকের দিনেও আমরা এই লড়াইয়ে থাকব। লড়াইয়ের সামনের সারিতে থেকে আমরা যে কোনো মূল্যে রাজ্যের শান্তি সংহতি যে পরিবেশ, এই পরিবেশকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখব। এটাই 21তম তপন চক্রবর্তীর শহীদান দিবসের আমাদের অঙ্গীকার এবং আমাদের শপথ। Tangshali funga melarmat pukiruwa manka khoroksa borok ni mangkuthui amchani lukurok tuyo kupfungjak nungma bai police sengkrak rokno koktung hormani yagulo police rok patima thayo phai nuka pukiruwa kupfungjak khoroksa borok ni mangkuthui pia tabu bo mangkuthui ni sinimung manyaku pukiruwa tukuna phaipuru phano tuyo gologi langma chokona hni saka police officer সকালে একটা খবর পাইছি যে মেলার মাঠ পুকুরে একটা মাথা দেখা যাইতেছে জলের মধ্যে। তো তাই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা আইছি, আওয়ার পর দেখলাম মানুষের মতোই লাগছে। তারপর আমরা আমাদের ডুম এনে যখন ওটা পুকুর থেকে উঠলাম তখন দেখলাম যে একটা মানুষ মারা গেছে। কোন সময় জলে হয়তো বোঝা যাচ্ছে যে স্নান করতে নেমে হয়তো রাত্রে ডুবে ডুবে গেছে, আর তো আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। এই অবস্থায় আমরা কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে, কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে। BJP habang phaimani yagulo thai thayo kubuni bodolno kebinge choproboi tongo BJP bodolni dangphangrok phani kok sirje kok lamnarka CPIM ni adong pavitra kor kok dishalni honi damchini jorao haino hai BJP bodolni dangphangro CPIM bodolno kebinge protapkor CPIM party office ni doka subai habai mani khune subai mani patimung patika te kok dishalni horono CPIM ni kusam tangphang Jagannath Dotani nogobo choproboi buma khitari nokni mani khuni derarika hni saka CPIM ni adong Abo simia protapor amchani CPIM bodolni tangphangrokni nogo nogo habe sikrishokrok hayo BJP bodol BJP tangphangrokni abo hai party mungnate montri okrani thani saklai jakmani yagulobo bodolni tangphangrokno samong sitra khaithani mothagai naraknani bagai habang musa tangbedek naharia hnibo koksilje koklam naraka CPIM ni adong pavitra kor 12টা কি 15টা হবে আমাদের এটা খবর পেলাম আমাদের মহকুমা সম্পাদক জানিয়েছে যে প্রতাপগড় উনি খবর পেয়েছেন প্রতাপগড় পার্টি অফিসটা দরজা ভেঙে এর ভেতরে ঢুকে সমস্ত ভাঙচুর করেছে এবং এর আগে তখন বাজে 9টা 9:30 হবে আমাদের অনেক পুরনো কর্মী জগন্নাথ দত্ত ওর বাড়িতে গিয়ে একটা বোম চার্জ করেছিল তে আজকে সকালবেলা আমাদের পার্টির একটা টিম সুব্রত চক্রবর্তী আমাদের পার্টির সেক্রেটারি মেম্বার মহকুমা সম্পাদক নারায়ণ দেব এবং এমপি ঝর্ণাদার গুপ্ত ওরা যায় এবং ওরা গিয়ে যেটা রিপোর্ট করে যে এটার ভিতরে কিচ্ছু নাই একেবারে সমস্ত কিছু আসবাবপত্র যা যা ছিল আছে বলা যেতে পারে শুধু ধাঁচাটা দালানটা বলে আর হয়তো শেষ করতে পারি
ওরা দেখে পুলিশে রিপোর্ট করেছে, কালকে রাত্রেই পুলিশ গেছে। আমি বলার পরে পুলিশ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা কি শুরু করেছে, এবং আজকে তারা ফিরে আসার পরে ওইখানে স্থানীয় কমরেডরা আসতে সাহস পাচ্ছে না। মাত্র 2-3 জন এসেছে যখন পার্টি ভিজিট করে আমাদের নেতৃত্ব। তারপরে প্রায় 5 থেকে 6 জনের বাড়ি থেকে ধমকিয়েছে যে তারা কেন আসবো, তাদেরকে কে এনেছে। তো এটাই আইনের শাসন? আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তবে আমরা এটা বলবো, গত কয়েকদিনে এই 26 তারিখের পরে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্মী, লোকাল কমিটির মেম্বার এবং খুবই সক্রিয় চন্দন দাস ওর বাড়িতে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তার ঘরের যে ভাতের হাঁড়িটা ডেকটা পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে গেছে, কিছু রাখেনি। তার বয়স্ক মা স্ত্রী সহ দেয়াল টেপকে তাদেরকে পার করে, তা নাহলে গোটা পরিবারটা খুনিয়ে যেতে পারত। এই যে বিষয়টা শুরু করেছে, এটা কি শক্তির লক্ষণ? আমরা বলবো না, এটি হলো হতাশার লক্ষণ। ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের সঙ্গে লোক নেই। ওদের পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আরম্ভ করে যারা ওদেরকে সমর্থন করত, ওদের পক্ষে কাজ করত, এই সমস্ত লোকগুলি বিভিন্নভাবে এখন প্রতিবাদী হচ্ছে। তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে, সাধারণ মানুষ সহ। যার প্রতিফলন আমরা দেখলাম যে 26 তারিখে আগরতলার যে প্রতিবাদ, আমরাও আশা করিনি এত লোক হবে। এই যে মানুষ তার জীবনটা হাতে রেখে কিন্তু এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। তাই আমরা ঘটনার নিন্দা করব। কালকে যোগেন্দ্রনগরে আমাদের একজন পার্টির প্রবীণ নেতা অজিত রায়চৌধুরী ওনার শোক দিবস পালন করবে, এর বাইরে জমায়েত হয়ে তারা এটা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল। তো ওই এলাকাটা বিশেষ করে আমাদের প্রতাপগড় কনস্টিটিউয়েন্সিতে এই এলাকা জুড়ে একটা ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছেন। অপরদিকে মলয়নগর, এটা পড়েছে সূর্যমণিনগর কেন্দ্রে, একইভাবে। তাই আমি এটাই বলবো যে বিজেপি দল ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের দিন শেষ, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেরা প্রতিবাদী হচ্ছে। এই সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে যদি মনে করে যে আমাদের দমিয়ে রাখবে, আমাদের সংগঠন আমাদের কর্মীদের ঘরে বসিয়ে দেবে, এটা মূর্খের সঙ্গে বাস করছে। মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসছে, মানুষ নিজেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, এবং বিজেপি শুধু সরকার কিংবা গুন্ডা কয়েকটাকে দিয়ে চলবে না। বিজেপির দলটা এখন গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যারা নেগোসিয়েশন করে, এর বাইরের লোক নেই। সমস্ত ড্রাগসের যারা আজকে চালান করে ইত্যাদি করে, সব বিজেপির কর্মী। এটা ধরা পড়ছেন বিভিন্ন জায়গাতে। বিভিন্ন ক্রাইম যারা করছেন তাদের লোক। ফলে সেই জায়গায় বিজেপি দলটা একটা ক্রিমিনালদের দলে পরিণত হয়েছে। ফলে সেই জায়গায় আমরা বলবো যে এর বিরুদ্ধে মানুষকে এগিয়ে আসো। আমরা তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করি, এগুলি বন্ধ করুক। ওই দিন দেখলাম আমরা আমাদের বিরোধী দলের নেতা সহ যে আমাদের বিধায়কদের টিম গেল, তিনি খুব ভালো ভালো কথা বললেন, এগুলি হবে না, আমি বরদাস্ত করবো না, আমি দলকেও বলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোথায় তার প্রতিফলন? হ্যাঁ, তবে একটা ঘটনা যে এখন পুলিশ যাচ্ছে, পুলিশ চেষ্টা করছে, কিন্তু পুলিশ তো মাম। কালকে তো আমরা দেখলাম যে আমরা এখন রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করছি, কারণ যেহেতু আগরতলা কোভিড সিরিয়াস অবস্থা, 10টা ওয়ার্ডে প্রায় ভাড়ারেবল সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। এমনকি আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে বলছেন এটা দিল্লি এবং বোম্বের যে নগরী, তার চেয়েও খারাপ অবস্থাতে আগরতলা হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বলছি যে আগরতলা আমরা প্রোগ্রাম এভাবে করবো না, কিন্তু দেখলাম কালকেই তো যখন সরকার বলছে ভাড়ারেবল, যে রামনগরের বিধায়ক তিনি একটা বিরাট মিটিং করলেন সবাইকে নিয়ে। এইভাবেই তো সব জায়গায় মিটিং করছে, তারা সব জায়গায় প্রোগ্রাম করছে বিজেপি, তাদের কোনো বিরুদ্ধে কিছু নেই। কিন্তু আমরা কিছু করলেই আইন, আদালত, পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে। ফলে এই যে দ্বিচারিতা বিজেপি দলটার, এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে মানুষ এগিয়ে আসছেন। আমরা সেই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই এই সিচুয়েশনে আমরা প্রতিবাদ মিছিল, এই কারণে আমরা আমাদের কর্মীরা তৈরি হয়েছিল, আমরা এখন মানা করেছি যে এখন প্রতিবাদ মিছিলটা না, আমরা দেখে নেই, আমরা আইনের কাছেই যাই, আমরা দেখি পুলিশ কি করে। তা না হলে এই প্রতিবাদ মিছিল হবে, প্রতিবাদও হবে,
এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আমরা আমাদের পার্টিকে রক্ষা করব, মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেব। বিজেপি দল আজকে একটা সমাজ বিরোধী এবং যারা মাদক পাচারকারী, মাদক বিক্রিকারী তাদের আড্ডা হয়ে গেছে। এটা পুলিশের রিপোর্টে এটা আসছে। বিভিন্ন জায়গায় অপরাধ যা করছে সে জায়গায় বিজেপি দলের কর্মীরা, পুলিশের রেকর্ডিতে আছে। এই দলটাকে বিপ্লব বাবু তিনি বন্দুক দিয়ে দিয়েছেন সমাজ বিরোধীদের হাতে, কোনো কন্ট্রোল নেই বিজেপি নেতৃত্বের। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলবো আমরা তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ করে তুলবে, তার জীবন রক্ষার জন্য, সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য। Hano hai sak nai nok ni tang phangrok ni naikol muguri ni mangfili nukjaka tang shalo jibi sak nai nok amsani nok horoksa bukhuk gas leak sanamui tong theni atumsa hor basao sago hor khamui jibi sak nai nok sak narina ni telang jakmani nukhuni borok bai phia jora kolok lai thangmani yagulobo jibi sak nai nok ni phasingti naikol muguri ungma bai baithago jibi sak nai nok te cancer sak nai nok ni lahar ka suitoni lakya hor khamui sak hamya kalai jak nukhuni borok Aboni yagulono patima thayo fire service ni sengkrak rok phai sak derajak bukukno sak narina ni bagai sak nai nogot telangi thangote sak nari jago kok thumnai rok ni buskango sak derajak nukhukni borok sak nai nogo hor khamui sak derajak rokno sak nai ni khorok japhano gurui te sak nai nok ni phasing tei jai khlai jage ke khiklai toni jakma bai belai no kha dujagoi selemu phunuk lakya sak nai nok ni tangphang rokno sak derajak nukhukni borok আমার গ্যাস সিলিন্ডারটা লিক হয়েছিল। হ্যাঁ, লিক হওয়ার পরে আমি ওয়াশারটা চেঞ্জ করছি। চেঞ্জ করার পরে দিয়ে তাই বড় একটা চুলা আনছিলাম আর কি। চুলাটা মানে আমার ছেলের অন্নপ্রাশন, মুখপ্রসাদ দিন, তো আমরা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠান লকডাউনের কারণে তো চুলা লাগাই তাই না মেকানিক নিয়ে আসছি। গ্যাস মেকানিক এসে এটাতে টেস্টার দিয়ে ইয়ে করার পরে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেছে। আগুন লাগার পরে আমি নিজে দাঁড়িয়ে আসলাম, আমাকে আগুন লাগছে, গ্যাস যে সিলিন্ডার তাই ঠিক করতে তাই নিয়ে শুলেও লাগছে আগুন। পাশে আমার ভাগ্নি, আমার মা, অনেকেই ভাত খাইতেছে, বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে, আমার ছোটো বাচ্চাও আসতে পারে। হঠাৎ করে আগুনটা এরকম দৌড় দিয়ে যায়, হ্যাঁ গাও লাগছে। লাগার পরে আমি ফায়ার সার্ভিস ফোন করছি, আমি করতে তো সময় পাইছি না, তারা ওরা মধ্যে হ্যাঁ তাই যে কেউ ফোন করছে। হ্যাঁ, ফোন করার পরে আপনার ফায়ার সার্ভিস যেতে লেট হয়েছে, তো আমি টমটম একটা নিয়ে আসি জিবিতে যাওয়ার পরে ওয়ান্ডে নামাইছি, নামাই এসে ভিতরে লয়ে গেছি। কেউ কিছু বলছে না, এখন তাকে ইয়ানো হয় না, ক্যান্সারে হয়, এটা তো আমরা জানি না। ক্যান্সারে আনলাম, আনার পরে নিচের তালাতে পাঠাইছে, উপর তিন তালাতে পাঠাইছে, চার তালাতে পাঠাইছে, আবার তিন তালাতে গেছে, আবার নিচের তালা, মানে এরকম প্রায় 1-1.5 ঘন্টা যাওয়ার ধরে আমরা ঘুরতেছি টলির ভিতরে। আর ও চিৎকার করতেছে, আমারও ভাই এই ফুটছে, অনেকেরই ফুটছে। এরপর এটি করার পরে আমি এসে ক্যান্সারের যে সামনের রাস্তা অবরোধের মতো করছি, যে এসে টলি নিয়ে এসে পেশেন্ট লয়ে গেছি আমি। হ্যাঁ, পেশেন্ট লয়ে গেছি। পেশেন্ট লয়ে যাওয়ার পরে গাড়ি ঘোড়া জাম লাগছে, জাম লাগার পরে আবার ফায়ার সার্ভিস আসছিল একজন, ফায়ার সার্ভিসের লোকে আবার নিয়ে আসে, নিয়ে আওয়ার পরে প্রায় আরও 15-20 মিনিট পরে ডক্টর পাওয়া গেছে। এতক্ষণ যাবো তোর কোনো ডক্টর না, কোনো হেলদুলোই নেই, যে একজন পেশেন্ট আসে চিৎকার করতেছে, কি ব্যাপার, কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা একদম বাজে পরিষেবা। রাস্তাটা অবরোধ কি লেগেছে? হ্যাঁ, রাস্তা যে রাস্তার সামনে যায় রুগী নিয়ে গেছে, কি লেগে? আমি আমার রুগী বাঁচাইতে কি করব, না পারতে আমি রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইছে, আমার রুগী তো চিৎকার করতেছে, একটা পুরার যন্ত্রণা তো বুঝেন কি রকম পরিমাণ অনেক হয়েছে না, কেউ কিছু কয় না। কাদের কিন্তু ডক্টর যে অনেক ডক্টর আছে, আমরা এই ডিপার্টমেন্টে অর্থোমেটিক একজনের এক লাইনের ডক্টর, কিন্তু যে পুরা রুগী দেন তাই না, আরবার ডক্টর কেউ নাই বলে না। কোন নতুন শিফটিং হয়েছে, হে হয়েছে, সে হয়েছে, তারা তো একটা লোকও দেখতেছে না। এরপরে এরকম ভাবে কি স্বাস্থ্য পরিষেবা চলবে? 1.5 ঘন্টা ঘুরতেছি আমরা, এই নিচে তালা, 4 তালা, 3 তালা। এরপরে তো ওখানে খালি দেখছি, এই ওখানে দেখছে, অনেক কোনো হয়েছে না, খালি এটি মগম ডেট লাগাইছে, ওই আমি নিজে যাইতেছি। রাস্তা অবরোধ করার পরে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইয়া এরপর আমরা রুগী আনি। কোন জায়গায় বাড়ি আপনার? আমরা লোকাল, এই নেচে সিমিডিলা লোকাল হয়ে আসলে যে আমরা এই পরিষেবা তো হইলে, এবার চিন্তা করেন মমসলে লোকায় এসে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিভাবে পাইব? কোন আমি লোকাল
1 কিলোমিটার ডিস্টেন্স না, এই 2 কদম আগে গেলে আমার বাড়ি। কোন জায়গা? এই তো বালুকিয়াডাঙ্গা। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে হরিপদ শীল। हास्ते न फेकजाकनाय मानिगिरि हास्ते सोनामनानि फाजिं नाहारि हास्ते हाबंनि फाजिंदि तां बेदेक नाहारजाक मानि न तै न तां सालो हुइजा कक्टुमानि बिसिंते OSPS नि पुलिस तां फांग्र बटला हातिनि फाल नगर राज्य जायाखै जुआकनि बानिया खलाय तंनाय रखनो नायतुकि दिखलायख्या। सीक्रेट सोर्स इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स इलीगली स्टॉक कर रहे हैं कंट्री मेड वाइन एज वेल एज ये IMFL जो होता है लिकर। तो रेड किया एज पर सोर्स जो इन्फॉर्मेशन था कि इस दुकान में मिलेगा, तो करने पे बहुत सारा ये मिला है। अभी 1-2 जगह और देखेंगे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो देखने पता चलेगा टोटल कितना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। आज का रेड पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट जॉइंटली कंडक्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकल आउटपोस्ट विच इज बटला आउटपोस्ट एंड द स्टाफ वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय वेस्ट बेस। फरेस्ट रिसर्च सेंटर नि फासिंगतै सकांनि सै फानो गताल गताल वान सुक मुंबाय वा बाय जुदा जुदा मानिखनि सोनाम जागै तंमानो बेराय नायनि थांगा बलं मन्त्रि मेम्बार कुमार जमातिया फरेस्ट रिसर्च सेंटर नि फासिंगतै आबहाय तां बेदेक नाहारजागै सिक्लारकनो सामुं फोरोंजाक तंमाबाय बेकार गलाय तंनाय सिक्लारक सामुं सोरंगै माननायते आजिनानि लामा ओंनाय हेनि साका बलं मन्त्रि हास्ते हाबांनि फासिंतिबो फानि सालो आबहानो बेकार गलाय तंनाय रकनो सामुंनि ब्रनानि बागै जुदा जुदा तां बेदेक नाहारजांनाय हेनि पोशाका बलं मन्त्रि मेम्बार कुमार जमातिया ini forest research center orang fainai fika nai embalai bakatong thokra tini oro kabang machini siklarok tini oro samang kata-kata khaitongo sunukha kabang maro furniture ini water bottle sunukha kabang mak kata-kata jenis sing agera nugya amai sunukha angkha kawo o skill development Ungui, ini forest research department, sama hamkai tunggu, angbalai hambai maro tini orang director, tini orang tini zaikane CEO, jod tonono angbalai hambai maro, tini siklarok, hai sama kain bising ti, kecil sabroni orthonotik bro develop bungai, tini kabang mah bekar, haza bekar tungai dok, bro hai nak samang manai, abongi angka kawo, jate omai samurok, kata-kata samurok, tini ketal sorkar, jung amon nai tunggu. Jadi ini ciklarok bekaran itu, kecil saja kena bagi, jeng cesta kaitung, hambai.
Sana jora mokhang serangna jora theleng ma mechene acha go acha aso chagani rinja rinja ya ram lae ihu rai shaoi chalai ma hu halo kocho manju fikati कबन कोचो खिदर जाग्र चापसा जागना जरा जोंनो नाइसिं दंगो हामा खाजोबै
kisha koile mabai bo chogla Bato dhisha te funo gaya kushanai Vishma kisha koile gibo kushanai Buile nono hino Shaba Buile nono hino Buile nono hino Angbo hino ai tanga Buile ano hino Angbo hino ai tanga Chal hata 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 sound ki ghata You don't worry don't be funny I am your raja Ling goti 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 thangi gana ni hani You don't worry don't be funny anya anini Buile nono hino Buile nono hino Buile nono hino Angbo hino ai tanga Buile ano hino Angbo hino ai tanga Palina kado mare thanga Lumurumurum thangi shona Palina kado mare ki chinchon kharlai ha kharlai ha kharlai ha kharlai Buile nono hino Shaba Buile nono hino Buile nono hino Angbo hino ai tanga Buile ano hino Angbo hino ai tanga Buile nono hino Angbo hino ai tanga Buile ano hino Angbo hino ai tanga Buile nono hino Buile nono hino Buile nono hino Angbo hino ai tanga Buile ano hino Angbo hino ai tanga Buile ano hino Angbo hino ai tanga Buile nono hino Angbo hino ai tanga Boto desha tui funo mabai chogla Bishma kisha koile mabai bo chogla Boto desha tui funo gaya kushanai Bishma kisha koile gibo kushanai Buile nono hino Shaba Buile nono hino Buile nono hino Angbo hino ai tanga Buile ano hino Angbo hino ai tanga
জরালে লাই থাঙ্গো মুইতুও নন আং মানো nungle ano pogi de thano nungle ano pogi de thano shalta la thokiri ani bano langmani khani ni thya shakno hamjana khabai no bai tong kheani kha srango hacha thang ke hai no hai yong ma hai ungo ani kha yok ma hai ungo lama duari himlai shiwano dini ni shalo chung cheng lai shiwano lam ko lok himlai chung জরালে লাই থাঙ্গো মুইতুও নন আমানো nungle ano pogi de thano nungle ano pogi de thano कैसे रहलै मासे कथमा
कथमा आंने सिहरै नाय मासे biang-biang kemana
telang tanggo ganau gere nengle muitu nono mano sampele bekawani tamone kire jorale pai thango jorale pai thango mokolani nini shapili bekhawani tamoni kiri ai chuni ma kemaja khapa ai chuni ma kemaja khapa bekhawan shuma bekhawan shuma bekhawan shuma bekhawan shuma bian bian kemawai tango bian bian kemawai tango mokolani
Malaki shana ani jaduno lamana shima khapang ruai kha Malaki shana ani jaduno lamana shima khapang ruai kha tuma bongno kothoma ai no no one shukma bekha ma kha shiliya tuma no ni bag shiliya tuma no ni bag shiring shiring ke nashin to mani shiring shiring ke nashin to mani tabu bo phaya kho nangani lang no Oh la da di da da di da na 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 da di 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 Imango nukha khani kok shama muk thang ma shakhe ki sham khamu na 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 de na 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 de Imango nukha khani kok shama muk thang ma shakhe ki sham khamu ganan haidi jaduk bangko shana no no one shukma khapang ma kha shaya tongke yani bakha ko bor jana shaya tongke ani bakha ko bor jana Shiring shiring ke nashin to mani Shiring shiring ke nashin to mani tabu bo phaya kho nangani lang no da di da da di da da di da da di di da di da da di da da di da da di di da di da da di da da di da da di di da di da da di di da da di 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 oh la da di da da
di da, na 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 na, na 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 na, na da di di di. Yeah, 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 oh, oh. Yeah, 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 oh, oh. Ani bekha, no no khatango. Oh, ani bekha, no no khatango. Ano muani fenangkha, ni hamjang maba. Ano muani fenangkha, ni hamjang maba. Oh, ani bekha, no no khatango. Miling mala nggo khapa no 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 bia Hamjak mani kubui ma lama tong shada kenai malaya halo gowana Bekharwana nini logia Oh ani bekha no no khatango Oh ani bekha no no khatango bekha no bethe
नोंले नजागै थांगौ ani bukha no no khatango oh ani bukha no no khatango ano muani pena kha nini ham jat munga ano muani pena kha nini ham jang ma ba mokal filik mangron tamasha nai thona ba tamasha nai thona ba nung wadik shan maro ini mokal filik mangron tamasha nai thona ba tamasha nung wadik sa ang maro nini mokol feeling maro tamusu nai thoneng ba tamusu nai thoneng ba Sedang payo ani kapa sedang payo
hai ke ma nai no no tong na mu sungo mo hai ke ma nai no no tong na mu sungo nung warik sa maro nini mokal filik maro tamo sa nang thong ba tamo sa nai thong ba nung warik sa maro nung warik sa ang maro nini mokol feeling maro tamos nai thong ba tamos nai thong ba nung warik sa ang maro nini mokol feeling maro tamos nai thong ba 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 Di nâng sao y cứ lăng đi Hui tôn cha có ngọc ni ni kha ni Oh sa di nâng sao y cứ lăng đi Hui tôn cha có ngọc ni ni kha ni Nâng bayang hak chân tông thua nó Di nâng sao y cứ lăng đi Hui tôn cha có ngọc ni ni kha ni Oh sa di nâng sao y cứ lăng đi
huitonjak kogroni nikani Shampili nukmahai Ufile nai tukhe Nini shampili nukmahai Nung bayang hakjal tong thano Tong nai kha nini sha mono Nini sha Khna obono Nini ani kothma Shajakna tongkhna Chini kothma haikheno Nung bayang hakjal tong thano Nai kha nini sha mono Nini sha gang bai chal phano Tong nai kha nini kha bai no Shadinang shawi kelangdi Huitonja kongrong nini khani Oh Shadinang shawi kelangdi Huitonja kogrok nini khani Nung bayang hakjal tong thano Tong nai kha nini sha mono Nini sha gang bai chal phano Nai kha nini kha bai no
tongkhe ani khaba shrangi angle thango oinan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo jadunan faidi ba karna wo jadunan faidi ba karna wo nang bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango oinan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo Bekhar diba bekhano naboi hamjak mangredin hamjak manao bekhar diba bekhano naboi hamjak mangredin hamjak manao tali logi athokiri tongi tongmahai angbo nini logi tongai thiasha nang bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango oinan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo khapang shirang kha nang bai malaye hamchang ma bang khani nang bai malaye khapang shirang kha nang bai malaye hamchang ma bang khani nang bai malaye tali logi athukiri tongdi tongmahai angbo nini logi tongan thiasha oinan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo nang bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango jadu nang faidiba ganao jadu nang faidiba ganao oinan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo nang bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango
jaduyoy ningle shibano wan shogi dongkha Ani didayoy ningle shibano lob sawe dongkha angle no no hamja kha bukhabai angle no no cha cha kha bukhabai ani jaduyo ningle shibano wan shogi dongkha hey la 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 hey 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 ah ah nonoti kubang makopta shei zakha ani bukhawo nonoti kubang makopta shei zakha ani bukhawo non ang nogya ke kobor chawane non ang manja ke thei thangan wane jaduyoy ningle shibano wan shogi dongkha Ani didayoy ningle shibano lob sawe dongkha Nini khara khna thapmani khna khe khnai tongani nini goro nai thokti mani ri chomba mochangti mani Nini khara khna thapmani khna khe khnai tongani muchungoy ning baino kokrok shanani muchungoy ning baino angle tongani wane jaduyoy ningle shibano wan shogi dongkha Ani didayoy ningle shibano lob sawe dongkha angle no no hamja kha bukhabai angle no no cha cha kha bukhabai ani jaduyo ningle shibano wan shogi dongkha Shibano wan shogi dongkha
आंले न'न' हामजाखा बोखाबाय आंले न'न' जाजाखा बोखाबाय Oani beka nono kare tongbi man gela serap safano Oani beka nono kare tongbi man gela serap safano Sing sa selang selai jang mahai ke nang buta selai jag de lang mau bumung shika ang nini nang no kapur maani Oani beka nono kare tongbi man gela serap safano Oani beka nono kare tongbi man gela serap safano te chata te awana o nengano pogi de thano Tong te jata te no no shimino muito mano Oani beka nono kare tongbi man gela serap safano Oani beka nono kare tongbi man gela serap safano
Sikla zoran bai malai hamjak mani ferang kogo Dikha bujiat makai nai no no nai na shano Khna dirang cha khna de jadu hamjak mani khoran Khna dirang cha khna de jadu hamjak mani khoran Hamjak marbu lam karabui thango nono ya karya tongai nang pai no ho 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 shapung ho pung no maya rebu toni nai hamjak marbu lam karabui thango nono ya karya tongai nang pai no khna de rang cha khna de jadu hamjak mani khoran khna de rang cha khna de jadu hamjak mani khoran hamjak mani khoran hamjak mani khoran Tini nengbai malaye ani yokha tong khokha Tini nono gana mane ani okha sarakha ashuk duk nengbai chali tong mani sai sung enggayang tong mani asuk deng bai chali tong mani sai sung enggayang tong
malay aniyo kha tong tho kha tini no no gana manai ani okha sarang kha ani khani khajo angni ni gana no chali thang ya nang bai khuyei thang phano rutu gai nai dinang nini khawo ano manano nang ano nini bu khawo no aniyo kha tong tho kha tini no no gana manai ani okha sarang kha. Hi everyone, shooting going on. Hi. Hello. tini nang bai malay aniyo kha tong tho kha Tini no no gana manai sai sung engang tong mani. Masing sasalang lari ui thangka bishik talbo firo gai faikha Masing sasalang lari ui thangka bishik talbo firo gai faikha ano pokhlama bufuro malasina Masing sasalang lari ui thangka bishik talbo firo gai faikha ano pokhlama bufuro malasina
Bishika tanbo firo bifaika ano pogrelama ano pogrelama bo foro malasina Bishile lai thangkha Kuta zenglam shopika Bishile lai thangkha Kuta zenglam shopika Agi nung koksha maro Pogui si thang bai nai na Nung le koglama nung le koglama bo foro malasina masing sasalang lari ui thangka bishik talbo firo gai faika ano koglama bo foro malasina masing sasalang lari ui thangka bishik talbo firo gai faika ano koglama bo foro malasina Why soak me imango fire? Gana fire. Kovitulango wari bukano. Why soak me imango fire? Yo, 1, 2, 3, sana dakiri, asla sike, tamo kanori, kisa nasidi, udah hamzakti, yo time pass, kaizang nanda kiri, aha. I love you truly. Gana fire, kogi dilango ane bukano, I took me imango fire. Oh, gana fire, kogi dilango ane bukano, I took me imango fire. Sibu nobo kusang surango kafam, mini boyfriend. Namun semua kok tu saya, keren kok saya, buik kok musake, kalau metu maya. Baby, believe me, I love you truly. Baby, believe me, I love you truly. Gana fire. Kovitulango wari bukano. Why soak me imango fire? Gana fire. Kovitulango wari bukano. Why soak me imango fire? Yo, nono hamzang mani, afro ni simi, homework kalai maya botabong ni simi. Kisah gana payo, menikelang tango nono gana nugu ye kapan serang payo. Baby, believe me, I love you truly. Hamzang matong guise, hamzang guhono, hamzang maroda nung jolly. Ya, via jolly ke, fungsa buirudi, tobo kahamay nung tongri. Check it out.
Waisugni imango fire Waisugni imango fire Waisugni imango fire Action. Tama, ilaw yak rin sa Action, kani. Tante khorsa bas liya sa. Çidemçip, amaman binna, kaçdı. कौन है मेरा इस मिट्टी में चाहे मेरा इस मिट्टी में पहचान मेरा इस मिट्टी में हक है मेरा इस मिट्टी में मगर तूने तो बना डाला अपने को गैर और गैरों को अपना लाया उनको तू डोली से राता है हमको तू गोली से कौन है तू कौन है क्या है तेरा इरादा गिरों से क्यों इतना प्यार है अपने लोगों से भी ज्यादा कौन है तू कौन है बता भी दे तेरा इरादा क्यों तू अभी भी खामोश है करके अपनों को पराया मांगा जो अपना अधिकार दिया नाम देश की गद्दार अरे गद्दार तो हम नहीं गद्दार तो तुम लोग हो झूठा वादा देकर हमारा वोट लेते हो बदले में हमारी जान लेके खेल जाते हो गया मेरा तो बीपी हाई नारा लगाता हूँ हाय हाय अब तो और नहीं सह सकता चांदी हाजिर है अब तो भाई उकलोक beskanguan sugi besuan ai tong sinai kiri la ciwi shangu besu hui tong sinai wan so gui bekasiring sorop tong lia Tika amani bagi tui makriman lia Gió thầy mang na sa lung rilin riam rai sol vai le ngaram hi Kol vok leng na ni thei piano na tak lo sang phal lu re lung khang lung kho yu re thing khang ting che u re ngir sayang dengaru nure na rukenge na chukenge sit japsi amme bil konsorenge kudenge or chandenge kuch bhi karo hum nahi hatenge tarnai pandnai phandnai tarnai Zen MNN Bino Kashunai Chungpal ke korang kishanai Titi Zen Sim MNN Bino Kashunai Chungpal ke korang kishanai Ria ke bono ani hano Onarung nai Tripura mano
thơi đuôi phan ô lang mà đuôi bô dừng lê ô hani bù sư dừng lê ô hani bù sư ô hale chini man thơi ô mono chini tong thơi mono ba tamoni bui no rư thơi na za do song bư mono ba tamoni bui no rư thơi khơi na vây đi mà do phát chiri tong mani nụ cười đi mà shan shom shawi phai mani chini tong go jol ma jashani yuglago bush khai chik shina uila do fani kong no se wan chudi ulo se ring thung no thung di uila ni ni ta khong no se mu thang di ulo se bui ni kong no wan chok di iri ui tong ke ching hui ja gi tong ke tong thai chini beba cứ mai thang nai o bil no ching ka so ya khe di prasani mung o hani ho jang nai o choba tong tharung thungi choba ya o choba o hani pusarong ni se o choba kupur ko samnia o choba ti prasarong ni bagi se Zinjal kotor masini fai tonggo orang tabuk di sana nanggi tonggo sini sini mungku manai kado tinang sini komo manai tonggo tonggelak dini tina nugelak di prasani mekha o zengdal no joka shoya ke menajak dini buska kecak kekerang kupur kosong hinglayawi cencap sajak na jora shokai kado sisa bai sidi baca bai sidi sini hamat seno nang shogi tongkha sini hamat seno nang shogi tongkha हमने क्या गलती किया है क्या हमें इंसाफ मिलेगा ऐसे ना कुछ कर डालो कि नाम निशा मेरा मिट जाए बोबाई बंदी जागे खाना पीना माखलाई जागे आसुक जोंमोई मांखो नगै बियांग थांका नरो हुई जागे Otakung nini kosor zathai Obukung nini riyar zagmutai Otakung nini kosor zathai Obukung nini riyar zagmutai Nang ya chugya hereng thanglang Nang ya chugya hereng thanglang Ohasa kau Hacai lipai ka Ha amani bagi Neng temakai ka Oko grana nini Ani busarok sengke Neng temahine Sanai ba Haidi jora kari Kabak sa anglay Kok thai sa salay Dương than sa anglay na Dương than sa anglay na Sa có tới đâu lẽ Xét với anh không khá Chá bắt ta Tông còn đã bê bò Nào nà lý Xin đi mòn tay nô
dia molo tung dori duagi goda sangma goda farbo mili ami tebong amamadi amajaga judo manjore nodibo spono asai situng sni vai đi chung se câu bà ha ông lại na châu khăn kormo no se ya ye ta hao ye chin ni fine of nuna drum so ye to ha krele to maya biscam no to ye chung kha silai na 아니 가자니 딱 kumpulo 어저봐 ধর্মনিয়া কোনো পার্টির জবা বইয়া অব থিনি জবা সে সিন তিবাসারনি জবা আংবো তঙ্গ জবাব নরগো ফাদি আনি লগেও জবাব সিন তিবাসারনি বাগৈ আইসিদি হিমসিদি তিসাদি খরা জুন্ননাং sok tongka di praha ama oh halesi sabo sabuni kebono deyasin rang sahasini उम्मीदें थी तुमसे करोगे कुछ मेरे लिए जो अधिकर न मिली कभी सोचा था मिलेंगे अभी Citizenship Amendment Bill passing ke sini tiprawo hakan gorrobo citizenship mani thangnai apur ke sini manthai sini nangmano jeng thani manglat apur sini percentage omi thangnai Bharat hakotoro sini sinemu druk kamal thangnai norok kemana muncung haji hingke abungno palke obilno kaslayan na rukenge na chukenge citizenship amendment bill ko chorenge kudenge gor janenge kuch bhi karo hum nahi hatenge
হাস্তে কংগ্রেস বদলনি ফাজিনতে ফাইনে তালিন 3 সেপ্টেম্বর সালমারিও সাকলাইজাকা সালচানি বন थांनाय 25 আগস্ট সালমারিও হাস্তে কংগ্রেসনি गोजाम आचुकमा बिरोधी सिंहानो बीजेपी बदलनि तांफारो लाहार कासै चप्रपानि पार्टी मुंनो कितिंगै तांसालो प्रेस क्लाबो काइजिसिनि बेदेकनि कংগ্রেস बदलनि आदंरो थांजाक एकक सालाइमुं पान्डाव आचुकमानि बिसिंतिनो साकलाइजाका सालचानि बन बीजेपी हाबां फाइमानि यागुलो कংগ্রেস बदलनि तांफंरकनो केबेंगै चप्रबै दङ बीजेपी नेतारक ते कोरोना बेमार बै चबा खलाय तंनायरक साकनाय नगो अक्सिजेननि बियाल ओंगै लांमा जय तंनानि नांखा हापांनि थानि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलायनायनि रां दंगैबो तांबै देखना हारि लुकु हामग्रानि बागै सामुं खलाया हास्ते हापां हनै ककसिलचे ककलाम नारका गोजाम हास्ते कংগ্রেসनि आचुकपा बिरोधी चिंहा ব্যাপারটা হলো কি আমাকে এই বিজেপি সরকার আসার পরে পরপর 3 বার প্রাণঘাতী হামলা করেছে এবং শুধু আমারে নয় রাজ্যের বহু কংগ্রেস নেতা কর্মী বিজেপি বিরোধী যত রাজনৈতিক পার্টি আছে তাদের নেতা কর্মীরা আক্রমণ করছে তারই প্রতিবাদে আজকে কংগ্রেস পার্টির 17টি শাখা সংগঠন এই প্রেস ক্লাবে মিটিং করে আগামী 3 তারিখে 12 ঘন্টার বন আহ্বান করেছে এবং আমার তরফ থেকে কংগ্রেসের এই শাখা সংগঠন 17টি শাখা সংগঠনকে তাদের এই সিদ্ধান্তের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানুষের গণতান্ত্রিক পরিবেশ শান্তির পরিবেশ যদি না থাকে তে একটা অশান্তি সৃষ্টি হবে আমরা রাজনৈতিক সংঘর্ষ হানাহানি আমরা চাই না শান্তিতে আমরা বসবাস করতে পারি চাই শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যার যার সাংগঠনিক কাজ করবে বিরোধী পার্টিরও একটা গুরুত্ব রয়েছে ডেমোক্রেসিতে কিন্তু বিজেপি সরকার সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্তব্ধ করার জন্য তারা বহুবার প্রয়াস নিয়েছে বিগত লোকসভা নির্বাচনও আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় হয় না এরকম ঘটনা ত্রিপুরাতে হয়েছে এই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রায় 12টি পোলিং বুথে নেকেডলি রিগিং করেছে ইলেকশন কমিশন 600 পোলিং স্টেশনে পুনরায় ভোটের ব্যবস্থা করে এটাতে বোঝা যায় যে বিজেপি তারা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নেই আবাময় ত্রিপুরাবাসীকে আমরা অনুরোধ করব শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রপ্রিয় সবার কাছে অনুরোধ রাখো আগামী 3 তারিখে যে 12 ঘন্টা বনকে সমর্থন করে বিজেপি সরকারকে কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই যে এই সন্ত্রাস বন্ধ করো বিজেপি সন্ত্রাস বন্ধ করো না হলে রাজ্যের মানুষ রুখে দাঁড়াবে এমনি করোনা মহামারী চলছে এবং এই করোনা মহামারীতে ত্রিপুরার মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না টাকার অভাব নেই টাকার কোনো অভাব নেই আমার কাছে তথ্য আছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 15 কোটি করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা মহকুমার শাসককে প্রায় 100 কোটি করে দিয়েছে কিন্তু একটা পয়সা তারা খরচ করতে পারে না এবং আমরা আজকেই একটা আরটিআই করব কেন টাকা থাকতেও কেন চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হচ্ছে না এটা সরকারের কাছে আমরা প্রশ্ন রাখি অক্সিজেনের অভাবে প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না টাকার তো কোনো অভাব নেই 100 কোটি টাকা আছে গভর্নমেন্টের হাতে তো আমরা অ্যাপিল রাখবো ইমিডিয়েটলি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমস্ত সরঞ্জাম খরিদ করে সেই করোনা রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হোক এটাও আমাদের বন্ধের মধ্যে রয়েছে এবং আমাদের
এরপরেও যদি আমাদের কোনো কর্মী নেতার উপরে হামলা করে তাহলে আমরা সবসময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছাড়া কোনো হাতিয়ার আমাদের কাছে নেই। রাজ্যের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছে তাদের কাছে আমরা অনুরোধ রাখব, এই 3 তারিখে 12 ঘন্টা বনকে আপনারা সমর্থন করে এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। ধন্যবাদ। तांगशालो छात्र युवा भवन फिल बिसि नैतिसा तपन चक्रवर्ती लांगमा चमानी सालमारिनो मुइतुख्लाय बरम याफारलाख्या DYFI मथानि आदंग्रक हास्तिनि गनि दफानि लुकुरकनो थांजाखाय तनिउइ तनिनानि बागै वानसुगै सामुंखलाय तंमानि गोजाम DYFI नि आजुकफां याकसुते खुवाय हांकर कमिटिनि आजुकफां तपन चक्रवर्ती फियाबिनि सामुंनो गथक जागिया अंगै UBLF मुगै बलं बरक मथा खाजाकबाय चप्रब जागमा बाय लांगमा चनानि नांका शाखा DYFI मथानि आदं DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সহসভাপতি এবং অবিভক্ত খোয়াই মহকুমা কমিটির সম্পাদক কমরেড তপন চক্রবর্তীর 21তম শহীদান দিবস। আপনারা সবাই জানেন যে 2000 সালের 31শে আগস্ট অবিভক্ত খোয়াই মহকুমার শান্তিনগরের খেয়াঘাটে তৎকালীন সময়ে UBLF নামধারী দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে শহীদ হয়েছিলেন যুব আন্দোলনের নেতা কমরেড তপন চক্রবর্তী। শান্তিনগরে একটি শান্তি সভা শেষ করে ফেরার পথে সাম্প্রদায়িক দুশ্মনদের হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন কমরেড তপন চক্রবর্তী। সেই সময়ে খোয়াই মহকুমা জুড়ে শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার জন্যে এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে একটা অস্থির অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা জানি জাতি উপজাতির মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য তৎপর ছিল পাহাড়ে NLFT ATTF এবং সমতল এলাকায় UBLF নামধারী দুষ্কৃতকারীরা। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তপন চক্রবর্তী। শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় তপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সভা সমাবেশ এগুলি সংগঠিত হচ্ছিল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, একতা সংহতিকে রক্ষা করার জন্য। এটাই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনদের সহ্য হয়নি। তার জন্যেই এই সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা তপন চক্রবর্তীকে খুন করে এখানে খোয়াই সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ তৈরি করার জন্য এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি তপন চক্রবর্তী মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য উনি প্রাণ দিয়েছিলেন, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আজকেও আমরা লক্ষ্য করছি নানান রঙে নানান রূপে সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই না, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দুশ্মনরা মাথা তুলবার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র কথা বলছে বামপন্থীরা, বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনগুলো। আজকের এই তপন চক্রবর্তীর 21তম শহীদান দিবসে আমরা ছাত্র যুব সংগঠনগুলো এটাই আমরা শপথ গ্রহণ করতে চাই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য অতীতে যেরকমভাবে আমরা লড়াইয়ে ছিলাম, আজকের দিনেও আমরা এই লড়াইয়ে থাকব। লড়াইয়ের সামনের সারিতে থেকে আমরা যে কোনো মূল্যে রাজ্যের শান্তি সংহতি যে পরিবেশ, এই পরিবেশকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখব। এটাই 21তম তপন চক্রবর্তীর শহীদান দিবসের আমাদের অঙ্গীকার এবং আমাদের শপথ। तांगशालनि फुंगाव मेलारमाट पुखिरुवा मानखा खरकजा बरकनि मांगथै आमचानि लुकुरक दैयाव कुफुंजाक नंमाबाय पुलिस सेंक्राक रकनो कक्टंनो हरमानि यागुलो पुलिस रो पाटिमा थायो फाइ नुखा पुखिरुवा कुफुंजा खरकजा बरकनि मांगथै पिया ताबु ब मांगथैनि सिनिमुं मान्याखौ पुखिरुवा तुकुना फाइपुरो फानो दैयाव गोलगै लांमा चखना हनि साका पुलिस अफिसार সকালে একটা খবর পাইছি যে মেলার মাঠ পুকুরে একটা মাথা দেখা যাইতেছে জলের মধ্যে।
তো তাই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা আইসি, আওয়ার পর দেখলাম মানুষের মতোই লাগছে। তারপর আমরা আমাদের ডুম এনে যখন ওটা পুকুর থেকে উঠলাম তখন দেখলাম যে একটা মানুষ সে মারা গেছে। কোন সময় জলে হয়তো বোঝা যাচ্ছে যে স্নান করতে নেমে হয়তো রাত্রে ডুবে গেছে, আর তো আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। এই অবস্থায় আমরা কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে? কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে। BJP habang phaimani yagulo thai thayo kubuni bodolno kebenge choproboi tongo BJP bodolni dangphangrok khani kok sirte kok lamnarka CPIM ni adong pavitra kor kokris halni horni damchini jorao hainu hai BJP bodolni dangphangro CPIM bodolno kebenge protapkor CPIM party office ni doka subai habi mani khune subai mani patimung patika te kokris halni horono CPIM ni kusam tangphang Jogonnath Dotani nogobo choproboi buma khitari nokni mani khuni derarika hni saka CPIM ni adong abo simia protapor amchani CPIM bodolni tangphangrokni nogo habe sikri sokrok khayo BJP bodol BJP tangphangrokni abo hai party mungnate montri okrani thani saklai jakmani yakulobo bodolni tangphangrokno samong sitra khaithani mothagai naraknani bagai hapang musa tangbedek naharia hnibo koksilche koklam naraka CPIM ni adong pavitra kor 12টা কি 15-12টা হবে আমাদের এটা খবর পেলাম। আমাদের মহকুমা সম্পাদক জানিয়েছে যে প্রতাপগড় উনি খবর পেয়েছেন প্রতাপগড় পার্টি অফিসটা দরজা ভেঙে এটার ভেতরে ঢুকে সমস্ত ভাঙচুর করেছে এবং এর আগে তখন বাজে 9টা 9:30 হবে আমাদের অনেক পুরনো কর্মী জগন্নাথ দত্ত ওর বাড়িতে গিয়ে একটা বোম চার্জ করেছিল। আজকে সকালবেলা আমাদের পার্টির একটা টিম সুব্রত চক্রবর্তী আমাদের পার্টির সেক্রেটারি মেম্বার মহকুমা সম্পাদক নারায়ণ দেব এবং এমপি ঝর্ণাদার গুপ্ত ওরা যায় এবং ওরা গিয়ে যেটা রিপোর্ট করে যে এটার ভিতরে কিচ্ছু নাই, একেবারে সমস্ত কিছু আসবাবপত্র যা যা ছিল আছে, বলা যেতে পারে শুধু ধাঁচাটা দালানটা বলে আর হয়তো শেষ করতে পারেনি। ওরা দেখে পুলিশে রিপোর্ট করেছে, কালকে রাত্রেই পুলিশ গেছে। আমরা বলার পরে পুলিশ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা কি শুরু করেছে এবং আজকে তারা ফিরে আসার পরে ওইখানে স্থানীয় কমিউনিটিরা আসতে সাহস পাচ্ছে না, মাত্র 2-3 জন এসেছে যখন পার্টি ভিজিট করে আমাদের নেতৃত্ব। তারপরে প্রায় 5 থেকে 6 জনের বাড়ি থেকে ধমকিয়েছে যে তারা কেন আসবো, তাদেরকে কে এনেছে। তো এটাই আইনের শাসন? আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তবে আমরা এটা বলবো, গত কয়েকদিনে এই 26 তারিখের পরে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্মী লোকাল কমিটির মেম্বার এবং খুবই সক্রিয় চন্দন দাস ওর বাড়িতে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তার ঘরের যে ভাতের হাঁড়িটা ডেকটা পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে গেছে, কিছু রাখেনি। তার বয়স্ক মা স্ত্রী সহ দেয়াল টেপকে তাদেরকে পার করেছে, তা না হলে গোটা পরিবারটা খুনিয়ে যেতে পারত। এই যে বিষয়টা শুরু করেছে, এটা কি শক্তির লক্ষণ? আমরা বলবো না, এটি হলো হতাশার লক্ষণ। ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের সঙ্গে লোক নেই, ওদের পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আরম্ভ করে যারা ওদেরকে সমর্থন করত, ওদের পক্ষে কাজ করত, এই সমস্ত লোকগুলি বিভিন্নভাবে এখন প্রতিবাদী হচ্ছে। তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে, সাধারণ মানুষ সহ, যার প্রতিফলন আমরা দেখলাম যে 26 তারিখে আগরতলার যে প্রতিবাদ, আমরাও আশা করিনি এত লোক হবে। এই যে মানুষ তার জীবনটা হাতে রেখে কিন্তু এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে, তাই আমরা ঘটনার নিন্দা করব। কালকে যোগেন্দ্রনগরে আমাদের একজন পার্টির প্রবীণ নেতা অজিত রায়চৌধুরী ওনার শোক দিবস পালন করবে, এর বাইরে জমায়েত হয়ে তারা এটা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল। তো ওই এলাকাটা বিশেষ করে আমাদের প্রতাপগড় কনস্টিটিউন্সিতে এই এলাকা জুড়ে একটা ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছেন। অপরদিকে মলয়নগর, এটা পরে যে সূর্যমণিনগর কেন্দ্রে একইভাবে
তাই আমি এটাই বলবো যে বিজেপি দল ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের দিন শেষ, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেরা প্রতিবাদী হচ্ছে। এই সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে যদি মনে করে যে আমাদের দমিয়ে রাখবে, আমাদের সংগঠন আমাদের কর্মীদের ঘরে বসিয়ে দেবে, এটা মূর্খের সঙ্গে বাস করছে। মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসছে, মানুষ নিজেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং বিজেপি শুধু সরকার কিংবা গুন্ডা কয়েকটাকে দিয়ে চলবে না। বিজেপির দলটা এখন গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যারা নেগোসিয়েশন করে এর বাইরের লোক নেই। সমস্ত ড্রাগসের যারা আজকে চালান করে ইত্যাদি করে সব বিজেপির কর্মী, এটা ধরা পড়ছেন বিভিন্ন জায়গাতে। বিভিন্ন ক্রাইম যারা করছেন তাদের লোক, ফলে সেই জায়গায় বিজেপি দলটা একটা ক্রিমিনালদের দলে পরিণত হয়েছে। ফলে সেই জায়গায় আমরা বলবো যে এর বিরুদ্ধে মানুষকে এগিয়ে আসো, আমরা তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করি, এগুলি বন্ধ করো। ওই দিন দেখলাম আমরা আমাদের বিরোধী দলের নেতা সহ যে আমাদের বিধায়কদের টিম গেল, তিনি খুব ভালো ভালো কথা বললেন, এগুলি হবে না, আমি বরদাস্ত করবো না, আমি দলকেও বলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোথায় তার প্রতিফলন? হ্যাঁ, তবে একটা ঘটনা যে এখন পুলিশ যাচ্ছে, পুলিশ চেষ্টা করছে, কিন্তু পুলিশ তো মাম। কালকে তো আমরা দেখলাম যে আমরা এখন রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করছি, কারণ যেহেতু আগরতলা কোভিড সিরিয়াস অবস্থা, 10টা ওয়ার্ডে প্রায় ভাড়ারেবল সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। এমনকি আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে বলছেন এটা দিল্লি এবং বোম্বের যে নগরী তার চেয়েও খারাপ অবস্থাতে আগরতলা হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বলছি যে আগরতলা আমরা প্রোগ্রাম এভাবে করবো না, কিন্তু দেখলাম কালকেই তো যখন সরকার বলছে ভাড়ারেবল, যে রামনগরের বিধায়ক তিনি একটা বিরাট মিটিং করলেন সবাইকে নিয়ে। এইভাবেই তো সব জায়গায় মিটিং করছে, তারা সব জায়গায় প্রোগ্রাম করছে বিজেপি, তাদের কোনো বিরুদ্ধে কিছু নেই। কিন্তু আমরা কিছু করলেই আইন, আদালত, পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে। বলে এই যে দ্বিচারিতা বিজেপি দলটার, এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে মানুষ এগিয়ে আসছেন। আমরা সেই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই সিচুয়েশনে আমরা প্রতিবাদ মিছিল, এই কারণে আমরা আমাদের কর্মীরা তৈরি হয়েছিল, আমরা এখন মানা করেছি যে এখন প্রতিবাদ মিছিলটা না, আমরা দেখে নেই, আমরা আইনের কাছে যাই, আমরা দেখি পুলিশ কি করে। তা না হলে এই প্রতিবাদ মিছিল হবে, প্রতিবাদও হবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আমরা আমাদের পার্টিকে রক্ষা করব, মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেব। বিজেপি দল আজকে একটা সমাজ বিরোধী এবং যারা মাদক পাচারকারী, মাদক বিক্রিকারী তাদের আড্ডা হয়ে গেছে। এটা পুলিশের রিপোর্টে এটা আসছে। বিভিন্ন জায়গায় অপরাধ যা করছে সে জায়গায় বিজেপি দলের কর্মীরা, পুলিশের রেকর্ডিতে আছে। এই দলটাকে বিপ্লব বাবু তিনি বন্দুক দিয়ে দিয়েছেন সমাজ বিরোধীদের হাতে, কোনো কন্ট্রোল নেই বিজেপি নেতৃত্বের। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলবো আমরা তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, তার জীবন রক্ষার জন্য, সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য। Hano hai saknai nok ni tang phangrok ni naikol muguri ni mangfili nukjaka tang shalo jibi saknai nok amsani nok khoroksa bukhuk gas leak sanamui tong theni atumsa hor basao sago hor khamui jibi saknai noko saknari nani telang jakmani nokhuni borok bai phia jora kolok lai thangmani yagulobo jibi saknai nok ni phasingde naikol muguri ungma bai baithago jibi saknai nok te cancer saknai nok ni lahar ka suitoni lakya hor khamui sak hamya kalaijak nokhuni borok Amboni yagulono patima thayo fire service ni sengkrak rok phai sak derajak bukhukno saknari nani bagai saknai nogo telangi thangote saknari jago kokthumnai rokni bwskango sak derajak nukhukni borok saknai nogo hor khamui sak derajak rokno saknai ni khoroksa phano gurui te saknai nokni phasing tei jai khlai jaigake khiklai toni jakma bai belai no kha dujagoi selengmung phunuk lakya saknai nokni tangphang rokno sak derajak nukhukni borok আমার গ্যাস সিলিন্ডারটা লিক হয়েছিল। হ্যাঁ, লিক হওয়ার পরে আমি ওয়াশারটা চেঞ্জ করছি, চেঞ্জ করার পরে তাই লিগে বড় একটা চুলা আনছিলাম আর কি। চুলাটা মানে আমার ছেলে অন্নপ্রাশন মুখপ্রসাদ দিন, তো আমরা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠান লকডাউনের কারণে তো চুলা লাগাই তাই না মেকানিক নিয়ে আসি। গ্যাস মেকানিক এসে এটাতে টেস্টার দিয়ে করার পরে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেছে।
আগুন লাগার পরে আমি নিজে দাঁড়িয়ে আসলাম, আমার আগুন লাগছে, গ্যাস যে সিলিন্ডার তাই ঠিক করতে তাই নিয়ে সুযোগ লাগছে আগুন। পাশে আমার ভাগ্নি, আমার মা, অনেকেই ভাত খাইতেছে, বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে, আমার ছোটো বাচ্চাও আসলে পরে হঠাৎ করে আগুনটা এরকম দৌড় দিয়ে দেয়, হ্যাঁ গাও লাগছে। লাগার পরে আমি ফায়ার সার্ভিস ফোন করছি, আমি করতে তো সময় পাইছি না, তারা ওরার মধ্যে হ্যাঁ তাই যে কেউ ফোন করছে। হ্যাঁ ফোন করার পরে আপনার ফায়ার সার্ভিস যেতে লেট হয়েছে, তো আমি টমটম একটা নিয়ে আইছি জিবিতে যাওয়ার পরে ওয়ানদের নামাইছি, নামাই এসে ভিতরে লয়ে গেছি। কেউ কিছু বলছে না, কথা কয় ইয়ানো হয় না, ক্যান্সারে হয়, এটা তো আমরা জানি না। ক্যান্সারে আনার পরে নিচের তালাতে বাড়াইছে, উপর তিন তালাতে বাড়াইছে, চার তালাতে বাড়াইছে, আবার তিন তালার থেকে আবার নিচের তালা, মানে এরকম প্রায় 1-1.5 ঘন্টা যাওয়ার ধরে আমরা ঘুরতেছি টলির ভিতরে। আর ও চিৎকার করতেছে, আমারও ভাই এই পুষছে, অনেকেরই পুষছে। এরপর এটি করার পরে আমি সেটা ক্যান্সারের যে সামনের রাস্তা অবরোধের মতো করছি, যে সে টলি নিয়ে এসে পেশেন্ট লুয়ে গেছি আমি। হ্যাঁ পেশেন্ট লুয়ে গেছি। পেশেন্ট লুয়ে যাওয়ার পরে গাড়ি ঘোড়া জাম লাগছে, জাম লাগার পরে আবার ফায়ার সার্ভিস আসছিল একজন, ফায়ার সার্ভিসের লোকে আবার নিয়ে আইছে। নিয়ে আওয়ার পরে প্রায় আরও 15-20 মিনিট পরে ডক্টর পাওয়া গেছে। এতক্ষণ যাবত ধরো কোনো ডক্টর না, কোনো হেলদুলোই নেই, যে একজন পেশেন্ট আছে চিৎকার করতেছে, কি ব্যাপার, কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা একদম বাজে পরিষেবা। রাস্তাটা অবরোধ কি লেগে গেছে? হ্যাঁ রাস্তা যে রাস্তার সামনে যায় রুগী নিয়ে গেছে, কি লেগে? আমি আমার রুগী বাঁচাইতে কি করব, না পারতে আমি রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইসে আমার রুগী তো চিৎকার করতে আসলো। একটা পুরার যন্ত্রণা তো বুঝেন কিরকম পরিমাণের অনেক কিছু হয়েছে না, কেউ কিছু কয় না। কাদের কিন্তু ডক্টর যে অনেক ডক্টর আছে, আমরা এই ডিপার্টমেন্টে অর্থোমেটিক এরা একজনের এক লাইনের ডক্টর, কিন্তু যে পুরা রুগী দেন তাই না, আরবান ডক্টর কেউ নাই বলে না। কোন নতুন শিফটিং হয়েছে, হে হয়েছে, সে হয়েছে, তারা তো একটা লোকও দেখতেছে না। এরপরে এরকম ভাবে কি স্বাস্থ্য পরিষেবা চলবে? 1.5 ঘন্টা ঘুরতেছি আমরা, এই নিচের তালা, 4 তালা, 3 তালা। এরপর তো ওখানে খালি দেখছে, এই ওখানে দেখছে, অনেক কোনো হয়েছে না, খালি এটি মলম একটু লাগাইছে, ওই একদম নিচে যাইতেছে। রাস্তা অবরোধ করার পরে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আইয়া এরপর আমরা রোগী আনি। কোন জায়গায় বাড়ি আপনার? আমরা লোকাল, এই নেচে সিমিনিয়ান জেলা লোকাল হয়ে আসলে যে আমরা এই পরিষেবা তো হলে আবার চিন্তা করেন মমসলে লোকায় আসলে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিভাবে পাইব কোন? আমি লোকাল 1 কিলোমিটার ডিস্টেন্স না, এই 2 কদম আগে গেলে আমার বাড়ি। কোন জায়গা? এই তো ভালো কেন। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে হরিপদ শীল। हास्ते न फेकजाकनाय मानिगिरि हास्ते सोनामनानि फाजिं नाहारि हास्ते हाबंनि फाजिंदि तांबेदेक नाहारजाकमानि न tui न तां सालो हुइजा कक्टुमानि बिसिंति OSPS नि पुलिस टांफांर बटला हातिनि फालनगर राज्य जायाखै जुआकनि बानिया खलाय तंगनाय रखनो नायतुकि दिखलायखा। सीक्रेट सोर्स इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स इलीगली स्टॉक कर रहे हैं, कंट्री मेड वाइन एज वेल एज ये IMFL जो होता है लिकर। तो रेड किया एज पर सोर्स, जो इन्फॉर्मेशन था कि इस दुकान में मिलेगा, तो करने पे बहुत सारा ये मिला है। अभी 1-2 जगह और देखेंगे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो देखने पता चलेगा टोटल कितना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ आज का रेड पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट जॉइंटली कंडक्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकल आउटपोस्ट विच इज बटला आउटपोस्ट एंड द स्टाफ वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय वेस्ट पीएस। फरेस्ट रिसर्च सेन्टारनि फारसेथिं सिगांनि सै फानाव गोदाल गोदाल वानसुक मुंबाय वाबाय जुदा जुदा मानिखोनि सोनामजागै तंमानो बेरायनायनि थांगा बलं मन्त्रि मेम्बार कुमार जमातिया फरेस्ट रिसर्च सेन्टारनि फारसेथिं आबहाय तांबेदेक नाहारजागै सिख्लारकनो सामुं फोरोंजाक तंमाबाय बेकार गलाय तंनाय सिख्लारक सामुं सोरोंगै माननायति आजिनानि लामा ओंनाय हेनि साका बलं मन्त्रि हास्ते हाबांनि फारसेथिंबो फानि साल आबहानो बेकार गलाय तंनाय रकनो सामुंनि सेब्रनानि बागै जुदा जुदा तांबेदेक नाहारजागनाय हेनि पोशाका बलं मन्त्रि मेम्बार कुमार जमातिया फरेस्ट रिसर्च सेन्टार orang फाइनाय फैखा नाय एमबलाय बखातंग थखा तिनि और गोबां मचिनि सिख्लारक तिनि और सामं कताकाताल खाइ दङ जुनुखा गोबां मारो फार्निचार नि वाटार बटल जुनुखा गोबां कताकाताल जिनिस
जों आगेर नुगिया अमाय जों नुखा आं खागाव ओ स्किल डेभेलपमेन्ट ओंगै जोंनि फरेस्ट रिसार्च डिपार्टमेन्ट हामख्लाय दङ आं बेलाय हामबाय मारो जोंनि डाइरेक्टर जोंनि जायगानि सिउ जतननो आं बेलाय हामबाय मारो जोंनि सिक्लाराव अमहाय सामखाय बिसिंतै चिकित्साफोरनि अर्थनैतिक बर' डेभेलप बुंनाय जोंनि गोबां बेकार हाजार बेकार दंनाय दं बर' भाइनो गे सामं मोननाय आबुङै आं खागाव जाहाथे अमाय सामुरक काटाल सामुरक जोंनि गोताल सरकार जों नाय दङ जाहाथे जोंनि सिक्लाराव बेकाराव जों किछि साहाय्य खायनाय बागै जों चेष्टा खालामदों हामबाय Poilano hambai chini khorang nengai takuk isano no tai khompoi nengai chini takuk manos tai chini takuk prosanjit norno belai ke ani khani khaksang tai hambai afaro norok neji question no toi norong je point no toi ani views nana phaiman bagai tai jara YouTube ba TV tui khlai nai tongai jotono khajani takuk tai bukhurok ani kongthai bararok jotono no ani kholomong nong thani ang yafaro ani kisisa sama phon tongmano chaya phon tongmano auno views ranan bagai tabuk je tamnai sini Tripura Tribal Area Autonomous District Council 6 schedule आजागानी जता एडमिनिस्ट्रेशन 5 years के जता पब्लिक बोर्ड ओइसं माने आबुनि टार्म लाई थांका थांनाय मे नि 17 तारिख आबुनि बागै कन्स्टिट्यूशन नि जता 16 नि पैरा 1 टाइ 2 1 नि ए टाइ बी सब पैरा 16 पैरा नि Sub para 1 ni A tai BO jeta constitution sajak mani mote abo automatically governor bo boniya gonakha phiaba governor isa khlai gang kai haina hai je agini chongjak ja elected ingjak borok no borok tai 6 month jora tai chalogroi toni mano ba je porjonto situation phayasak election nangani fresh election nangani asu jara borona chalu roi tani mano tamni himale omoto situation compel khlaise obo hayungo election nangai manja kuno durniti ba kuno hamya khlai ba ko banglai councilo tamna majority ya ba haike complaint khlailai omo baimania ba mohayungmania situation ni jaratoi se mongo systematic vibhag no thik tongo যে আগিনি ইলেক্টেড যারা এডিসিও অথরিটি তংলাইরো ফিয়াবা গভর্নর বনি যেটা একটি আরো বর্ণাখা জরা পাইমানি পরে তাবুক হাইনা হাই গভর্নর হাইনা হাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিকা বিশেষ খাই 16 নি প্যারা 1 নি 2 প্যারা 16 প্যারা নি যে সাব প্যারা 1 নি বি নি যেটা দ্বারাও বয়পয়েন্ট খাইকা যে জিকে রাউনো Pia batau question ganga ani wo kaja question narang ne bising tai public ne thani wa ADC sabni yago rokhe sakuk ganga ADC sabni yago tamni bagoi ADC sanamjaka tamni bagoi ADC sanamna nangka ADC sabuni bagoi ganga jaga clear bukhung bararok ne bagoi tibra sarok ne bagoi ganga ADC आजागाव इलेक्टेड नङै बा बाय प्रेस इलेक्शन तिब्रा सारं चालुगो गावनि बागै ताबुग्राम सिदे सिचुएशन दा जे तामनाय कोरोना भाइरास नि बागै इलेक्शन नङै मानलिया ताबुगो आजागाव एडमिनिस्ट्रेटर तिब्रा सानो तंखांखांखाय चाव आबो खांगानि बिउस फियाबा चिनि बिसिङो आबो तामनाय वानसाकक बायखो दुखजनक माय o je jorawo hanga tibrasa fite chekreika tibrasa rokni bisingo abono saloknai abo sabni mokolo hanga tibrasa rok mokolono karon constitution clear sijak tongo ba taburong 16 ni
Para 16 ni 6 schedule ni para 16 ni sub para 1 ni BO aja কোনো qualification na jakrai ex IAS officer ex MLA ex tahnai judges abai কোনো mention khlai jakrai tamkha governor ni satisfaction khangke boje কোনো borokno songman abu se tabu kong hangta nge governor sauna satisfaction ngai nge je public ni bagai samung kaham khaimanai borong ni protino governor satisfaction ngani uchit abuni bagai a jagao ang number 1 2 3 category ang tui ang jata ni views nai যেমন good better best ngao jaga best sabo better sabo good sabo ani jata expansion hangkang kai tabu je tibrasa ni bagai best hangkang kai bukung mara better bo bukung mara hoito good hangkang kai formality maintain khlai tabu je chung kok salai mani tabu rom chide ex judges বা ex IAS officer বা ex chief secretary borongke good piaba better best hangkang kai ani moteng hangkang kai bukung thai bara an baga ajaga best hangkang kai ani jata mokolo chini raja no best piaba raja tau chief administrator ungnani ba ungdi hpana songoi phana governor bo ya sang ya angabu saimia তো বাং কনফিউজ দङ গভর্নর বনো চিফ এডমিনিস্ট্রেটর খাইপনা বয়া সাগিয়া আবান বিশ্বাস তা হাইছে হয়তো রাজানো তৈ সঙ্গু সঙ্গু বা রাজানো কবর কারণ তাংনি বনো অলরেডি 2018 সেকাংব রাজ্যসভা বনো তামনাই এমপি সনানন বাগ প্রপোজাল জাক বিজেপি র বাউন সে রিজেক্ট খাইমানো গাঙ্গা নিনো সাধারণ চিফ এডমিনিস্ট্রেটর ন বয়া সাগনা হিদা তবে গ্রেটার ইন্টারেস্ট বয়া সাগিব মনো তিব্রাসান কাহামনি বাগে আউন বাগে বখরকসা রাজা বনে এক্সপিরিয়েন্স হিউজ টিপ্রাসান তৈ এবং টিপ্রাসান বাগै সাংতাंनो नुमुसुं जागो कारण तांनो आं बैफोन सुना थांगां कांकाय बा ताबो गोबां मा टिप्रासा आईएएस बा आईपीएस रिटायर्ड अफिसार बै सुना थांगां कांकाय बनि गियान बाय बनि सिमानि बाय उ आईएएस अफिसार सिमानि पना जुदां नाय हेसे ताबो आं बै सुना थांगां कांकानि 2% बनि 98% बिसिंनाय 100 नि बिसिङाव कारण तांनि बजे नगा आसायो जे राजबारि वा आसायो आं नगा थांगां का ताफोन आंखै या माने ताहनाय याखुंसो खलै दंखो আবো হাই ফ্যামিলি আবো হাই ক্যাটাগরি আবো হাই জাগাও বয়াসাই আবনি বাগৈ তিব্রাসানি সম্পর্কে বেস্ট আইডিয়া গোনাं বা তিব্রাসানো সানামনা মুসংनाय বা বংশ সানাमै फायनाय राजानि বংশ বা लास्ट राजा बन नम्बर 1 टा ক্যাটাগরিও মানে বেস্ট হিসাবে আনি যেটা বুসিমানি ওঙ্গা যেটা কনস্টিটিউশন কোন বাটা করে জায়গা তো মহাই না হিনে ও জায়গা কোন সুজা করিবলে গা যা কনস্টিটিউশন বুসিনা দংখ বুসিয়া দংখ আজা কোন করে Ngataburon si TPF ni jata president sini bukuk patal kanya proposal laka abu kuna jaga bol kore haise bone idea o bone simani o proposal laka kintu abuna toi baksa সংবিধান sina tongko hai tongko ni baksa sanai tong abun kha dukho jana khaise bo busu jara toi hoyto সংবিধান পরীক্ষা samia এবং ও জায়গা কোয়ালিফিকেশন কোন মেনশন খাজা করে কত ও জায়গা একমাত্র মেনশন গভর্নর নি স্যাটিসফ্যাকশন আবু সিমেছে nga জায়গাও রাজানো রখাংখাংখাংকা জায়গা যে অসংবিধানে কাজা কোনো করে না তবে নাম্বার 2 ক্যাটাগরি যেটা বেটার তাও গোবাং তিব্রাসা অফিসার নিউট্রাল টংনাই আইএএস অফিসার আইপিএস অফিসার টংলে তাবো গ্রম ছিদি গোবাং মা তাবরম ছিদি খরচা করোনানি দি দেবরমা আইএএস অফিসার বতিব্রাসা তে খরচা আনি যেটা সিনহন বিসিং আইপিএস অফিসার এসকে দালং এসকে দালং ni da tibrasan সম্পর্ক অভিজ্ঞতা তংকুং ন জিকে রাউনি গাঙ্গা জিকে রাউনি da জিকে রাউ da tibrasan বাগে হামগ্রাই সাংতাং মনাই না হা tibrasan বাগে হামগ্রাই সাংতাংন বাগে এসকে দালং ni da বেশি অভিজ্ঞতা নাই বা তাবরন সিদে গোবাং মা বাহাই আইএএস অফিসার বং da অভিজ্ঞতা নাই সাউকাংকে সাংতাং মনাই আন বাগে আ জাগাও জিকে রাউনি সাই ও tibrasa আইপিএস অফিসার আইএএস অফিসার বরং কাঙ্গা সাইমান কোং হেগে আ জায়গা জিকে রাউনি সাই সবচেয়ে হাঙ্গুমানি গাঙ্গাঙ্গাই ও
o tiprasa IPS IAS officer am bagai borong hangke best better tabu good hanggang kai jika rauna songkha share to khali toni man liable just formality maintain khajan tam develop ngai ba hangga tabu tiprasa ro ni thani question omose jika rauna tabu jom chide kabang marong memorandum rekha bono song de যেমন আং খম্পই টিভি নেভিশন তো নুকা যেমন তামনাই এক্স কাসাম বিচারপতি খুংথাই বারে সাব দংবা তাউসু জরা কলে কলে খান জানা মতে হিংকা ও 10 হিংকা বা এডিশনাল সারংন বাগৈ খুংথাই বারার কো উপযুক্ত সংলিয়া 10 সু উপযুক্ত সিনাই হিংকা ও ঠিক বা হিংকা নং আং তিব্রা এডিসি এরিয়া ন বাসিরে নারং এডিসি এরিয়া তিব্রা সানি খলাইনে হিংকা yang এডিসি এরিয়া ও যেটা সর্বোচ্চ মানে কুসুংনি পদ জড়িছে খুংথাই বারে কলরং আসু রখাঙ্গা কাবো বাগে তিব্রা সারং নং সেনেবা অমং হাঙ্গাং কাই তামনাই লাইসিমা সিংকে তাই বখাদ দখ নামনি কং খাতা হয়তো বাক্সা সাজাংনাই বাক্সা সাজাগিয়া আবো ককরে মো আঙানি যেটা বিরুস নাং সামনছে গাউন বাকি তাও যে কক বাংলাই তংলাই রাজানো তুই বা তাউরন ছিদে অ যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সংনান তুই অ্যাকচুয়ালি অ জায়গাও কোনো আনি যেটা জানা মতে কনস্টিটিউশনও মো হাইকে মেনশন খাইজা করেই যে বনি কোয়ালিফিকেশন মো হাইনা নাংনাই চিফ জাস্টিস না নাংনাই রিটায়ার্ড বা রিটায়ার্ড আইএস না নাংনা বাই কোনো করে তামুং হাংকাংকাই তিব্রা সারংনি বাগৈ যে অভিজ্ঞতা গোনাং তিব্রা সারংনো যে কাহামকে ডেভেলপ খাইমান্নাই আবহাওয়া এক্সপিরিয়েন্স গোনাং বড় কোয়ালিফাই গা জায়গাও যদি সে এসে ও হানি বুবাগরা রাজা হয়তো গণতন্ত্র থাপন থাকতেন ডেমোক্রেসি থাপন থাকতেন কিন্তু প্রদুত ও হানি বুবাগরা লাস্ট রাজা তাবুক ব আনবাকি কোয়ালিফাই যদি সে নাম্বার ওয়ানও যদি সে বেস্ট প্রদুত বাদে যে যদি সে কেবল কনফিউশন হইতো হাঙ্কাকে প্রদুত ন আবু বেলাইকে তাহলে লাচিমা সিংসা খাইছে নিজেনি যেটা সাকনো পরিচয় ন নিজে ন সিদ্রা খাইমাকলাই যেমন রমসিদে অনেক কিছু সঙ্গ বিউস লাইও তামনাই আসলে উপজাতি তাহদি নাই ফিয়াবা ও যে সামং রক ও যে বিহেভিয়ার রক ও যে ওয়ান সুক মং রক আবুংখা নিজেনি সাক সাকনো উপজাতি পরিচয় মান নিজে সাক সাকনো উপজাতি গসি মানে আবহাই খাইজাক তাং হাসে গাবুন বাকে আবরং হাঙ্গে লাইসিমা সিংসা আমরা আং কয়না মুসুং আবরংনো তুই কোনো মানে তাহনাই কনফিউশন লাইয়াবই একদম কনস্ট্রাকটিভ ওয়ান সুগই মানে বাসনানি দফাংনানি তামনাই হানো তামনাই নিজেনি হাওয়া থাङै दङै কাহামং লাইনানি আবুনো ওয়ান সুক লাইহাंखा বেলাই চাও তামনি হিনমালে जों राजनैतिकनो तर्जा गैसाया এবং রাজনৈতিক বাইনে जों তাও সুজরা দংসङ जों ওলাবো দংসংনাই যদি সে রাজনৈতিকনো বেশি প্রায়োরিটি রাখাंखा তাবো গরম সিদে কতগুলা কনস্ট্রাকটিভ যে প্রশাসন কৃষি সেপন কাহামংথং যেটা সাপার স্টেট আলাদা রাজ্য আবুনো ত্রিপুরা সরক হামজাগো আমবাকে বুট বরখা ও বিধানসভানি আইন সকাং বিধানসভাও IPF 3 সাপোর্টার করে বিশেষ করে আনি যেটা কনস্টিটুয়েন্সি আমতলি গোলাঘাটি এডিশন এরিয়াও নেটা সরকারে কৃষি বায়ু বাগাইছে CPM পাইও ইয়া কাঙ্গে হাজারাও IPF 3 পাইও এবং একদম ওয়ান মাস সিংসাকে ভোট মান জাখাইছে একা ও জরারগো যেটা কনস্ট্রাকটিভ ত্রিপুরাসান বাগে ত্রিপুরাসার তাও ওয়ান সবই দম খাইছে একান বাগো জরা जों উল্টা পুল্টা কক সালাকে নিজের রাজনৈতিক কক সাকাংকাংকাই আবু বেলাই খেচিন বাগৈ কপাল খামিয়া আন বাগে আং যতন থানি কয়ও যেন আবহাওয়াতে তাই ও জরা হামিয়াও তাইব বিশেষ করে ও করোনা ভাইরাস নতই যে ফাতানে ফানে রং পারারগো সিতক লাইং মানে আবু তাইব লাসিমা সিংসা হইছে কারণ অবহাইয়া করোনা ভাইরাস যে তামনাই ব ফাতানে ফাইগাং হাঙ্গাংকাই ওয়াসিন সলওয়ান আওয়াইয়া গভর্নমেন্ট বনি সিস্টেমও বনো ট্রিটমেন্ট খাই দङ পজিটিভ মানজা হাঙ্গাংকাই বনো বনি সিস্টেমও তৈ ফাইयो নেগেটিভ হাঙ্গাংকাই হাউস কোয়ারেন্টাইন रो এখানে নং 14 days দङ सबले এখানে যদি সে নং বনো কিরে হাঙ্গাংকাই বা বরংনো কিরে হাঙ্গা পারাসিত হইয়া পারানি কাইছে নক খালি रो ফোন বরং তন্দি সামুং নমং রই বলং থাङै পাইদি হিনা তো কইयावले बतो জানুয়ারি यावले যদি সে নং আবহাওয়া হাঙ্গাनि নিসাव खिखलायनाय खांकाय आबुंखा काइसे नायथक बा कुसुक बा सिनाय सोसाइटिनि लक्षण याबो आबुंखा माने तामनाय ताबो जों सिया आबुनि परिचय जेमन जामथं आबहाय रग नखायां बगाबा साव दग नखा नगतन आबहाय आबहाय गाबन बागै आं कयनान मुसुङो अ जरा हामियाफोनो
constructive one chukdi constructive ni bising tei khlai basawoi o jora hamiano kaham kar lai lai bahai ke song chini jata democracy right no sangnai mannai abuno no one chuk lai ke sawo tai jotono nogot nongdi jotono jata central government tai state government je instruction mane abuno maintain khlai sango corona virus no joi khlai corona virus ni yakne katiroi jata hamkrai samongo jotono engagement ni bagai ani jata request kang kai abono kolombai kya ambai kok khompoi tai chini kharang no hambai Dear viewers, we are living in a trying period in the history of the world. Our generation has not gone through anything like it. There are lots of fears and anxieties in the hearts and minds of every citizen of our country and the world. Nobody is sure of the future until the vaccine is found for the COVID-19 virus. The world is filled with misery, poverty, pain, and a sense of loss. But all is not lost. We shall overcome. We are people with hope. Mr. Rajiv, Mr. Arun, and Gobind Debarma have made a sincere attempt at communicating the message of hope and optimism through this video album. They are suggesting to all of us to break the chain of infection by maintaining the discipline proposed by our governments, which are maintaining physical distance, avoiding spitting in public places, covering mouth and nose with tissue or elbow while sneezing, washing hands with soap frequently, avoiding touching eyes, nose and mouth, and wearing a mask covering nose and mouth. Let us unitedly fight against this deadly pandemic, which has paralyzed the world. Let us not give up the fight, but fight it out till we win and resume our normal life. Let us not lose hope, but instill hope and courage in others. We shall overcome. We shall overcome someday. Kotorma jalma jalsa chacharara unjaglupuro tei busuk tongkho birman chini paithakni molda sopaila tumahayo tumaha kotor tumahaste singsar genang gei kesaja wana mongo te tamole nugna tongsi biang klamani biang ungla bahai ke so phaila jingle salayo biang klamani biang ungla bahai ke so phaila jingle salayo
അകന്നിരിക്കാം. കൊറോണയെ ഭയക്കാതെ ജാഗ്രതയോടിരുന്നിടാം. നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. Sing Choimano, Haingo, 1720 Plague Bema, 1820 Cholera Bema, 1920 Spanish Flu Bema, 2020 Coronavirus. ഭയമല്ല, ജാഗ്രതയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സ്വയം ശുചിത്വം പാലിക്കുക, വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. কত নিজত হাস্তের জেসিক মানছাক ছাকথারি চাই তগলাই যাক হাসতে হাপাং ডাক্তার নার্স পুলিশ হদা হামক্রাই কক্তু মাথুম নাই রো হাসুনাই চিন পালকে ও ভাইরাস ন বীর মানসল কমনাই আপনি ধান সাখে হায়ুতে হাকত নি বাগে লাং মারে নাই রং মল ব্রুম ব্রুমনি বাগে মুই তো খাইনা ഭാരതീയരാം നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ. കേരളമാണെൻ്റെ ജന്മനാട്. തളരുകയിൽ ഒരു നാളും തോൽക്കുകയില്ല. മരണത്തെ ഞങ്ങൾക്കു ഭയവുമില്ല. കൊറോണയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും നിയമപാലകരെയും അനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ്. കൊറോണയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. जों सावैमानो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट एबा स्टेट गभर्नमेन्ट गाइडलाइन्स मानो राखुनानै കൊറോണക്കെതിരെ പൊരുതി കേരള നാടെ ഒരു മനസ്സോടെ മുന്നേറാം. O virus bai ban sinani kaisa no lama chini hojak hachal tongnani Muito narbi yak buku moko buku kengkanang kujat mana ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും പോലീസും നേതാക്കന്മാരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഗൗനിച്ചിടേണം. കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന വാക്യം നടപ്പിലാക്കാൻ.
कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए
তীর নিয়ানি হইয়াবো খাব খেগলাইয়াবো চথাইনি বাগাই কো বাংলায়াও খানি ছেলে নো খেবিউ আচু কক শালায়ান orang cak hasanam layana orang cak hasanam layana Di buku kau baksa unai Han baksa kemenak no jeng sok komor naina Samai tang di hom chang tui di tan sa hinani Tam ke talo ke lang thang nai do pa no chini Komornaria Bosung no Ham jab na Kebeng na ni jeng ria Hatsu wa lang tang nai no tang nai do Olang thaya khum bar nai do Thui ni tu ya chulai no sunai do Hani bagai kotha ma suinai ro Ogi thamyachen norok milano Bukha thai bai khulamu ya pharo Ogi thamyachen norok milano Bukha thai bai khulamu ya pharo Phai di ta ko phai di buku kau baksa unai Han baksa kemenak no jeng sok komor laina Sumai tang di hom chang tui di tan sa hinani Lam ke talo te lang thang nai do pa no chini cho kha Ni ni ani hin la ye Sak bay sa warai chak la ye Sini mung thang re re ko cha ge To pani muk tui no ho sana Bo phor ba a chai na Busuk bisi alom go chop jakhe Guma jak to phano so chai man Ki busu nang shi nai ko Han cha chen lung lai nani Ki busu nang shi nai ko Do pa pi
di ta ko phai di bo ko kha baksha na phan baksha ke mơ no chung so ko mo lai na sơ mai tang di hom chang ti di than sa hin na ni lam cứ ta lo tư lang thang ngày do phan ho chi ni khe bơ khani mo cây nó nong no bơ sức cho ta nấy chỉ đi khe chỉ khó đang nó khờ no no bơ sức thôi ơi làm him khe pai thak ni shini mo khó lắm tươi cứ lại khe người nó đâu phải nó khi yêu na shi na chal cứ ta no mang khói mi thắp lá người ma shi na không vui người có mà cha ra na ba người phai di ta cũng phai di bu baksa na han baksa ke mulak no cheng shop ko mor lai na sơ mai tang de hom sang ti di than cha him na ni lam cứ ta lo tư lang thang ngày đó phan ho chi ni Managing and paying for your favorite channels and packs is now made easy with our user-friendly Next Digital Customer Self-Care app. Here's a quick guide to help you navigate the easy-to-use mobile application on your own. Go to the Play Store in your Android device and in the search window, type My NXT. Click on the Install button to download and install the app on your Android device. If you are using the Next Digital app for the first time, you will need to first register. You can register by using either your set-top box number or by smart card number. Enter your mobile number, email ID, create a password and enter the password again to confirm. A one-time password or OTP will be sent to your registered mobile number to verify your number. Enter the OTP here and click on the Submit button. After successful registration, you can log in using your password or using OTP. After you have logged in, an online survey form will appear on your mobile screen. To help us know you better, you can choose to fill the survey form or skip to proceed to the home page. On home page, you can see your monthly cost and pack expiry date. You can scroll down to view the various offerings from Next Digital. To open up the menu, click here.
The My Pack screen shows you all the packages you are currently subscribed to, the price of each package, and when they are due to expire. You can renew your plans by clicking on the Renew My Pack button. On the Renew page, you will get a summary of your plans. You can pay by clicking Proceed to Pay. On successful payment, your plans will get activated. In the Add Packs page, there are 4 categories of packs that you can choose from. They are Base Packs, Next Digital Packs, Broadcaster Packs, and a la carte. You can select single base pack and any number of Next Digital Packs, Broadcaster Packs, and channels on a la carte basis. On selection, the packs will get added to the cart showing the total price of your selection. And on confirmation, you will be taken to the checkout page where you can make online payment using credit or debit cards, net banking, Bheem UPI, and your Paytm wallet. You can search for particular plans by using the search options. You can see the total number of channels in a particular pack. You can see the list of channels in any pack by clicking the View All Channel button. You can subscribe to one or many packs at the same time. The subscription status page will show successful plan activation as active and the ones that failed as failed. In the My Profile page, you can get the details of your account. You can change password by clicking the Change Password button. On clicking the Edit Profile button, you can edit your profile details including your name, mobile number, email ID, and Aadhaar number. You can update your KYC online by uploading ID proof and address proof. In the Help section, you will get ready answers to some frequently asked questions or problems that you may encounter. For instance, what should I do when I see an error message on my TV screen? If you want to contact us, you can go to the Contact Us section and find our customer helpline number, customer support email ID, and Next Digital website address. Thank you for your time. The future is all about change, evolution, innovation, invention, and leading that change is Next Digital. One of India's biggest digital distribution companies, our digital cable, In Digital, brings you the best of television, delivering over 750 channels across 100 cities and towns. Powered by internet speeds up to 1000 Mbps. Next Digital, the only head-end-in-the-sky service, connects India like never before, delivering information and entertainment via satellite to over 1,500 cities and towns and growing, reaching out to millions of customers everywhere. For us, the next step in our digital evolution is here today. Next Digital, entertaining you, empowering you on demand. Next Digital. Enjoy special offers on digital television and broadband. Call your digital cable operator now. A Hinduja Group company.
समझेंगे। पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम भी हमारी जो एजेंसी है उसको यहाँ पहुँचने में थोड़ा देर हो गया, तो इसलिए हम ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसमें ज़्यादा समय न देकर के जल्दी से जल्दी हेल्थ कैंप शुरू करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा सोनामुरा GCS आपके इलाके में है और सोनामुरा GCS में जो हमारे अधिकारी यहाँ काम करते हैं वो बार-बार आपसे रेगुलर वो लोग मुलाकात नहीं कर पाते होंगे, लेकिन वो लोगों के दिल में आपके लिए बहुत ही जगह है और उन लोगों ने हमसे बार-बार ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे एक हेल्थ कैंप किया जाए, जिससे आसपास में जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, उन सबके लिए एक व्यवस्था यहाँ पे ही करा जा सके। और अस्पताल जाना छोटी मोटी चीजों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसे हेल्थ कैंप लगे जिसमें आपकी जो जनरल जांच पड़ताल हो जाए और जो परेशानी है उसकी जो तुरंत दवा दे दी जाए, तो एक काफी सहायता मिलती है आपको स्वस्थ रखने में। और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है, हमारी प्रायोरिटी भी है। आज के इस हेल्थ कैंप में जनरल हेल्थ चेक के साथ साथ आंख की टेस्टिंग का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वहाँ के तुरंत जांच करके जिसको जरूरत है उसे चश्मा भी दिया जाएगा। दांत के भी डॉक्टर हैं हमारे पास में, दांतों में किसी को अगर तकलीफ है तो उसकी भी जांच कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमें रोज अपने लाइफ में कुछ जो हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि कैंप एक दिन हुआ है, अगला होगा कुछ दिन बाद होगा, लेकिन आपका हेल्थ रोज रोज ध्यान रख के ठीक रखने की चीज होती है। तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो सब लोग आए हैं, वो आपको इस बारे में भी सलाह देंगे और जो उसकी जरूरत से ज्यादा पैदा होती है, ये पूरे देश में ऐसा नहीं है, ये OEC और त्रिपुरा राज्य दोनों के मिल के काम करने से ऐसा हो पाया है। तो इस मौके का फायदा लेते हुए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जहाँ कहीं भी OEC की कोई काम चल रहा है, वहाँ जिस तरह से आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, तो उसमें हेल्प करिए, क्योंकि ये देश का काम है और इसमें हम अगर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो त्रिपुरा स्टेट का फायदा होगा, और त्रिपुरा स्टेट का फायदा होगा मतलब आपका फायदा होगा। फायदा हमेशा सामने से दिखता हुआ नहीं नजर आएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके लाइफ को वो फायदा पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हाँ सर, আপনি তো ভেঙে গেছে পাওয়ারটা জানেন তো কত নিয়ে যাবেন পাওয়ারটা লাগিয়ে দেন আপনি করে দেবো
আপনার বয়স সন্তোষ কুমার সন্তোষ কিন্তু সুজিত দাও না সুজিত কিন্তু সুন্দর করে আর এমনি শরীরের সমস্যা আর আয়ের বেশিরভাগ দিনের মধ্যে 20 দিনে আমার বেশি খাওয়া দাওয়া Jumpa lagi. Mangga. Lo tau kan? এটা আপনার বয়সের সঙ্গে ঠিক আছে পুরো একদম চেহারা এটা শুধু
বিদ্যা দেওয়া হয় আর এমনি পড়াশোনা করে এটা দিনে দুবার খাওয়ার পর সকাল দুপুরবেলা খাওয়ার পরে রাত্রে সবাই ওষুধ পাইবেন এটা খাবে এক চামচ করে দুইবার দিনে দুইবার করে জন্য Kedosora Gram Panchayat ONGC ni udah ke sungkira jangawo health camp khaile bagi khale health camp khaine bodol apun kasung Youth Welfare Society bodol sin secretary ka Samaras Devan matini bo out of Tripura sorry hakisa hamile bagi baira thangja apnar bagi lead khaitamo Manos Devarma tai online sini je Youth Welfare Society ni je members Aro tini tahu bagjakan. Aro tini sing health camp doctor Funglan bagine sok pajak sini mokol ni doctor tai medicine doctor tai MBBS tai child cancer doctor tongo obosong agartala ni খুব মোটামুটি নামি দামি ডাক্তার রং ফাই sok pajak jagawa elakani borok no স্বাস্থ্য রোগ কাহাম কি তিসে তংলানা বাগৈ হেলথ চেকআপ খুব জরুরি হিম মনে খাইকা আমার মাকে সেদিন জায়গা সব থেকে আপনাদের এলাকাতে হেলথ ক্যাম্প যে করছিল আজকে আপনার কি মনে হয় কেমন লাগছে আপনার কাছে কেমন লাগবো শোকও তো কিছু দেয় না বাবা আগে এরকমই আসছিল ওষুধ টষুধ ছিল না না আগে মাথায় না আজ এক বছর ধরে শোক কিছু দেয় না কোনো নাই না আজকে আপনার ওষুধ পাইছেন না ওষুধ পাইছে আজকে না ডক্টর দেখেছে আজকে দেখছিলাম আগে ডাক্তার কাম হয়েছে না আজকে দেখেছে না ওইখানে আইয়াছে না এখানে আজকে না দেখাইছে না না দেখাচ্ছি না আপনার নাম আমার নাম বিশ্বকা আপনি আজকে ডক্টর দেখেছে কি কি ওষুধ নিছেন কি ওষুধ নিছেন আপনি আজকে আবার ওষুধ আর শরীরটা দুর্বল লাগে হ্যাঁ আর এটা লাগে আত্মারিটা ভাত খাইতারিটা গোপ নাই আর বড় করা হাসা এতবার উঠলে ভালো লাগে শীতকে আগে এভাবে কোনো আইছিল হেলথ ক্যাম্প করার জন্য বা ওষুধ দেওয়ার জন্য এই তো আগে ডাক্তারের ওষুধ খাইছি না এইভাবে আপনারা যে সবাইকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে আগে আইছিল এভাবে আরো আগে আসতাম দেরি হয়েছে কত বছর আগে কত বছর আসলা ওই যে 2-3 বছর হইব আসি আজকে আপনাদের ওষুধ পেয়ে আপনি কেমন হয়েছে খুশি না খাইছি যে খাইছি
দেলোয়ার হোসেন বয়স 13 ওইটা কার চশমা ওকে দেননি কেন একটু লেখাগুলি পড়তে পারেননি নাকি পারবে তো ও আচ্ছা না মোটামুটি দেখে তো আচ্ছা ঠিক আছে জানেন তো ও পোস্ট তো স্যার বলো দেখেন এদিকে এখানে লেখা আছে এক নাগারে যদি 2 সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে বা জ্বর থাকে বা বুকে ব্যথা থাকে কাশির সঙ্গে যদি রক্ত যায় তাইলে গভর্নমেন্ট হাসপাতালে যাবেন, সরকারি হাসপাতালে যাবেন, এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা করবো। আপনারা ইয়েতে যাবেন এখানে যাবেন। এটা বাইরের থেকে কিনবেন কেমন? এটা তো সব দিচ্ছি, এটা বাইরের থেকে কিনবেন। হ্যাঁ দোনো সাইডে একজন করে দিন লিভার রাতের সময় দিনে দুটো দিনে 2 বার, সকালে একবার রাত্রে একবার। হ্যাঁ ভালো। আর এটা একটা করে দিনে একটা। বয়স 35 রাহুল দাস স্বপ্না পাল মেডিসিন Hey, nungoro. Hello. Well, ang tuman sumani. Asik lama kalau ma baik lain helai. You know, sinti berhaste orang ni simi. Saja salini jani. Nung nanya ba? At least saja salini jani. I mean, sajung ye ba sinia borba hingke to. Sebab sanai, tamono sanai. No disturb. Please continue. Nang poriman abo tamo bija. Anyway, congrats. Nang tabo khoroksa doctor. No bo. Thank you. Actually, asik sal kolok ma thangsa ke medical college pori lekya. Bisi kebang ma oro baik lai thangka sai semale abla angbe jungoro tongte mungsasuk pangwa hima tungade Tamno? Naina ba sal brom class practical jesek sal oro tongkha kothirong nai khrang nani bithini mong narak nani bakrang ni mong tei botamo moi to narte saksani mungsa pangwa hima tongsigo nang naina ba ane mong sina thangka noba ser jaka nasa
Asik lama kolo tabuk soy thang di oborong no. Yes, to ba phano soine nang nai. Ha? Nai na ba sino professor no. Ko thang tong sak no. Bihik ba sani sai. Disease ne mo, bithi ne mo. Hai ke mang se ma thang sinai. Mr. Nobarde Burma. Yes, madam. Nung serap sa siring sake tong de mano, please. Okay. Chani madam. भाई साहब टिकट दिखाइए। हेलो सर। जी आपका टिकट दिखाइए। लीजिए तो अच्छा आगरतला जा रहे हैं आप? जी ठीक है। हेलो मैडम। हेलो मैडम, आपका टिकट जी। Oh, wait a minute. क्या हुआ मैडम, टिकट नहीं है? Oof, my ticket. टिकट नहीं है? बिना टिकट आप सफर नहीं कर सकते। नो मैडम। No, sir. मेरी टिकट है और मैंने यही किताब पर रखी थी। किताब पर है तो दीजिए। सर मैंने खरीदी थी लेकिन अभी आपके पास नहीं है ना? हाँ जी। तो आप मेरे साथ चलिए जी। हाँ जी। वेट ए मिनट सर। क्या है, बोलिए, क्या बोलना है? आप सुनिए तो सही। क्या बोलना चाहते हैं आप? आप जरा मेरे साथ चलिए तो सही। मामला क्या है जी? आप आए तो सही। अरे कुछ बोलिए तो सही। अरे बोलेंगे सर, चलिए तो सही। क्या बात है, चलिए। सर एक्चुअली कंपार्टमेंट में जो लड़की बैठी है ना। क्या? कंपार्टमेंट में जो लड़की बैठी है ना। हाँ। उसे बोलने की बीमारी है। क्या? आपको कैसे पता? अरे क्या है सर, वो मेरी बीबी है। अच्छा, वो जो लेडी बैठी है वो मेरी बीबी है। पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या बताऊं आपको, आपके सामने अगर पहचानने में इनकार करे तो ये शर्म की बात है ना सर। और उसने अपने टिकट भी अलग कर ली है ताकि ऐसा वैसा ना हो। अब ये रखिए सर और मामला खत्म कीजिए सर। जो भी हुआ खत्म कीजिए सर। और प्लीज सर आप सही पीछे देखिए तो सही। अरे पीछे देखिए ना। पीछे क्या देखना है, आप इधर देखिए। आपके पीछे देखिए तो सही। जो कुछ था उधर मैंने दे दिया। देखिए। आप मान जाइए सर। अरे भाभी है पीछे। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। What? भाभी और मैं किसकी? आप इधर आइए तो सही। मैंने आपको बोला था ना सर, उसे बोलने की बीमारी है। हाँ हे राम, भूल उसे गए कुछ मत यार। बोलिए। गुड डे भाभी जी। ओहो मैडम जी गुड डे। ओह नो। कोई बात नहीं मैडम, ईश्वर ने चाहा तो आपकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो सकता है। किसको बीमारी और कैसे बीमारी? यही तो बीमारी है जी आपकी। ओहो आप जाइए, कितना बात करते हो। अरे जा रहा हूँ। चलिए सर चलिए। बुकरा रमोज नहीं तुम बोले हो तो बरीफाई क्या? Nung tamsa ang kopolot te ang nini. आगे नहीं बोल रहा कॉक सामने हाइले सोई न साके। Tamsa मुसु कुथिनो बांसी रखे दूध मासो दूध बड़ो कुथिनो बांसी रखेले तामो साना नी न खंटाई से मानो खंटाई। hai ke saya phano khamle. तलांग थंगई ओ बकरे कबांग नखस साखमो। I'm sorry friend. ओके फिर वो कोठे जमा नरकाई। Please nini kogno khanana nino kare. Well tabang थाइसा सालिया ताबो नंमा सासिना Tam no sanai. जैसे पानो
nini kok nini nukuni kok saimon onungano at least sungasuk sal kolong ma tonglekha sabo bahai tamo bobotoi semungsa saimalaya faidio jora kisane bising tifano kaisa ta kaisani sin laisena Teitam sanai actually ani ama babu borok belai chelabsa hamjago especially ani ama sana to kokya chelabsa ni bagai ok ni basano bukhi bikha you mean sex determination yes basao go tongkhru nai chelayang kheba khibirikha Opte haike mang salsa Well, belakino good news, but Rifuleta mang hasar kahamda hambia. Report hungkai haise, nung ne osrai. Belakino riksho tai bumabo. Mr. Nogrea, norong nobor sungnamu sungo, norong obori cheshika. Ever son of the clakia. Ang norong nobor sanamu sungo, doctor by consult kanya tampuru, unsa lachina kuri. Naidi norong ni khani kongno khulugi saya hangkai, nongi problem no bahiki solve kanya. I am sorry, sir. Wanyai. Khlaisip Zakha. 2 times? Oh my god. This is a serious matter. But why? Actually, sir, ani misses. Chalabasa naimang se oba hayang sibo. Very wet. Be careful. Sir. Norong neosrai. Norok tabuk. Narik yangkai. Tinangon norok. Sarai ni imang. Nugya panong imano. Hingke sir, sungtau taidam khlanya nangno. Habon bagai norok. Escape no cerai no. Narangan nang sinai. Norong no koyak tablet siroka. Kaisha sirika. Omo regular use kladi. Obo zaman ya gulo norok next month to happy. Sir, jeng to concert khlanya tongnai. Aw. Oh.